O te whātalo whātunu nei tai o fau le tunu u whamālol whanau manuia, tato iai le tai o le stofi o le aso muli o le masina o iulai le aso tolus fulmaltas, tau sanga rua whilus fulmalima tālo whalawa, o le tautua ma le uaunanga le nei e le siufonga le laumua. Ai alo mai lo le tato sauni ngā tu le te ia le sunga le whawhingainga pasta Henry unga po, mai le kāle sia so fitu le toi fio mai polirua. E usi mai lo le whawhinga. Amalo le folau, famalo iso tato o tunu, le o toi o se ana o na whaiwina le o le nei, mai aso i le tato savalinga. Toi o folo fatu ma fatalo fatu, tato iai le aso muli o le nei foi masina o iulai, tato sauni atu le masina o puso i ia le tua i lana tausinga malana pui nga saunga le mu isio tato o tunuu. Te o whaia si tato te talo. Le tua ua mātou o mai lumo la o fio i le nei tai au. Whaaftaia oi me silisili o e whaia lo lato soifua ma lo mātou ola. Tai au fau a mātou au lia mai. I e whaatino e fo i whi au matiu te masani. Mātou te talo i la o fio, au mātou sa auni e te tala o fio ngapa ia, masa ili po se alo fina ngalo mo i mātou i le nita e au. Mātou te talo i nei e wha manuia mai se au ala, wha pitoa, wha akitai lo wha fonga mai, lo suafa Yesu. Amen. Pi ingo le tua ua saunia.
ia te manatu mai le afio pa ia le atua i le tusi o Ioane a olo na mata upe wha fia whaitauina mai le whai upe fitu e whaangata mai le whai upe sifuru le wha whaafonga mai ai i afio pa ia lo tātou ali. Ua saule whawhine o Samaria e utu vai. Ua whetala i atu Yesu i a teia. Au mai ai a te au o te inu. Awa ua atu ona soo i le ai e whaatau ai ni mea e ai. Ona whai mai leo le whawhine o Samaria i a teia. E whape whiaona e whai mai i se mea inu i a te au. O le whawhine o Samaria. A o oe o le iutaia. Awa e le aini mea se a vea i a iutaia ma Samaria. Ua tali atu Yesu. Ua whape atu i a teia. Ana e iloa le mea fua i fua le atua. Ma le ua whai atu i a te oe. Au maia i a tea. O te inu. Pa ua e ole mai i a tea. Ona fua i atu lea e ia i a te oe o le vaiola. Ua whai mai le whawhine i a teia. Lea li ie. E lea isa u mea utua e ai. E maulalo fo i le vai eli. E te maua ea i fea le nā vaiola. E sili ea oe i lo mātou tamao Iakopo. Nā na tu mai ia te i mātou le vai eli. Ua inu ai fo i oia. Malana whanau. Maana manu. Ua tali atu Yesu. Ua whape atu i a teia. O le inu le nei vai e toi fie inu ia. A o se inu le vai o te avatu i a teia. E le toi fie inu ia e whaavavau. A o le vai o te avatu i a teia. E avea i te tonu i a teia o le vai puna. E puna i lunga i le ola e whaavavau. Pamanuia mai le atua i le whaitauina o ana fionga pa ia. Maua ia le matua o le tātou whaamalosi le nei tai au. Tuso whaalinga alona me tā upe lua sifuruma le lua. Wai upe sifuruma le fitu. Papelo na whaitauina. Ua whetalai mai le anganga ma le whaato anoftani. I nasa uia. I nafa ia tufo ia. O le whaalongo. I nasa uia. O le fie inu. I nasa uia. A toa ma le manao iai. I nā ave fua ia le vai o le ola. I le leo tae aoa le losi fai loto le ka le sia fitu o le toe fio mai. I le tae ao ma le tae ao ua wha au tu inai. Ia le tae ao muli o le nei masina e whapea o la tātou te talo. O la tātou te talo. Niso wha matalanga i le tusi Ioane fitu alo na whai upe tolu sfumar fitu. Ma na whai upe tolu sfumar valu. Ka whunga mai. O le toe aso. O le aso tele o le tausaminga. Ua tu lai a Yesu maalanga. Ua whape atu. A whai e fie inu se tasi. I nasa uia i a te au e inu ai. O se whaatua tua i a te au. E whapei o na whai mai ai o le tusi. E tafe mai o vai tafe mai tu tonu i a te ia. O le vai o la lava. I le whaalinga i lua sifuruma le lua na whai upa sifuruma le fitu. O loo whai loa mai ai se vala au lia matango fie. Mo i lato uma o e vai. O e ngā lala i le fie inu. Mai lato o loo iai mana onga ese o leo langa le nei. O se vala au lia o loo te tala mo so se tasi. A whai mai le whamatalanga le tusi o whaalinga. O le vala au lia mai le anganga. Ato ai ma le whaato a noftani. Pasino i le kālesia. O le tele o taimi tātou te whaalongo ai. Mau tātou ngā wai atu i a keriso. O ia o le vai o le ola. O le nei foi mau. O lo avea o se tatalo.
mai o lo whapena o na vea. O se vaenga e tātou te ole atua i le atua. E te tala atua i le loto o le tangata. Ma whanau na watu i le atua. Mō manuia umalava. Ai o i nei fo i e tātou te mawhai ai o no tātou talia ina. Le wala aua le atua ina ia maua ai e tātou. Le ola e pei o na foa ina mai e Yesu. Na ia sau na ia au mai le ola. Ma i o tātou manuia a tili ai lava. O nei mea umao lo o foa i mai e lo tātou ali i whaola. O mea e maua fua. E te tau le alu i se whale o loa. Ia po o se isi lava vaenga e whaatau mai ai. O le wala ulia fo i e le whaapitoa na o ni nai tangata. E le o whaapitoa i se e kālesia po o se atunu. Ai o le wala aulia o loo whaia mo le larolangi atoa i nā sauia. O se wala aulia o loo atangia mai ai, le alofa o le atua e le whaapito. O le alofa na o loo ia te tala atu. I so se tasi o loo mana o mia o ia. O le wala aulia lea foi o loo maua. I le tusi o ane mata upe fitu. Pai upe tolu se fulu male fitu. Ma le fai upe tolu se fulu male valu sa o faitawina. O lo au mai ai, mai o lo wala au mai ai, le atua mai atu ina mai ai, le vai o le ola. O ilato uma o e talitonu ia te ia. O lo iai le avanoa. Tātou te inu ai mo tātou tofo. I le vai manino lea. O le vai o loo ia au maia, e lena o se vai e whaamalie i nai le tino. Ai o le vai e whaamalie i nai foi lea nganga. O le vai lea e mawhai ai o na o oi foi o tau whina ngalo mo tātou lotu. Tātou te la ngona ai le malu o ana fionga paia. Ai sili ai ina i o tātou maua ai le manui o le langi ma le ola e whaavavau. I le wala au muli lea i le tusi o whaalinga. O lo tātou mai tau ina ai e i ai lona tāua. I le taimi le nei o lo e soifua ma o wola ai. E peila ma o na tāua i le taimi o Ioane i le tusi o whaalinga. E whape fo i o na tāua i lo tātou taimi. Le wala aua le atua i nasa uia. Ma ia e talia le ola ua ia ke riso. O le mea moni lava la uoi. E le eisi o i tātou e le fia manuia. E le eisi e le fia soifua ma ola i tūlanga a ao o lo tātou whaola o Yesu ke riso. Ma ua te taua i maono mea le wala au lia lea a Yesu mo oe mau. I le neitai au. I le tusi o ane o lona mata upe wha. Pai upe fitu se i o le fai upe sfuma wha. O se tala maa sania le tuspaia. Le feilo inga Yesu, ma le fafine sa Maria, i lunga o le vai eli. Mai o se ata manino lea, e wha matala ai, le lautele o le whaalinga e lua sfuma le lua fai upe sfuma le fitu. Ina ua ina ato i Yesu, ma wala au lia i Yesu, le fafine i le vai o le ola. A tonu e lei manino le lei i le fafine sa Maria. Le vaenga o loo a ngai atu ai le whaola. Ai o i fo i o loo whaamaoni ai. O Yesu o le vai o le ola, e le na o tangata Israel. Ai o se ava noa o le whaola tanga, e tatala atu ai o na whai tutoa, i so o se tasi o loo mo mia o ia. Ta whaasino i Yesu le fafine,
I mea loloto o le soifuanga ma le olanga. E whaatatau I le vai o le ola. I le pumo mo o le sila ma le maitau al fafine Samaria. Na ngata lava I le vai eli. Na te le I mawhai o nei loa atu. Ia le whanau naunga ma le fina ngalo o le ali. Ina ia maua ai e le neiti nā. Le vai o le ola. A whai e tau mawha ai. Ma inu ai. E le toe fia inu. Lava ia. Tātou te malama I le tala. Malona tau nuunga. Na maua I le avanoa e malama I le tinale nei. Ma ia iloa. E le na o se vai e whaamalia I nai le tino. Ai o le vai foi e whaasu ai le anganga. E mai le tala. Ina ua talia ina e le whawhine le nei Yesu Keriso. O ina suia a toa ai lona o langa. Tu iaila na va ai. Tu iai o na langona mo na manatu. Langona o le maasiasi. Ma le sau I le vai I le taimi le ai ni tangata. A ua veo se awala e tamoe atu. Ma tau atu. Le tangata o lo iai le vai o le ola. Ioi. A oi no tātou talia ina le vala aulia Yesu Keriso. I nasa uia. E whaamalia ina ai o tātou tangata. Masu uia ai o tātou olama. Ai sili ai. O no tātou talia ina Yesu Keriso. O ia, o le vai, o le ola. O le ase fe au mo o e ma. O ani le sona tā ua e mawhai. O no tātou maua mai. I le neiva enga tā ua. O le tala sa whaita uina. O le wala aulia a Yesu Keriso. Mo o e ma. E le na o se wala aulia. E wala aulia ai o e te alu I le lotu. E le na o se wala aulia. Ina ia mawhai ai o na e whaia. Ni vavenga ma ni mea te tele. A whai mai o le wala aulia a Yesu Keriso. Ina ia etalia ina o ia o le vai o le ola. I aso uma. A o le nei wala aulia. E le toto gia. O le wala aulia. E maua fua. Le sona mua tātou te maua mai. I le nei wha malosi. E ao ono tātou talia ina. Le wala aulia. A lo tātou ali I o Yesu Keriso. I le whaalinga I lua sifuru le lua. A o lona whai upo sifuru le fitu. O le wala aulia e whai pea. A wā e taimi tātou te le talia ina ai nei. Ai wala aulia oe te talia ina tai au. Po o nā nei ai le ingosto le la. O le wala aulia e lata mai. Mai ai e su ia te tātou. Ina ia wha malia ina ai. I o tātou mana onga paleanganga. Lua. E mawhai o na extend le wala aulia lea. E mawhai o na whaalaua I teli. I soo o se tangata. E pei o na ou tāua. E le whaapito manu iatas. I le wala aulia. A le atua. Tolu. O le wala aulia. E whaamalia ina ai. Lo tātou ngā lala. Whaaleanganga. I le sose o manga leo lo e soifua ma o wolai. Ua tele taimi tātou te pisi ai I lea mea ma lea mea. Ai ngalo ai o na whawhanga lo soifua whaaleanganga. Wala aulia le atua mai le tuso whaalinga I lo sifuma le lua. Pai upo sifuma le fitu I le tai au nei. O loo wala aulia ai o e ma. Ina ia sa ili su e matatalo. Ina ia o tātou maua ai le vai o le ola o Yesu Keriso. O lau tatalo le nei tae au, Sāmoa ma si o tātou atunu. Wa aise taimi paapitoa, e tātou te inu ai I le vai o le ola o Yesu Keriso. Matalia o ia, e avea o tātou alii, ma o tātou whaola. E o tātou tatalo.
Pa'atai le atua I le avanoa. Ua toe whaamanatu mai ai ia te I mātou. Ngaluenga mamana o manuia o le whaamoe mātou te maua ia Yesu Keriso. E ui lava ina tuai o na malama le whawhine Samaria. Yesu o ia o le vai o le ola. Ai o le taunu unga e whawhiefie ina I o mātou loto. Na mawhai o na talia ina. E whape fo ilo mātou iai le neila lolani. E ei taimi e whatuai ai no mātou winu I le nei vai. Ai pe a o no mātou winu ai. E le fesilingia le whaamalie ina o le tino ma le anganga. E ala lea I manuia mai lau fio. Le leitai au le tua. Ina ia maua I mātou se avanoa ma se taimi whaapitoa. Mātou te talia ina ila o wala awalofa. Mo mātou tofo ai I le nā vai manino. Talo mo mātou mātua. Ia ile manuia o lau fio. Maua lo lato malosi. Ia ua ia tapua inga. Ia male tu ina ato se o mātou atunu. E ala I talo sanga I le aso. Ma le aso. Talo whaapitoa mo lau au whaingaluenga. Sunga I whawhenga inga ma. Pale tua o lo whawhale le malu. I nei atunu ia maso se vaenga le neila lo langi. Ia wale tau suina le vai o le ola. O le whawhanga ina. O mātou tangata. A wase manuia mo a tae au. Talo fo ile atua. I whai ngā whiwhilinga se o mātou tunu I Sāmoa. Lo loma nei. Ile whai unga o le masina fau. Ia talo ina ia au maia mai le langi ni o mātou taitai. Ia e manuia ai tangata umalavo se o mātou tunu. Talo iau whamanianga I le au whai ngā ruenga le si ufonga o le laumua. O lātou tiu te whai le neitai au. Ele anga le lei o lau fio whamanuia le lau tele se o mātou tunu. Pea lava o lo mafuta mai le neitai au. Ia ele anga le lei o lau fio. O le mātou talo lea. Whaafte tele lo whaafonga mai. Amen. Na ua whaafonga le tunu le tātou sauni ngā loto le neitai au na teita ia le sunga le whaawhingainga Pastor Henry unga po ma le kalesia sofitu le toe fio mai I porirua. Ia mori atu le nganga o le whaaftai ma le whamalo, whaaftai tāpena, whaaftai mo le tātou sauni ngā loto, anga le leile atua ma whamanuia atu I le sunga ia manu te le ina le yaso mfuafuanga o le awhinga iai, whaaftai lava. Ua 25 minute u te elefitu, ele I tātou le tātou pesi. Ia na ua whailoa mai e le vaenga lea o le civil defense po le vaenga o le puipuinga o le saanga le mua New Zealand. Ia lapta inga mo le talawhātai. Ia auane I aluni matamatanga po le mai moanga I le talawhātai. Ia matala o tau o lala I le talawhātai o le tātou atunu. Ia ona o iai ia lapta inga o tsunami. Ia pe ona mai tauina wo o mai ngalu ia si I le tātou laufanua o New Zealand. Ia e whaafonga ma le inga o le tua ma le sunga I le whawhingainga ia pasta po wani unasa ia ma le pese o le vai o le ola. Sumai ia le whaafonga.
Ata o le taea, siu fofona o le laumua, aso ngafua I le aso foraile. Ata o le taea. Ata, 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 fifi
O le tātou pol kalame le ata o le tai au le nei u tātou tue whilo e lungo pe au le ea. So I fua manuia na nei so fau, whatalu whatu le ngang whiwhi tele, le umara ngang whatai le tua na tau singa I lau so I fua. Molo uola mwhai tātou tue whilo. Mānol maranga manuia, mānol sopo, mānol folau. E le u tātou tau nuu le whai ungo iu lailo na sa muli nei le aso tolu sifulu ma le tasi. Tai au ena ia a mata le masina o kuso le masina lo navalu nei tau sanga. Ia tātou toi te pai tua le nei masina I tō tele nei u tātou ainga mauo. Ia uafe le whai ngā malanga. Ia o lo wha uau pēr tātou wholaunga. Mai pēr nei aso maaso umai. O tātou maua le ola male malosi tātou salamo ai. Whai mea lei. Whawhedo ea tu le ngā whiwhi tele sunga I whawhenga inga mwhaletua. Nai tamam tina mātua le malosi le te rumana I whanau tālofa lava. Whea se vai ngol lalulangi o mō mai whaasele runga. Ia, mālo lava lono sai. Tono Wellington nei, ni usila atua maisi atunu o lalulangi. Mālo le folau. Ia, e peo na whailo atu I le amatanga o le tātou whaasele runga. Olo a mai whautuanga al vaenga le pui al tātou tunu. Mātai tuina ia ni usila. Ina ia soso ese mai I ngatai whale. O leu amatona va ia I New Zealand ia ngalu ia o tsunami le sa valo ia o le tatalo ia ua ia se tsunami ai le tu o le tato ngalu nga fai o le alo ese mai ngata I fale ia o te lo le fa manatuala mo la to e fangota ia on sa ilo vi fangota se tolo mai e le vaenga le pe tolo po mai fa le nga ina ia fautuanga o le tsunami ia na fatoa ole I sami ia e le ui sia nga foi le fa pe mai o ese o mama nga tai fale pau me o le mata tu le ia so se vaenga nga tai fale o usila me stato Wellington nei pio na ia tato fa salunga ia manuia tele le nei tai au ele o yini nga luenga o tolopo ele o yini a o tolopo o lo alu pe tato so I fuanga masani ai o le tau longo na mo le tai nei o ani tala la tamayo la mfaina longo atu ia le tātou tino. Ia la mata le tātou whaasalunga le tātou musika le tai au. A mai le tātou pese le whaafonga le talo le tau mwhaamianga soifua. Swingo le tupele nei aso, ma tala mena tupu lalulangi. Ia na se atua leo tātou I tātou telefou tātou no le valu. Tālo whalawa le si ufonga le neo lomua.
E se mai fa le tātou tala le tau pian whai lola official vai tau le tai au nei, o le aso le nei, e a matau na vai ele mante le nai nisi o taimi whapenane aso a tai au, tutusa le tau nei ma tai au, e le taimi a matau na vai ele mante le la, e ui wha timu. E langi le tau le aso le nei, o le aso sama le aso on fua, langi le tau pian whai lo mai le official vai tau. Vai nu ne yei ia kapiti, Marlborough Mataupo e vai ele matele nai nisi o taimi e timu nisi o taimi. E tolu timunga i Hawke's Bay, Wairarapa, Taranaki, whanganui mamana watu. O le maluru o le eo lau whamawine nu ne o le oanga i runga le lima e a mawhanwhana sifururua whaasolo i runga sifuruma le lima. Le vavai au gilani le soe langi le lei le tau e pēna whailo mai. O le motu i saute langi le lei le tau i Queenstown, Dunedin, ma ina vekago. E iei le taimi e vai ele matole lai kala istete manu ulu pito ilunga ina le Sony, Picton, Blenheim, Motueka. O le au te rengo le tunu nei aso e matele ina wha malu malu mati munga le tele vanga o le tunu. E iei le taimi e vai ele matole lai Wellington, Leven, manu uye i whakatane ma Kispen. O le vavai e pia ina nei aso e au oa, luas fulfitu le fole e vela lu fulfare e mawhana whana. O le angotoi fole lai ni so Wellington e luas fulvalu minute te ai le lima na nei le fiafi. E oso a ele la tai au, luas ufitu minute te ele fitu le tai au a tai au. O le fua le manului Wellington e manutua oiolo i le iwanga i lunga sifuru malelua, e a mawhanwhana sifuru whawha solo i lunga sifuru fitu. E o le tala o le tai le so Wellington e sua le tai le toi tolu minute i le sefulu le tai au nei, pe le tai le te o le whaene fiafi, toi sua le tai le te o le sefulu na nei. O na tato wawa aile i porirua, pe le tai le lata le valu i le tai au nei, la ua pe le tai, sua le tai, i le toi iwa minute i le lua i le awauli, o na toi pele o le tai toi sifuru minute i le valu le fia na nei. Vato i foi whawhau tuanga pio na whaelo mai i le vanga le Civil Defence New Zealand, whatasi e ma le official wa ai tau, ia alo ese mai moanga le ngā tei whale, o leo a matau na taunu mai ia ngalu ia e whaelo mai ai, ia le tsunami. Ai o le tatu talo ia awana ia isi tsunami. Ale isi suna min tatou fia lea ia afa pe te ole ai isi manatu ia tatou fa pe tu ape pelo tele nei fo tuanga na mai le ole nganga lava ia lapta ia le tunu a o talo ia awani taunu awai te le afa ina le lang pe ai ni tsunami e mai se fai tu langi ne o tatou mo Pasifika wai e maulalo to e nofo o ile te le o nga Samuel Pasifika isi o nga Samuel langi. O le mea na tupu lulu mafu e nafi la talata i Lucia e valu tesi ma le valu lufua mafu e. Ia o na valo ia i leo tsunami de te leo vai ngon lolangi lea na whaina ia pani ana nafi. Ia e whiala i lunga isi maunga mu o lewa na mumoe e leo ai maunga mu lau papa i Lucia le teimi nei. Ia ma le tua ista usanga le na pae le maunga mu i Chile i le luafes fultasi le na poloka i fo inga vale le tūne o lolangi. Io le to to lo e le te le la lang sta mai la lang lu mafu e o ai lapta ia Sāmoa Tonga Fiti Hawaii mai sinu o Pasifika e au fiai ma le tatu tu le nei ia ai o swinga le tupe mo la to la fola to se leni ma lo le anga lei tasi tala ni usila mo la tupe Australia i was fu sene tupe America e lima valu sene tala Fiti tala lus fu valu sene o le tupe Sāmoa le utala lima fase nei le so pa anga Tonga tastesi ma le lua iwa le pa anga Tonga i le aso nei tasi tala New Zealand mo le tupe Sāmoa tala lima sifur fase nei tala lima sifur fase nei tupe Sāmoa le so ma lo le alofa alo le anga le o le avado family anga wa soifua mo oina soifua le nei aso fatalo fatul por kalame family lo wa soifua e tuma perta to email yas fanau at Sāmoa Capital Radio .co.nz pe afia mai se whamanuianga. O le tusi whaitau o le aso nei o lo maua lea i le tusi a luka e whawha upo e lusi furulua. O la tau vivi uma i a te ia o ofo i upu alofa na pa uma ilo na fofonga ma ua la tau whaiane e le o le atali e ale nei o Josefa. E a mana ia lo whaitau le luka na e wha alo upo e lusi furulua le ieri foi tau i le so, ia manuia lo wa soifua, pese nei marisunga ia iopu, fai valu po panga mali iopu, fai valu mara fai pese, fa manuia i uto was whanau.
mai Moli atu o alofa ana ma fa'a manuia Happy birthday to you all Ia manuia No asa whana unanei wa e au ni Ata tofa awhetai O lea tua lava ia mi ia Lea tua e whaawhetai Loa lofa winga e se Wa e foa i mai ai nei a sote Alofa anga loa inga loa so soifu Ai au ngā longola O ainga ai mai se lea tua Fire e pea o matou roto E tele pea lava nei aso O toe whaapopo O la fia fia natou Wa lenga tai Loa sa whanau Le nei ua ulia mai Manuia me atua I loa sa whanau Whaau ngai na lou soifu ai ana wheau Toe whaau popo ina pea ni si aso se te Lea lofa anga mo ole E le umayo a inga pele Lea tua e whaawhetai Loa lofa winga e se Wa e foa i mai ai nei a sote Alofa anga loa inga loa so soifu Ai au ngā longola O ainga ai mai se lea tua Ia tala falava smel fafonga o tala me na tupu la langi le yasu tato ria le aso tolu sifurutasi o Julai. O le sol tu sanga tasi o iva na pale mai ai pope Sergius le fa e se lau fa lua ia pope te ta iele e kalisia katoliko e sui tu langa ia pope John se fulu malevalu. O le so i le tu sanga e tasi valu lima ono na avea ia kala i estete o se taulanga. Ea pela vole Auckland City, Wellington City, ia malofo ia o tatou lor Capital City. Ia peo le aso nei walo ia elia tatou motu lea po le nuu lea o kala i estete o se city, tonu sila. O le sol tusanga e tasiva o lua na pā ise le maunga le ingoa o Kembla i tonu Australia. E lua se lau lima sifulu au eli maina sa ia i le aso lea. Ia na mau iso i fua iwa sifulu ono i le aso nei tusanga tasiva o lua. O le sol tusanga tasiva fitu ono na mua il tama leo John Walker, tama ni usila le taalonga Olimpeka. Mau ele na pini auro i taalonga o le afe lima se lau mita ia pole maila. Ia whapea na tele atunu a Afrika ili Hawaii, ili Olimpeka lea, ono le le fie le tua ale Europeleki le na alu i Afrika, sa tauna le o ta utu i Afrika ili le leila to melefe il whailonga lanu. O le sol tu sanga tasi, iwa tasi,
na saini ai le whenga i le wā o Amerika ma Lucia tau fia ia whainga wha niukilia whenga le ta o le Strategic Arms Reduction Treaty. Saini ia ele Palestine o Lucia Nataimi o Mikhail Gorbachev ia ma Palestine George W. Bush. O le sol tu sanga te se iwa no fitu na mai aile taimi o tangata ne Horim Rex Lee. Sa fai o ia mko vana lo na valu leo le malo Amerika Sāmoa na mai aile sol on taimi. Mo le lua tu sanga. O le sol tu sanga e lua fes fululua na whaatua le tangata nei pen tae le tangata nei le koti tangata le o Michael Phelps ta alonga lo Olimpeka na whaia i Londona i Peritania. Wa ia maua ai ni pine luas fulu ma le lua tu whaatasi i Olimpeka na tau vai. Wa ia ta ele koti na whaatuina le tamaita ilea o Larissa Latinina. E se fulu valu pine auru siliva mapa mea na ia maua i Olimpeka. Fast fulu valu tau sanga o tu pele koti al tamaita ine. Ele ia se sina ia mwhaiona taina. Ia e olo le aso nei tau sanga e lua fes fulu lua ta ele le tama fi ausilia me Amerika o Michael Phelps, luas fulu ai na pine tu whaatasi ta alonga lo Olimpeka. Ia e au fiena auro na ia o vātu marisi fulu. O le so ia e ta ua o le Flag Day ia po le aso lea o le fua a Hawaii. Na mafua mai le aso le tau sanga tasi van whaatolu. E ono masina no foi ai e Peritania tono Hawaii. Na le aso le to e whaafo ia tuai i lima o le tupu o ka meha le tolu. Ia mafia i lava, ia mawhaamanatu i lo le aso nei e tau o le kala hohi ea. Ia le winga o lea upu o Sovereignty Restoration Day. Ia wafia o toi maua mai Hawaii lima tupu o ka meha le tolu. Lea laua halo ia lava tangata Hawaii e ui lava walu Hawaii lalo a ta ua o se stete o le mahalo Amerika au whaata ua la tau le aso nei. Ia o tau o le Hawaiian Flag Day. Ria lau whaafo mai le tunu. Toi mō whapo ponga o tātou tala tei masani whaftai. Fofonga o le lau mua. Ora whaafo mai le siufonga le lau mua le tai au le astofi le aso muri o le masina o iulai te usanga lua whilu sifunu ma le lima. Maa nol fo lau lau whaatu pasta ta au. Ia maa nol lau so ifo le nei tai au sunga yosi fatu. Ia o fuatino, ia alo fitele atu le wanae ti resa sunga saulo. Ma no le uspo nei tai au Erika ya luftelea tu sunga peniata sai lau ma no so ifua sunga ya ngafo ya muas luftelea tu so asione tu pai ma no le uspo nei tai au fa pe ya le fionga ya lavenda mamako yo lo luftelea tu che mtasi ya te le uso ya masifo ya sunga ya moe ya silulu ya seta luftelea tu tilieta penato tina ya Terini, ya luftelea tu Sarona, Muna, ya Whaftai, Erika, ya Naomi Matoka, ya Pali, ya Mesioni tina mtua, nei tai. Mano so ifua, i mano fo lau, sunga valele ma lau whenga luenga, Aaron, ya mano, really uspol, nei yaso. Ai ei lava seisio le tunu ue e alala pe whiawhiwa i tala whatai o Wellingtone, Porirua, ya po whia lava o New Zealand. Whaina walau mai le o whātolu walu lima lu o whātasi. Ya tal no mai pole asa wa ya tu ngata I fale ya meso swing o le tau ya auto ya e pe ona iva lo anga ale va anga le o le vai tau o la to pui el tato tu no I fam talanga tu ina mai ya meso va lo anga ona failo mai le tu langa o le tsunami le wa mai tau ina le tau ne yo lo fa ma si pe ya lapta inga o tsunami mo tala fatai mala vole tu e ei lo le teimi e longo mai ai, i on toi longo tu fo I leo tātou. No whātu mei sola, ia mnui e whau mga luenga ni tai au, ia la tātou wōru whawhi whianga, ina ua se mai vane wati toi ono minute o na tālea, o le itulai malu le utapena mai tātou telefonu ni tai au, o le tautua le nei le siu fonga le lau mua. Ai toi whamena tu atu o le o wha tolu valu lima lu o wha tasi. O wha tolu valu lima lu o wha tasi. Whaina e tala noa mai ai, pe I se vaenga te fieli poti mai o le tūlanga. O le mai tauina o ngata I whale o le tātou tunu. Ia e mai se le tala whata. Ia mo tātou Wellingtone, ai anga I Wellingtone. Whaiana li poti mai po le asa ua vai atu I ngatai. Ia po tātou porirua. Ina ia longo ai lo tātou tunu.
e pe ona whaelo mai, e longo ina atu, ia leo tō mamalu mo tō pa ia. Alfa fifianga nei usmail whafonga, ma le tusi tala band, toi whama le afa minuti ona tā leo le walu tautua si fonga le lomua. Matala noa manu le nganga nai o le tae au. Ave o le la ua punitia po I puau. E sau malu e wha susu I lau la au. Sa sala le punga la au matala uau. E tio fo I Sāmoa whai o na tae au. E amatanga o le aso wha popo o le o langa. E tae au nai matani uwhea ngai ma le ata. E tala le lei ua so o ai nei Samoana. Iso ti tau pau le sua malie o le vine ula. Mapau whaunga o le lupe lunga o le moso oi pula. Le langa ali ua pua ina mai lona manongi. Le aso kou ua foa ina I le Samoa moni. Le tio fo I Sāmoa whai o na tae au. Le amatanga o le aso wha popo o le o langa. Le tae au nai matani uwhea ngai ma le ata. Le tala le lei ua so o ai nei Samoana. Sāmoa whai o na tae au. Le amatanga o le aso wha popo o le o langa. Le tae au nai matani uwhea ngai ma le ata. Tala le lei o aso o ai nei Samoana. Le tio fo I Sāmoa whai o na tae au. Le amatanga o le aso wha popo o le o langa. Le tae au nai matani uwhea ngai ma le ata. Le tala le lei ua so o ai nei Samoana. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo I le langolango a le New Zealand On Air. Aso tofi manuia lo tātua tinu I leisi fo I whao poponga o tala melo te tupu I Sāmoa. Tele a fio ango lea tunu no lātu sta ia lamta ingantu ina mai lo fisa lo ai tau, e lapta I ai ai ngai no whanga mawa lalo
ina ia tuua a inga ai a ngai no whanga maua le lunga le pō, ina wa maua o le whasisilanga le fiafi le asolulu, o le iwa whase furu le pō e tau nuu mai ai ia ngalu tsunami ma auma maua le lunga, e afua mai e se mafui e valu te se male fitu lo na malosi le fua mafui e, na lulu ina e se vai ngau Lucia, e onoa a fiai atu moto le Pasifika e a fiai ma Sāmoa. E niso a fio anga e pe o fasto uta, na mōni maustasi o pa anga telefou, e na o le ala tele na sopo ia e nisi o ngalu na malo losi, e lei ni vaenga na whaaleanga ina. E reporti mai fo inisi o vaenga o Amerika Sāmoa, e feo lolo fo inisi vaenga o le motu na sopo ia ni ngalu maua le lunga, e le ai ni mea na whaaleanga ina. Ua whaamaunia mai an sunga le fo mai a ulungia papali i Dr. Tito Kamu, ua whaau popo le isi to tasi le au maali liu, ia fianga o le whaamai o le dengue fever. O le alo leo lea tunu, na whaase e mai le mautanga se ngasi ulum totua, mai il whale mai whae tu malo ilu filufi na watinga ina, peitai, wa le mawhai o na lavea ina le soi fua. Na toi tu wina tua e papali i o le fo mai mo le whale mai o ngasi al whanau, le lapta inga lea tunu e maisa i mātua, a whai ewa ia wa iei ni swinga mga se ngasel whanau, ia vave lawa na tu ina ne se whale mai la tane, e vave whaatino iei siaki matang fitinga fo mai. Na ia whautua ina fo ile tele o ainga, e au mai mo mo il mōtanga se ngase, au na onisi ua lato o vatu i fo Sāmoa, ai toi whai ua nele whale mai na watinga ina. E tu whata sia o telefou ele o iei se isi o tau fia le potu tinga ina, e to o luas fulma le whālo ma whanau o lo tau fia ele whale mai o whanau on o a fianga o le fiva pona iwi. O watali mai komisena o le ofisa o komisio whainga pālota, to le afuatu ia Filolo John Stanley, e ala i se tusi na whae loa i se whina ngano le fionga i le teitei tausi o le atinu, le fionga fia mena o mi mata afa, ma ua whae loa e tanga loa, e so tu la fono le whae unga na whie le whalefito le ainga tawa ana whalalatai. E tau poe se lau papa whae loilo mani whaalawi loa se isi la vang wha upo whae, e se mai i le vang wha upo whae le JPP, na whae loa iso lato whinangalo ua tasi i lato e le sui whai pule sātu la i le tofi le paia inga ua mawhae atu. E le wheilo inga maasani le ofiso whainga pālota, ma le vaenga le autu stala le vai aso nei. Na sau no aito le afo wa tapena le tusi tu inatu e le whalefito le ainga tawa ana, e toe wha manino atu iai ala o le tula fono, o lo ta oto i te iala i lima te i te ina i le whainga pālota le atunu. Peitai a whai ai te ena, o na wha se e atu lo leo le mata opo i le whaamasinonga. Ai o le wha ngā solonga o mata opo tālu sanga i le whaamasinonga neva yaso, e tasi le mata opo le ua mai au na whai i le wha ai unga, wa wha leo ngai nei le whaamasinonga le tālu sanga mua au wha lele Mary wha fowina ta eu. E wha sanga i le minista tausi o pisinisi a la manuia maleipa, le ati nuu Wayne so yalo, ono le le ai o ni mautus tu sia wha tauto, e lango i nai tua inga. Ai o le vai aso nei o le au mai i foi i le wha ai unga o le lui, a le fionga ale vena ale, e wha sanga le tasi o sui wha olioli a Pepe Christian Fruin, a toai ma le talo sanga pa loa Louis Towers, e wha sanga lea i a le ala le pule rimonia iafi. O lo maua i foi, e le ai ni wha amtalanga wha tauto na tui nātu i lumo le wha amasinonga. E lango i nai maua i la ua ia, e wha sanga ia sui e to olua le JPP. Ma o tui nātu e le talo sanga i sui e to olua le JPP le wha amasinonga, e na ia wha leo ngā ina loa ia talo sanga e wha sanga tu ia i la ua. Ai o le mta upo le fionga le te tai o le vaeng wha upo whai al wha atua tui le tua Sāmoa tasi. E wha sanga le sui wha o le JPP, le tina ia wha auru sau wha atua toa Rosa Duffy Towers. O lo fisiringi ele anga wa au matai e to lua no la saini ina le pepa wha atumu, na resta le tina ia wha auru sau, mai o lo wha awa waisu e su e ngai lea mata aupo. Ua wha ilo mai lo fisa tu tonu o wha avilave tutupu matu ia lea tunu, o lo alu wha atasi lava le ngā ruenga o le whana ina o whale a onga le motu tele isa la whai wha pena foi i upolu, o fisa mamtanga ruenga ma lo, o whale mai wha e tu ma lo mwhale mai te tele,
A maisi no whanga a lata ili taulanga i pia, le ua wha mawina ile to telo alu mawhana walo a fia ili wha mai o le tenki fiva. O lo wha malo sia lava le tau fia o alu mawhana i a inga, wha i te tia le wha tasia tu no whanga tumu. E peifo i o na whai eifa i unga niso e ka le sia, e tau fia o ngā susama o ngā sāpatia niso e ka le sia, ma so se porkala me au fia i whanau, mo le pui o le atunu, mai le pepesi te leo siama o le whaamai o le fiva pona iwi. O tala i o le ni aso, man ria tele si o tātu atunu, whasoi fuia. Tala flava al whaapoponga momoa tala fau mai le siu fonga le lau moa mo le nei taia o le asotolu tasi o iulai lua a whelua 5. E valu te sima le valu le maalosi o le maafui e sa lulu i naini no whanga tu mamau e se le tala whātai. I se sae o le atunu o Lucia na maafui na whaailo ni lapata inga o ngalu o le tsunami i Japani, Lucia mangatai whale o le United States. Ma e 5 futupo le tasi te sima le 5 mita le maululunga o ngalu sa valo i ea awhiei Hawaii. Sa whaailo fu ini lapata inga mo tsunami nisi o atu moto le Pasifika, whaapei makana ta manivaenga o Amerika i saute. Wa whaamawina e whaapea o le maafui ele o tuto salo na malosi ili tūlanga ono o maafui e pito malolosi. Ua whaamawina ai o le maafui e pito malosi talo mailitau sanga ilu a festival tasi. Lea na lulu ele maafui e iwa tesimali oi mātou sa sae o Japani. Sa lipa tia whaapea na lulu le maafui e peto samale se lau se fulu iwa kilomita i saute sa sae o Petropavlovsk, Kamchatski, i le peninsula o Kamchatka, i sa sae o Lucia, i se loloto e lua se fulute simale 5 kilomita, e to sai ma whaamaumaunga ale US Geological Survey o Kamchatka, e le to ateleni tanga tēnu no whai to sai mali poti, ma o se vaenga Pacific Ring of Fire, o se no whanga malo se le whenga o ia i o mea ele, le to tupu maafua ma iei maafu e, whaapea fo i maunga mō, i tu uma e lua o le vasa Pasifika, e ono te simale tolu, ma le ono te simale iwa isi maafu e na lulu mulmuliane, talo na mai ale maafu e malosi, e o maile tai au nei, o lo tu maupea fautuanga mo New Zealand i tsunami, e o tu lava i lea wauli o lea so, pe ona whaalia e le nima, o lo valo i aina le malo losi o ngalu i tala whātai o lea tunuu, na ta ue le nima ua taunu i vaenga o New Zealand i a ngalu le tsunami, o le pōna pōna to i sui ei mga ala e ui ei vaaife o inga le Cook Strait, a o mata i tuina ai le pulenga le tūlanga o ngātai whale o New Zealand, o lo whautua ina pēa tangata o lea tunuu e no nofo lata i le Sami, po i lato fu i a nga i le Sami ma le vaina i a taumamau ese mama tā whanga whaapea ma vai tawhi ma wafo. O le taimi nei le o whaamalo sia fo i lapata ingo le tsunami i a tunu o Chile, Easter Island, whaapea ma Colombia. O le te ala i tito le awha le ona le tai o neina tui whaalongoi nei fo i se isi la pata inga mai le vaenga o whaalawla whaafo se i a New Zealand e ala i fi autos to si ai telefoni fi a veai e la pata ina i pea lea tunu o ina ia tau mamau mai ma le Sami. Sa ini fautuanga ina ia nonofo mata ala i tsunami mo Tahiti, Galapagos Islands, Papua New Guinea, le atu Solomona, ma Vanuatu. Ai ua whaalea ngai na la pata ingo tsunami Japani ai tō maupea fautuanga. O la whaatūlanga ni whaasalanga mamawhai ala le tō la whonofong, le o whaingoa ina le malo e mō tūpulanga whaavalevale e whaiala tautu unga i lungo awala titele. O le masina o mena whaasirisila ina i le pili mule tauteunga le tō la whono. O le anti-social road use, ma o le whaatūlanga mai ni whaasalanga whaumo tangata e aweta avale whaatamala ma le matautia e au whini whaasalanga mo e solia le tō la whono. E le ngata i lea, o le ata atele i le tau whinga o ta avale, pe whaalea ngaina fo'i ona o tū unga i lungo awala titele.
Whaapea fo I burnouts po le wha I pao ai mai se ole sosola ese maleo leo pe a ta ofi. O le masina o kuso le o fuafua whai ai le whai taunga mua o le pili. O le amawhai fo I le atu la fono pe a pasia o na tu ina atu I leo leo se isi malo si anga wha popo e pule ini wha ata singa po potupotonga e wha asal to la fono e ala I le tapuningo a wala titele po no whanga whai tele o ni wha salanga pe to samale afe tala mo tangata e leo sta ial wha atonunga leo leo e tu ua ai ia no whanga. Na sao no le minista leo leo Mark Mitchell o malo si anga wha apopo nei e mawhai o na lango ina ili ngā luenga o le sa ilinga lea o ila tolo o whai angai o inga wha asoli to la fono. Watu ina atu le whaatanganga le whalatupe o le Kiwi Bank e si iti ai vai ngā tupe o atu le 5 miliona tā la o tupe whaapopo e whaatino ai ana ngā luenga. O se ngā yo inga u whaalia le malo e whesosani le whaletupe ni usila e tau vai mai si whaletupe titele e wha a au se tālia. Na whaasesila le minista o tupe Nicola Willis I le so. Sa multa ila wai wha ngā solongo su enga māsani o ia au onanga, mana wha amaoni ai ele kāpeneta, le wha atanganga mo le Kiwi Bank, e si iti ai vai ngā tupe o atu le 5 miliona tā la. E wha atupe ia na ngā luenga, wha atase ma le wha ataolo lango le whal tupe, o le wha atanga le Kiwi Bank e si itia se isi 5 miliona wha apopo. O se la asanga mo muale o tu o awanoa I le Kiwi Bank, le tupe wha avaiolo o ia mo mia ina ma whai e ona tau wā maisi wha le tupe titele e wha a au se tālia, a o tu maua I pele a veo se mea tō tino wha pele a New Zealand. I se ripoti ala komisi mo pisinisin wha alauloina ia au kuso, I le tau sanga taluai, na maawai e le maalosi ni wha tau wanga I au nanga o whale tupe. Ma e maua lulunga tele fo ipolo fitia whale tupe titele e wha au se tālia, ai whainga tā tele mo whale tupe la iti, o na lu I tau wina o na o tu la fono maia inga, ale whale tupe wha leo. Ua maliule tau lele a tolu fitu tau sanga le matua lena a fiese whao o ngā lima I whawhane o se kalapula kapini o Plymouth o Daniel Naneko na tau waise tu ilo na ulu malfa am talanga leo leo o se whao o ngā lima e le I whao soina I le tau le a ua maliu. Mana tupu I whawhane o potu I le kalapo tūpaka I Gladstone I le fiafio le astonai. Na whaasilsila le lakapia taranaki whaamaisenga I le maliwai o lea tangata tāpuai o lo su eina leo leo le mata upu. Ma ua mōli e se tau le ai lua tau sanga le matua le whaao o lima e tō la I le whaamsinonga wha I tō malo ni o Plymouth I le asolua se fulutasi o au kuso. Wa filfilia le company va alele le e New Zealand lona pule sili fo o Nikhil Ravishankar e suitu langa ya Craig Foreign leo le amai ala na tau tua le masina o kitopa talo mai le lanta I leono masina o ia tau aveina. O Ravishankar o lo avea mafaululunga tau le te konolosi po le Chief Digital Officer na sau noa le te fono le company va alele Dame Therese Walsh wa atangia mai lea filfilinga le whaau peo le tūlanga le ma le malosi o le tūla I mai o ni te fo o nei fo I au ngā tupulanga e tele ni tō mai o le pule sili fo o filifilia e tu sai ma sa sauna ngal tai fono e au fia I fo ilo na le fefe lu I tawina le tūlanga o whaatino I ngā luenga ma whai le tele o fesili. Wala ta ili lima tau sanga talu na iai Ravishankar le ea New Zealand ma sa o fia le wha amalo si a tilo te konolosia le company ma isi au nanga. Wa whaamaunia le malo le aso I tasi e mawhau ma manatu ai tangata na sawaina a o ile tau singa le malo ma o le aso e tasi ua atawhaina I le aso lulu se fululua Novema lua a whelua 5 na ta ua le minsta le malo na whamalea ma ta upu Erica Stanford e miliona ta lale tupe o whaanganga mo whaalapatupotonga o taita I tangata na lawe ina mai sawanga e mawhaio na talo sanga iai e fisosa ni whaatino ai ni pāti patinga pe whaamanatu ai le aso whailonga ina. Pe taina ta ua se tasi o tangata na whaasau ina mai sawanga e to o tele tangata o lo whaatantali pea mo le amia tono po ni whaato e senga tala whianga ai. Na wholofola le pāle mia Christopher Luxon I le pāle mene le whaio se aso whaapitoa o le National Remembrance Day I lana whaato e senga I tangata na whiaia sawanga. I le li poti whaai o le komisi ilo na mawai le tele o sawanga I tutono au nanga I ale malo whaapeani e kale sia le whaitau fio tau sango o tuanai mai le I whaia ele malolo na tiu te taliei I whaailoilo na iloa o nei sawanga male tu ulafua ina o tangata. E se lau tolu sifulu walu fautuanga na whaia le komisi I le malo
I lalo lea I loilonga e whaasao ai ni se na whaia I taimi ua tea ma tau fia I le toi tutupo o Sāwanga. O lea whaasaina tamaiti Australia mai le YouTube ina ua whaamaonia le malo o lea upenga ta whailangi o lo whaasala wina iata e au fia I tutono la lato tapu po le sā I au nanga vsota inga ilunga upenga ta whailangi. O le amatanga o lea tapu lea sa whaasaina I tamaiti lalo le sfuluono tau sanga le mātutua I au nanga vsota inga ilunga le interneti masale I au fia I le YouTube. O le tapu le malo o se vaenga o unanga le seifua maloloina ma o onga peitai o fautuanga mai le komisina o le e-safety JUL Inman Grant na whaalotu te leina I le malo e toi sui wa yei nei la le YouTube I le lisi o isi au onanga vsota inga e au fia le Snapchat, Facebook, Instagram ma le TikTok o au onanga u whaasaina mō tamaiti I lalo le sfuluono tau sanga le mātutua I le tūlafono le ana pāsia le whaingon tau sanga talwai. Na sauno le Balimia Anthony Albanese o le whaasao tamaiti mai au onanga vsota inga o le a pui pui ai I la tau mai a fianga o whesota inga pe a amata whaatino le tūlafono I le masino te se mai tutonu o au se tālia. I alonga. Na whaalielele I fusu Sāmoa o Miracle Key o le aia tu whaatasi le lolotolo na whaatuatua malona mita I lana nganuu au whai masui o Sāmoa I taalonga whaavao malo. O le aso whae o le aso sifulma limo se tema e whaatau nuu ai le World Games I Engelani o le atau vai Miracle I le panga mamafa o le super heavyweight. O kie au Maui Wellingtone mai ngalue le atina engo tupulanga I tutono au te aroa New Zealand o whianga I manilu I tau titele. Eo I lava na soifua maola e New Zealand peitai e malo si lava le sootanga o kilo na tupuanga Sāmoa. Ma o le avea o I e whaimasui o Sāmoa. O se whainga o le a avela na whaaloalo I le awala na whaafailele mai ai o ia ai mai se le tupu anga si ona tamaa le na whaaul whaleina o ia I taalonga whaipele o la na whaanaunaunga ina ia mawhai o na ngava amo taalonga o le Olimpeka o le lua a whelua valo. Tala whauia ma le si ufonga le laumua mo le nei tae ao. Tātou talafo amatana o lita iao pe ona tapina ina Sabrina Krasiano ia tala mai Sāmoa le sunga ia tase Salem Sam te whafonga le turai wale tau nei ma le tulai se fulma lua se fulfi 2 minuti o te nei le valu ia te whamalo atu tātou o tinu malo lava le usu nei whanau a onga ia te pena fo ia onga le nei tai ao ma le ni aso talafo e malo tasi tai le leo a tau numelo malanga alo fat ia o te poli e pole mai nungo le ala va pe te ua la vel pa o lo tava le tsunami o te pol e ma le ia o le lo sa mai fa longo le ti o tono tava al watu ale pese te siva wala ave ia pe Sāmoa le na tatua o le siva Sāmoa lalo mai ia vai te lalo I no mo ala ave tanga tele am tava le pese le se mana ia se le foi ava ngol se fu ngari fa longo le tava le malu tava le tava ngal ben ia moni le ia na aftai ia o le fa ma fa tu al por kala medita nei no fa tu ngale au mai ia tu mau pe ona tatou o lo tu mau pe ni usila ma le vanga tala fa tai I lapta inga o ngalu mau le lunga ma ko mai le mafu e o ilusia ia o tai mia fa le ngai nai ala fa tu nga ma lapta inga ia no longo tu le tu e on sa ilo fial tu fa hotel malulu ia on sa ifo ilo fial tu tel summit vali mai mata ia e usta ia pe ia fa tu nga o mai o le na mai tau ina I Sāmoa ia pe o tonga I mato nana sul fa to ile te lo vai ngale tale fa ta Ethiopia il pon po o ai lulu ma fu ana ia e valo ia pe o le lata I se fulu le pon po e por iva fas fulu te Sāmoa e o to ngalu ia le mena e ta u al mele o le mai o lapta inga mo sta ia mo inile o talo fa se tu no le Japani ia le foi nata ua ia o le foi no la vea ile le mafu e foi le ia tava te foi ia afianga le mo ngalu lolo ia mo si o to ia afia mai foi si foi atu ia sao o Japani ia o le filia le Japani me o mafu ia so o to I masunami ia e mo tatou le nei tu la langu vai le ile mamau le me lulu le mafu ia mangalu le o mai e o mai Pacific
Ia na tatou tu ai o ngā sami te le Pasifika o le Vasa Pasifika o le o ngā sami te le. Ia le upe ai tonu matafta fe tonu lai motu ni i Sāmoa fiti o tonga. Ia o le mela na so stay mea lulu e mafu e la po nei o ia. E o mea i le Vasa Pasifika. Le vuen la vei haua i le vuen lapta ia nafi. Ia whaftai le i o stala fia i le o ieni me o whalenga ina. Ia le tonunga msalo le o tue mamao ia o na whaelo mai le o whaleo ngaina. Whaleo ngaina, ia mo taimia ne tau mamao mai matawhanga ma. A misi la tue fia e usu e whangota. Ia, sa o le le. Tau tuana vai whapena, wa puinga. Mala tau e fia sava vali tal whatai. E le ngata o tātou, al vanga le Sāmoa. Alongo pe mela whamile ofisa o leo mo le wa i tau. Ia ua le whatamala, ia u te le sona i tau sanga, mo vai tātou whaonga ina le teimi ne. Sa o le le. Ia mo oelo e alala i tala whatai, ia mata i tūpea. A fia vili mai li poti mai tala whatai na te au maua. Ia o wha tolu walu lima lu o whatasi. Tātou no mela o wha tolu walu lima lu o whatasi. Ia mawhaiona e tala noma iai. Wao, ia o lo te mana tua ina o le lu afes fultasi. Ia. Sa uwai Sāmoa le te mina. Ina pā ele maunga mō i Chile, i South America. Ia, ele i o malanga wa lele na watu te mina, au pasi na o malanga wa lele na ualu. Ia, le foi lai, so se te mea lulu e mafui. Ia, mea i tupu, o le tsunami. E i foi ni maunga mō, ia, tue fiala mai lunga Sāmoa moe. Ia, o mea na tupu pe a lulu mafui. Ia, le lai e maunga mō nau tue fiala i nai Lucia, ili si maunga mō nau. O pā o te mene. A vele na fi na ululu mafu e Lucia saula pte ingol suna. Ia. Vai atu nei tangata tonga, le vavi na urunga monga. Le whanga maua lum. Wa foi lau maua la tole so na weli mama o tfo il mafu e mal suna mile na fai nei tonga. Le na fi we vala au o lunga la e o mata le sa mile na maua me le sa mi tangata. Na e lau telefoni la fole ono nei. Ia. Na e na nafi to e foi nei taia. Na e fia fito e nei a fole ono. Sa ole. Ia e wa matala ma sanita to e lo telefoni o le sa fai tatou whaata i ta inga. Ia e moi. A le la o lore mea moi. A le la o longa mai, a ul whaata mala. A ule vavi o mia le telefoni tape, ia e whai tau le lei, ma vai po ai fo tuanga lea mo. Mana ia. E le afale ono. E le o lau telefoni, la e whai lau lotu. Lau te mo ini. Ia na tua ele ia e se umalea lau lotu whata wawha. Datape. Tua ili te mwhai lau lotu. O mo lotu tangata. Awi mai le se vai ngol so. O la fua mai le vaanga le o mia me fa maule e ia le fai lo ilo le. O lotu uma tau fai lo no. Mena na tu ele afole no le fai lo. Wala fa pelva. O tau na uma lotu tangata fai le lima o le ono. Ia pangale e lotu yan tuai fai le ala na maule. Me pula tangata. Mena mo ini ala alu so lima su me le telefoni ya. Ja malo le uspo. Ja, pisi foi tatou ne vai tau. Ja, le va vi longo atu fa pe. A fai o nae e ina fu fuanga o le weekend fa ngol vai eso. O tatou poli due fa si pisi. O le wala le. Te le yo tamni sanga le tipolo le fai malai le tala to tatou ofisa. Mo ile. A tala to fo tatou ofisa. Il ta longa le fai. O la sto na i pas foi. Astona nei le lua le ut. Ia vai le. Ia. O le lua le uli le felta longa liona ma le au Canterbury malai le tala to tatou ofisa. O le wala la le. Man given. O le matua PCL le stona. Stona. A fa pe mo leva no nei po tai o fai to fa tau o le asa. Ia. Fa te anei a lona. Ia fa ngali si wala lai tua. Pe fa ngala wala le le autea. Ia. E ul fa ngaina i e fa o le poloka i le pisi o tavale. Ia. To e tele tavale paka i le wala. Sao. Le la wa longo atu. Va ve fai lau fa tau fo fuanga le weekend. Ia na se felo le temite no fo le fale o te felo i le stona. Le mo ile le. E mo tino sa oi oi. Mo tino ale wala le luma to tato ofisa tau i o le hol fo ile le ia wifi on ti polo fo ile. Ia mon. Imta longa le fa ingol va so fa na ile on. Ia mon. Ia le wa ve longo atu oi. Ma fa pe ia no nei po tai au ton fa il fa tau le pe audio. Ia mo. Wana i to fio i le stona i la pisi la wala le. Ya la tato os fa fianga ina uto a luas fu 5 minutos te valu ma no la vanga lue fa tai ki me la litio fa tai fu fa sol tato Facebook e fa tai fu subscribe tato YouTube o si fo no lo mo
tana vai o nai o tātou tanata. Whaapei o na manu manu o le tawa e i o na fulu. E whaapea fo i Sāmoa e mamapola wa i lana maruku. E pei o se u manongi e sili sili le taumata. Ai te u i le waolo u whatu malo u mama. Tele o le vai a sole mangana Sāmoa. Po lau ia i langi mā, po lau i le matila foa. Aua lava le i pisia i ngā luta o le vasa. Tau tua na ia sisi le la afa. O le a whaia se whilo inga i lato ua whaamoliaina e ala I koses po a onga mga luenga e ala mai le porokalame a tamu whaia I le aso tofi I le aso fitu au kusolua a whelua sifurulima I le ono I le fiafi e wala ua tuai ma le nganga whaalo alo tatou au ai whaatasi e whaafofonga ma moli mawina le nei tau mawhainga tā ua o le a mua fo I le avanoa e whaamala mana mai avanoa skolisipi mo whaidonga tike ri whaafaya onga wa onga amata o le isi tau tua a tamu e mawhaina la tau tusia lau CV tala anga o lau soifua onga ma le soifua lue. Whaapele whaataita inga o se whaataltal noanga o se avano whainga luenga po o se mock interview. A whio mai loa, tala mai ao masu mai. O le tuatu si isfurutasi le se furufitu wa Himo Street Porirua. Aso tofi le aso fitu au kusolua a whelua lima. O le taimi o le ono I le fiafi. Mo li si whaamtalanga wala au RNA I le o lua fitu, lima lua iwa, lua valu iwa o. O lua fitu, lima lua iwa, lua valu iwa o. Po le isi telefoni o le o lua tasi, lua ono valu, lima tasi tolu o. O lua tasi, lua ono valu, lima tasi, tolu o. Tātou whiloa ia I le aso I le alofa o le tua whaaftai sa inia ele porokalame a tamu. Nisi nau whasilanga mo le tātou atinu o nei taimi, e mesi tātou nei Wellington, e tau luas fulwani minuti o le tāle o le iwa. Ia, o lo tātou e pēr pokalame le ato le tai au. O le whamoimoena al porokalame le a tamu. Ia. Ia, e mana ia tasi isfurfitu wa Himo Street. A whapeo whia ngai oe manilu I tāu le mele o le tau mwhainga lau CV. Ia. Ia po le fiu apalai e file interview ele manu ia mana ia lo walu le ofisa le so sonia o el fainga le interview so sonia su nga so nga wenga fainga lo CV ia me so ni si avno skolsipi na e meio fa ya onga mata ia me faiona so sonia ia fa me moila fa ia le sfitu o kusol mas gas fo le stofi ia ile ono le fiafi na tala le no ile tunu ia fiotu masu twai o nei le iwa le mai ai le teva ele tele o fo mai a nurses yo la to yo fo mai o lo fianga I so soni tele ia tatou doctors ia
o lena mauana na fi le tanoa mai le minista o le soifua malori. Ia. Fai tau fia se lau pe fai tau fia afe ia tau tonga ma appointments na le tau nu onisi. Ia ona o le te vale na fai o i tau te loai. Le tā ua te le o fo mai. Sao. A le o tau tino mai ia le vaenga o le au nanga le ministry le soifua malori na New Zealand. Lau te le ngā fatia ona whaafai ngā luenga uma nurses. Ia I uma ia onga. Ana minga e le lava le tupe, e le ini avano whai ngā luenga. Tūlang whapena. Ono whare matu fasili wa o le maule sau nei a New Zealand. E ave courses, ia onga. A le wai umai. Ia ale sau le tala wha mai le mawhaina la tau whaafai ngā luenga uma. A tō tele i ona I tātou wala mwhanau tama mateine ia onga. Mai se lava le onga le politek le I polirua. E o I le manusi tele I le whainga o le a onga le o le whailonga le nurse. Ia ai o pea, o le mai tau ina, o tele o tātou tangata, I o la wo e o stari. Sa o le lei. Ia o le ani mea a whai inei pia whapea o le wai umai o le mo le whailonga. Ai apala ia tu ele mo se ngā luenga o lai. Ia o stari altar. Sa o le lei. Pe o le, e tau na fsosoni mai Australia e wha o ngā tātou tangata. Tau fo na fsosoni mai Australia e relocate, pe mai le tupe e watu I tangata o wale o ngā ia lātou. O Australia, o nei foi polirua le ilea o ngā nurse le maa losi e New Zealand. Ia le foi tene no I Australia. Hale lātou manui ai o Australia. Ia mo tātou o loa o ngā, ia whawau pia nai le lei. Nai le lei e le o se mea le leina. E uia le ai whaingatare te imene. Ia, e tolu sifuru ono afe ia. Lātou I o nurses ia na te vana fia I lalo le uni le na. E le ngata o le tutongi. Ai o le whainga ma le whainga o ngā luenga. Wa tere ngā luenga le tangata tu atas. Ia. Ma taimi ngā lue. Taimi ngā lue. Ia. Tālu si e taunu staulunga le leid fina ngā si vahanga le. Ia tere lo le mālo. E le, ia te te tia māsina ta itasi e alua ia sol te a neses. Ia. Ia tauna whai se fuafuanga le mālo le vahanga le. Ia. E wa ale ini neses. Ia e le whale tonu fo ita o tonga wa o tangata ia wha moe e fo ma I wha pitoa fo I. Ia. Ia o lisi awa ina il taata le vai fo mai mo elwa ile nurse. Ia le na ta o le. Ia fato a fai uma le nurse le tele o ngā luenga ia fato a pasi atu i o fo mai. Ia o lisi tu e pe o meo ta o tonga. Ia. E tasi fo mai pe lua fo mai. Kani nurse ia ngā lulu. Le ngā lulu e ia mato I te le au la tau sao le soi fo malo loina. Ia pangalea. Ia o le tūlanga nā le ia. Malo lava le uspo. Nai mana ia usi tala a ise se fia. E iei le tala le fia tala noa tuai o lo o mai tauina pe le temin nei tangata mātutua e whaingatana su eni ala tau ngā luenga. Ia. E isi si o le tunu una ui me le vaenga le o le pe ua wha le mauasa ngā luenga o le matua o lono soifua. Mana I fwelo wha asoa po lele awala na e uia ua maua ila ngā luenga pe a whaisa. Mana ia. Na e manatu o te ena I ngā luenga o na ua matau na matua. Ia. E iei le nisi o tina na Australia. Na fo I maila ni usila o nor COVID. Sa ulo to elu to o nga maulo langa degree. Ia e uia o maulo langa degree me tau engineer. Ia. E yeilo na to mai tu langa tau law and engineering. Ia. Sa ulo fa umala na o ngai nei. Ia e fiu e pala ia vanoa ele mo. Wono sfuru no tau sanga tina. Ole isi mo le mau le stangata le tu sia I. Ia. O tau ma fai to tono lana CV. Alo ese mai le whaonga ina lona last name bolon fai. Ia. Ma alo ese mai le tau mawhai ia iei to tono CV ni me leo tau sanga. Wai piki e leo tangata le matua o ia. Wai le tau alo matua I tono lau CV. A iei vai whatatainga le watu si e tono. Tau sanga ta siva ono sifuru na uwhenga longa I. Kiriki lo tangata le va ia CV pe o matua la tangata le. Ia. La tau whai e whaonga ia tala anga lata mai inuma. Ina ia awana I loa e tangata I loa CV o tangata le matua. Ia. Ai o tatou ilo le o tangata ua matua. Ese mal tangata la titi isi tu. Te lea tu ele tu mai o tangata matua e lo o. E mo ia e vavele tu mai lo ele teimi nei talafo. Ai pa oro e ngā luenga fo ile le ua. E alo luar tamai titi to e fesili tangata matua. Pa fel whainga o le mele. Pa fel whainga o le mele. E tauna fuanga I nā le whiwhiringa o ngā luenga. Ia, o e sa o le lei. O le isi tu e tangata matua o la usau ngā luenga o matua o wele le wha matua al ma o tamait.
Ia o le mole mau le stanga tawai pisinisi na o te whai atu pēa i ngone tio e ao ngā mo ta mai te whanoro mai. O vaenga i e lua na te mai tauina le tupulanga le whainga luenga lana ngā luenga. E te tau ana la pita ia i tamai. Au a lote so o alau telefoni. Au a te alu so o te simoko. O le mena o te mano le ana company palama te le ana i nei ia. O le mea ana nei mai tauina i tupulanga. Taimi uma lo te telefoni. Taimi uma. Whewheo i mai le ala tu mai ula tapa. Ia mai la o tamaiti uma te whaia mena na te le whaonga. Le umia ia avele warning i mwha malolo. Ia mo tau e whalongolongo mai tau so se ngā luenga tupulanga talvo. Alo e se mai mea na. Fatua e tango alo telefoni pe alo te break. Hore whanau lunch. Ia. Ai tu ua si whainga luenga. Ia, ai mata i tu atu el pule lo te whaafia lo telefoni. Ia, i wan popolo tau tau ofisa. Ia. Tu atu leva nole ta se misi lo ia atu fai lo ia. Ia sa. Na I fa manatu mo le ngatu pulanga. Ia wa va pe o ele te vai ta ngalwenga po na se company fo ele te vai ai me te au. Taimi mo o te tango no telefoni. O la sa u fo le sa u fautuanga tu mai leva no etas mo. Tu so o la tala te fsidi o plan me tango so le telefoni a fa me le sia ki taimi. E fai mea alofa lo le ngā luenga e whaataula wati. Vai o le la whaataula wati. Ala vese ta isfuta rai ro tongi vai so. E tau e la wati. E tau e le taimi. Pea feo le wati le titi so o le telefoni. Ia fa pe titi so o le telefoni o no o paua. Si le malo lo do taimi lea. Tu lava no e lista. E mai mofu tuanga e Wa alu taimi mata road show. Ya tu la vai. Alu o road show la vai Sāmoa le so ngalwen. Ele se ngalwen road show me e fai tata. Yo. Pe al va pe o le te pule. O ele te va. Ona lo mo atu o ele te mata road show. Yo la tu uso. Vai. Ya mala yelo to so pa se. Alu Sāmoa su e so va no road show le fai Sāmoa. Ya. Ele ngalwen tata ele ngalwen road show. Ese lo sa wasa. Tili tu ava noa. Eta tu os va vivia. Ai le tatu na masera nga ta o ya CV. O tele lo la sa lo ye. O lan mafuanga. O lan le senga o CV le tatu alu fa fesanga ile mo le pule mo le tangata ia ave CV mal vai fo le ave lunga e apara lunga online. O le winga la tatu. O le tele o taimi nei. Ai lo tu mlau CV se farfenga luenga. E te famai te apply online. O fa pere. Te no la plane se senga. E inga luenga fateta inga fa pela o le ngaluenga te longa luenga ila lo. E mo o la to la le tu I. Ale ofisa ulu le po tu kala estete pe tu ya kilani. Ai wa digital umame wa pe pio le mafuanga na a fa pio le flala fa te tenga la tato li tio le tu I polu a sa ula tata menan CV te le ta walu online e ma fai na la fo ma email e tato pule ai le wa o le officiale e le isi officer ulu e ave ye sa la italia ta o fai unga e la malo le sa we venga au nanga se na patainga o la ye isi yo VTNC ya ole Vodafone ole New Zealand o le warehouse ya ole McDonald FC e mo ya le tu na la ai le office au sa la mo mi la upload pe tu lunga ole la website apala online la sa yo ana ya pe yo le pinana fa tu e te online eta muso di maltato la ta wa pala TV ni la fa tu TV one pala online e wa ave lo CV ni tato fenga lo pieta si o te va lo TV one mas se ne te va menino ya ele ine no fenga lo o su e mai sa mo road show la ta wa pala online pato a maua pe manuia le parti le ngola ya fa tato fa vifianga vai foi ya se mo le tolo fanga ia fa talo fa tato panga eu mafuta mai sunga fa uli pule yata fa talo fa le sunga pule mau le pai san a tu le tufunga e fa tu a lupe molinowski mai Brisbane fa talo fa tu le sunga ya au tama pese ya fa le onga kalolo manuia lava le tal sunga ele luta
Fatua le mapsua fatalo vatu ya tapsori ma yava manuia lava ni taiao le sunga pesta mani na to ya lofa manuia lava ni taiao ya tasiana manuia fainga malanga mai Sāmoa va voina tanielu ya sunga famasanga filisifinai ya sunga pasta taau ya manuia lava ni taiao le Josefa talo vatu le fatua Elena tupese ya Saint Eli ya malo fa taile mafta mai na tatu wol fa fianga nei ya Peo o le o foringa mai leu tele na toe tali mai ia usunga fono le kansi metisi o le na mua tu lu mau usunga fono le kansi worship center leu toe tali mai ya ma lo la vale usfono ma lo mana manuia te tono nisi leu ta pena su e piula mo te son fo e sunga ya pesta mani ya manuia na fa mo ya ta sina no a malanga ile ni me conference ya fa le tus fono usila mete Kava nona tela te falta, o tu lo tus for New Zealand conference, la tele va mai pango. Paul muso vai. Mau stadio. Ya la tata. Eu talo watu ya foi mau walk pace, ya e polin masua, mania la ni charta mania usoni matu tutu. Le vavianga malsunga ya Niko fale moe ya malipese na esiri ya Sāmoa. Ina ua toe se fulu no minute ona tale o le tula Eva. Ia me fo wata atas. Ia. A pu ele ata e tele mana o mien tangata e fale la vesi ata.
E fa pe ponga le sunga li ina po le mtafanga. Ia le la tu mo ta ma ke ma le se va le na le sta ma lo I tu ma to le mtafanga no fo nga la tele. Fa fa tele. Ia. Esa va le dei fo le sta ma lo na ile ma se ano I po nga ta ia fa ia la mo wa ta na ta tu. Me vena me po nga ta tauana kilia le ma sini le fa tanga fa to ave po se ata. Ia esa ole. Ia mau se no fa foi le lo ele ngau e tau le tangata. Ia. Eu va pe ora pu le mata le te ala mua nei matua. Ia te le. Olo ma chevi. Eu tau ave lu ata pu le tafanga le pu I le lu mo le ofisa. Já ma tu asi o ave fata ele. Ele te lopo I se o tato tunu o fia I la lole. O le vanga le NZTA. La to ia le fa mo mo ta vale ma le tunu. O le uta tino la to. E la tai le afeta vale na liki tu fa mo mo. Le la ia e mafu o le mafu anga le liki tu. E ile tangata sanga lue stasi o nanga I tau sang mo vai. Ia si vai tu le ngol o nanga. E ta o le Auckland Auto Collections Limited. E ila lana account e me fainalo siaki ia ta vale. Ai wo fa ngala tangata access space au to tonu o le database po fa mo ta vale NCT. E na faina liki tu le tele fa mtalanga o tangata la tele afi. E la il tonu o le mafu ngana na la matia I ta vale frutolu. Wo target pe wo tuli mata ele au ngau I ta vale. Fata inga mau nei fa mtalanga o ta vale. Ia e tuli e tangata po fe mau e ngau wala wa mau le dress mau e ana ta vale e mesel to inga ta vale fi ya tu pulanga pe ta vale te fel wa ye ia la wa ta utina mai e ta lusia le wa fa ina ta vale ta to no la me ta ta Panga fundi ta. Panga fundi ta vale. Ai anu fa no wala au mai ta chore se au fa ya. Le yala no vela utalo no alo ya fiola ta vale ma wa te unga ya tu pulanga e no fa tua fa le uso ya o fa I tete la ta vale foi sio matua le tete ale ona le tato interview la va solo mai ya o mana tua tato Sāmoa asi le office ni Australia na I muri vai e si le sa on application o le court o se ya Australia por palo ta Australia ai se lau mon tupu ave noe manuia I tātou, e nao I lātou sfurulima whālima, so valu whālima tau sanga le mātua Italia. Pei au se ia New Zealand, tei tutu sa lele ia whapena, paole mea le se ia Australia. E to tongi lau tupi. Lufu lima tāla Australia, tongi ia. Ai alu ina e whesili ai, a uone mai maua ava noa, tau na whātumu uma ava noa. E oho tātou Australia, mo lātou dei Sāmoa. Ja, e fai mai ia riki maso ia fa pena lau ta vale le te felua I tu. Be e lua ia tama la po avo ta o tu. Ta vale riki o popole ya o ta vale luso na o so. Wai si na po tele o pa o ta vale tamana. Ya la tata tu bese. Alo fa riki. Fa riki sunga ana solmona ia mal sunga sol fa ya.
fianga mala pepesa le Pacific Love ya mala pepesa fo mai ya ulo fa toi mo fo mai mala malo mafuta mai nei taimi ya fenga ifi o mga luenga lita ya e le sto ina na matonu a fa ne e sen fa na u yer kokois e fia na to ina kokois ya lo le to ina le tele ni esi fel kokois e le tele fo se ulo la va yo a so mai la na kokois mai tai le si o fine le e kokois a nei fo mai I'm musunal to ina ese si wala titi kokos mai tai le si o fine pe lo na fine no fel kokos mai tai le si o fine ese le poto e fai kokos a nei fo mai wala fi kokos ese vol fai ngol ai o to ina le e le tala man ia le tasi ole ali i na ola mai si a inga ale runga le radio news ina le tala le na ola mai si a inga foi le wa tu la fo ina e le tina si ana tama o le tama ia na lule ave i ona matua tausia ona to saule to e vatu e tama i titi o ona ona tausanga man tuala o le wa nofo nei le tina o le la titi le mo le tangata ese ele o nofo matua o le tama le o le tala la tama le o le fasi so o io ia e il tamano al to lu o non tina fefe se o langa fefe ia man tuala me ia le tu pur teimel ne mo le stepfather ala tu i la uma tu al fana utini ale fine ia pola fana tele yo me tu pu ia na sola ese le mal ainga na wa matana matua wo fia tu i ta anga o so i fuanga le anga uma le ona na o fia tu se kengi ia mala vea i ton ave lo fal pui te lo la tu unga le ona tata le wo fo mai doctor tamalo so onga me ya ina ua mangalo tau mafai ia Natalia lo ele onga le university au kilan ia le AUT ia Talia lo fiu e tau mafai ele mafai ei uan mafai tai milane ia la ua fo mai o le ngoa la fo mai i lo e tangata to va silsilas from o Dr. Timothy Temoke wa limas fulu pe wa lima ono no tau sanga ia ale limas fulu on tau sanga na mata o ngai fa fo mai e vai le o langa no no winga e ia ele fuanga le i tostangata ba wona me i lo le tangata le wala to fo ia i mata mo fa ia vai le tangata le ai se lumana i le o langa no la i si o mango le ai tau mo fai ai asuia la o i ola mana tu la e fia no fo pe i South Auckland le wali ma ono tau sanga te mini fia no fo pe i South Auckland ma fo ma ie ona mana o ia o tala le fa ma e mana o ia se lona tino ena le mana o no fo i mele i tangata i South Auckland to le South Auckland i Otara Mangele Monrewa tangata umale i le vai ai le ia o le mana o tamano le fo ma ia tia lato ya to fa longo le ngona fo ma maori na Dr. Timothy Temoke ya o le tala anga na lon soifu vai le te inga foi le tala anga lo soifu na mata mai ia vai le o mati fonga lo mua le fa sao ia nei me tupu le fa no e me tupu lu mana ia le wa le me tata le suafa le tu lo le suafa Timothy le lua fe lua tolu no walu i malanga i Sāmoa o pasi tu mo le sino le wa o le au tau atu lai le lau papa te le i lumo le fale a te o fesilia tu tanga telu fa mai le fale ale no foi si usole o le suafa la lau papa la fa lava i lumo to mo le fale le lile ele tu si fa pie nua Timothy Family Service mo ya lo tanto foi a olona fale ia olona fale lau papa te le ana a mato tamia tu nei lumo le nuna o ve lai le ngonu i ol mo te sala vai ta ua a mato tamia tu nei luma ta te fisilia tu e faula ta vai so le la mia mai lau papa na ta malo Timothy e no fa no ia ale upuna na tu si lau papa te le ana lumo le fale Timothy Family Service mani e yo no penso de hai ma fia la Timothy le va para ngi ngono fale ya ole o tare iva o si mai va fonga e tatu tala mai Sāmoa tatu toi fo ya Timothy pe mo telefon
Aso tofi manuia lo tātua tinu i leisi fo i whao poponga o tala meolo te tupu i Sāmoa. Tele a fio ango lea tunu no lātu sta ia lapta ingantu ina mai lo fisalwa ai tau, e lapta ia ai ngai no whanga mawa lalo, ina ia tu ua ainga ai a ngai no whanga mawa le lunga le pōne pō, ina wa maua le whasi silanga le fiafio le asolulu, o le iwa whase furu le pō e tau nuu mai ai ia ngalu tsunami ma auma mawa le lunga, e afua mai e se mafui e valu te se ma le fitu lo na malosi le fua mafui e, na lulu ina e se vai ngau Lucia, e onoa a fiai atu moto le Pasifika e a fiai ma Sāmoa. E niso a fio angai pe o fasto uta, na mōni maustasi o pa anga telefou, e na o lea la tele na sopo ia e nisi o ngalu na malolosi, e lei ni vaenga na whaaleanga ina. E reporti mai fo inisi o vaenga o Amerika Sāmoa, e feo lolo fo inisi vaenga o le motu na sopo ia ni ngalu maua le lunga, e leai ni mea na whaaleanga ina. Ua whaamaunia mai an sunga le foma i a ulungia papali i Dr. Tito Kamu, ua whaau popo le isi to otasi le au maali liu, i a fianga o le whaamai o le tenki fever. O le alo leo lea tunu, na whaase e mai le mautanga se ngasi i lumto tua, mai il whale mai whae tu malo i le filufi na watinga aina, peitai, wa le mawhai o na lavea ina le soi fua. Na toi tu ina tua i papali i o le fomai mo le whale mai o ngasi al whanau, le lapta inga lea tunu e maisa i mātua, a whai ewa ia wa iei ni swinga ma ngase al whanau, ia vave lawa na tu ina ne se whale mai la tane, e vave whaatino iei siaki matong fitinga fomai. Na ia whautua ina fo ile tele o ainga, e au mai mo mo il mota ngase, ona o nisi ua lato o vatu i fofo Sāmoa, ai toi whaai ua nele whale mai na watinga ina. E tu whata sia o telefou ele o iei se isi o tau fia le potu tinga ina, ai to o lua sefurma le whaalo ma whanau o lo tau fia ele whale mai o whanau, ona o a fianga o le fiva pona iwi. Ua tali Malcolm Sena o le officer komisio whainga pālota, to le afuatu ia Felolo John Stanley. E ala i se tusi na whae loa i se whina ngano le fionga i li teitei tausi o le atinu, le fionga fia mena o mi mata afa, ma ua whae loa e tanga loa, e so tu la fono le whae unga na whie le wharefito le ainga tawa ana whalalatai. E tau poe se lau papa whae loilo mani wha lawi loa se isi la vang wha upo whae, e ese mai i le vang wha upo whae le JPP, na whae loa iso lato whinangalo ua tasi i lato, e le sui whai pule sātu la i le tofi le paia inga ua mawhai atu. E le wheilo inga maasani lo fiso whainga pālota, ma le vaenga le autu stala le vai aso nei. Na sau no aito le afo wa tapena le tusi e tu inatu e le whale fito le ainga tawa ana, e toe wha manino atu iai ala o le tu la fono, o lo ta oto i te iala i lima te ina i le whainga pālota le atu nu. Peitai a whai ai te ena, o na wha se e atu lo leo le mata opo i le whaamasinonga. Ai o le wha ngā solonga o mata opo tālu sanga i le whaamasinonga neva yaso, e tasi le mata opo le ua mai o na whai i le wha ai unga. Wa wha leo ngā ina i le whaamasinonga le tālu sanga mua au wha lele Mary wha fowina ta eu. E wha sanga i le minister tausi o pisinisi ala manuia maleipa, le ati nuu Wayne so yalo, ono le le ai o ni mautus tu sia wha tuto, e lango i nai tua inga. Ai o le vai aso nei o le au mai foi i le whaai unga o le lui, a le whionga ale vena ale, e whaasanga le tasi o sui whaolioli a Pepe Christian Fruin, a toai ma le talo sanga pa loa Louis Towers, e whaasanga lea i a le ala le pule rimonia iafi. O lo maua i foi, e le ai ni whaamtalanga whaatauto na tui nātu i lumo le whaamasinonga, e lango i nai maua i la ua ia, e whaasanga ia sui e to lua le JPP. Ma o tu ina tu ele taro sanga i sui e to olua le JPP le whaamasinonga, e na ia whaaleo ngā ina loa ia taro sanga i whaasanga tu ia i la ua. Ai o le mta opo le fionga le te tai o le vaeng whaupu whai al whaatua tui le tu Sāmoa tasi. E whaasanga le sui whaorioli le JPP, le tina ia whaoru sau whaatua toa Rosa Duffy Towers. O loof siringi ele anga wa au matai e to olua no la saini ina le pepa whaatumu, na resta le tina ia whaoru sau. Mai o loo whaawa waiso e su enga i lea mata aupo.
Ua whaelo mai lo fisa tu te tonu o whaavilawe te tupu mātu ia i lea tunu. O lo alu whaatasi lava le ngā ruenga o le whana ino whale a onga le motu tele i sa la whaifa pena foi i upolu. O fisa mamtanga ruenga mā lo, o whale mai whae tu mā lo mwhale mai te tele. A maisi no whanga a lata i le taulanga i pia. Le ua wha mawina i le to tele o alu mawhana walo a fia i le wha mai o le tenki fiva. O lo wha malo sia lava le tau fia o alu mawhana i a inga, wha i te tia le wha tasia tu no whanga tumutumu. E pei fo i o na whai eifa i unga niso e ka le sia, e tau fia o ngā susama o ngā sāpatia niso e ka le sia, ma so se porkala me au fia eifa nau, mo le pui pui o le atuno, mai le pesi tele o siama, o le wha mai o le fiva pona iwi. O tala i o le ni aso, man bia tele si o tātu atuno, whasoi fuia. Toi whaatalo whātol whaapoponga o talafong mai le si o whonga le lau mua mole nei tai ao. O le a whaamalo lo ni singa alwenga mai le matanga alwenga o le Ministry for Culture and Heritage o le a fuafuanga. O le a whaasau i nei le 8 miliona tala i tono tau sanga i whaa peitai o le whina wanesi e yei lava le langona. Le a whaalea ngai nei tūmanga i whanua o na ua whaamua mua le tūlanga tau tupe e whaninga alwenga si nia o tala whaasolapito. Ua whaamalo lo ina ufa i titia vai ngā tupele matanga alwenga i le pāketi o le lua whelua lima a le mālo e lua se fuluono le ufa ingo ngā alwenga o le avaea na tā ue wha pesilia ma le 12 miliona tangatai wha o ngā ina le tala wha asolopito New Zealand i le tausanga mai wha alua se fulu miliona o na mata tangatai i tō laulunga o penga ta wha ilangi i le te ara ma le te papa mai tusa ma le fitu se fulu pasene o ia tangata e te tono lava o New Zealand. O lo lātou wātunga lunga, ina ne i ono whaase e atu nei whaamaumaunga i whaalāpotupotonga sa ili polo fiti. Pei ona whaalia i sepe po whaamatalanga, ani whaalāpotupotonga te tele New Zealand mō tala whaasolopito. Nau lātou tā uai, e te tauna whaawau le maua peo nei whaamaumaunga. E au noa ma se tau e tutongi mole atunu lau tele, pei ona māsani mai ai ile tele o tau sanga. A whai ai umia mapule whaatuma ote, o le a umane ua tutongi. Whaititia le maua a vanua eo i ei tangata sa ili ai o le whaamtalanga Phil Pennington o le leite o New Zealand na suesueina lea mata upo o le whaasaonga lava o tupe peitai ua whai nei maisi vaenga o ngā luenga a lea mata ngā luenga. E lata i le awhi tangata na seo na whaailoa i nao lātou whaamaumonga patino mai se polokalame o whaamaumonga le la lao whela wa inga i te tono māsina i se fulumale lua. Na tā ua le whaalapotupotonga o lo i ele māsalonga o lea whaale tonu na mafuena whaatutu ni ngā oinga ini ta avale se fulumale tolu. Sa ta utino le NCTA le whaafitau li le leitio New Zealand ina ua whaafsota i le leitio e se tangata na awhiai. Na tā ua le whaalapotupotonga o le whaafitau li le nei na o fiela lātou polokalame le moto check. E mawhai e tangata o lo o les talaio na maua lātou whaamaumonga pio na tau fiele les talau ta avale afi. Sailo le NCTA le whaale tonu ya me lua whelua lima. E a lātu i se whaasea a se tangata, mataua lātu i leo, i se vaenga o lātu suenga, o tā ue whaapio le accounti lungo le motor check a se tangata sa whainga luenga i le Auckland Auto Collections Limited, na tatala i se tangata i le tatauna i tatala ina, mama whai e lona matamata i ngoa o tangata mo lātu toa tusi, bei ona tā ua le NCTA. Ma i se longa la lao whela wa inga, o whai eisa lātou whai ungai whaapea, o suafa matua tusi o tangata i to aiva se lauli matasi, sa le te tauna wa ai i aise isi tangata ese, na tupu le se fululua maasina e o mai a melua whelua lima, ma e se fulu tolu ta avale nama salomia na whaatutu i aini ngā o inga, wa whaafsota i le la tangata na a fie ta o iai le whaale tonu, whailo ai ngā yoinga ua whai e tali ai lea whaafitauli, ma tu ina tufu i ai le langolango ma whautuanga e tali ai o lātou watu ngalunga, sa whaatu ese fo ili NCTA ona o lea whaale tonu, ma ua whailo fo ili komesina e nafa, ma le pui ngā whaamatalanga patino o tangata ta ito atasi.
E valu te sima le valu le malosi o le mafui e, sa lulu i naini no fuanga tu mamau e se le talawhatai. I se sae o le atu nu o Lucia, na mafui na whaailu ni lapata inga o ngalu o le tsunami i Japani, Lucia mga taifale o le United States. Ma e lima futupo le tasi te sima le 5 mita le maululunga o ngalu sa valo i ea afiei Hawaii. Sa whaailu fo ini lapata inga mo tsunami nisi o atu moto le Pasifika, whaapei makana ta manivaenga o Amerika i saute. Wa whaamawina e whaapea o le mafui ele o tuto salo na malosi ili tūlanga ono o mafui e pito malolosi. Ua whaamawina ai o le mafui e pito malosi tanu mailitau sanga ilu afis fultasi. Lea na lulu ele mafui e iwa tesimali oi mātou sa sae o Japani. Sa lipa tia whaapea na lulu le mafui e peto samale se lau se fulu iwa kilomita i saute sa sae o Petropavlovsk, Kamchatski, i le peninsula o Kamchatka, i sa sae o Lucia, i se loloto e lua se fulute simale 5 kilomita, e tu sai ma whaamaumaunga ale US Geological Survey o Kamchatka, e le to ateleni tanga teno no whai tu sai mali ipoti, ma o se vaenga o Pacific Ring of Fire, o se no whanga malo se le whengao ia i o mea ele, le e tutupu maafua ma iei maafui e, whaapea fo i maunga mo, i tu uma e lua o le vasa Pasifika, e ono te simale tolu, ma le ono te simale iwa isi maafui e na lulu mulmuliane, talo na mai ale maafui e malosi, e o maile o nei, o lo tu mau pia whautuanga mo New Zealand i tsunami, e o tu lava i lea waulio lea so, pia na whaalia le nima, o lo valo i eina le malo losi o ngalu i tala whātai o lea tunu, na ta ue le nima ua taunu i vaenga o New Zealand i a ngalu le tsunami, o le pōna to i sui e mga ala ui ei va aife o inga le Cook Strait, a o mata i tu ina i le pulenga le tūlanga o ngātai whale o New Zealand, o lo whautua ina pia tangata o lea tunu e no nofo la talata i le Sami, po i lato fo i a i le Sami ma le vaina i tau mamau ese mama ta whanga whaapea ma vai tawhe ma wafo. O le taimi nei le o whaamalo sia fo i lapata ingo le tsunami i atunu o Chile, Easter Island, whaapea ma Colombia. O le te ala i tito le awha le ono le tae o neina toi whaalongoi nei fo i se isi la pata inga mai le vaenga o whaalawla whaafo se i a New Zealand e ala i fi autos to si e telefoni fi avea e la pata ina i pea lea tunu o ina ia tau mamau mai ma le Sami. Sa ieni whautuanga ina ia nonofo mata ala i tsunami mo Tahiti, Galapagos Islands, Papua New Guinea, le atu Solomona ma Vanuatu. Ai ufa lea ngai na la pata ingo tsunami Japani ai tō mau pea whautuanga. O la whaatulanga ni whaasalanga mamawhai ala le tō la whanafong, le o whaingoa ina le malo e mō tūpulanga whaavalevale e whaiala tau tū unga, i lungo awala titele. O le masina o mena whaasilsila ina i le pili mule tau te unga le tō la whano. O le anti-social road use, ma o le whaatulanga mai ni whaasalanga fōmo tangata e aweta avale whaatamala, ma le matautia, e au whini whaasalanga amo e solia le tō la whano. E le ngata i lea, o le ata tele le tau whinga o ta avale, pe whaalea ngaina fo'i ona o tū ungai lungo awala titele. Whaapea fo'i burnouts po le wha i pao ai mai se ole sosola ese maleo leo pe a ta ofi. O le masina o kuso lea u fuafue whai ai le whai taunga mua o le pili. O le amawhai fo'i lea tū la fono pe a pasia ona tu ina atu i leo se isi malo si anga wha popo e pule ini wha ata singa po potupotonga e wha asal tū la fono e ala i le tapuningo awala titele po no whanga whai tele o ni wha asalanga pe tu samale afe tala mo tangata e leo sta ial wha atonunga leo e tu ua ia no fuanga. Na sao no le minista leo Mark Mitchell o malo si anga wha apopo nei e mawhai o na lango ina ili ngā luenga o le sa ilinga lea o ila tōlo o whai angai o inga wha asoli tō la fono. Watu ina atu le whaatanganga le whalatupe o le Kiwi Bank e si iti ai vai ngā tupe o atu le 5 miliona tā la o tupe whaapopo e whaatino aia na ngā luenga. O se ngā yo inga o whaalia le malo e whesosani le whaletupe ni o sila e tau vai ma isi whaletupe titele wha a au se tā lia. Na whaasesila le minista o tupe Nicola Willis sa multa ila vai wha ngā solongo su enga maasani o ia au onanga ma na wha amaoni ai e le kapeneta le whaatanganga muli Kiwi Bank e si iti ai vai ngā tupe o atu le 5 miliona tā la. E whaatupe ia na ngā luenga whaatase ma le whaataola o lango le whalatupe o le whaatango le Kiwi Bank e si itia se isi 5 miliona whaapopo. O se la asanga mua lea o tu ua wanoa i le Kiwi Bank, le tupe whaavai o ia mo mia ina e mawhai e ona tau wā maisi whale tupe titele wha
a au se tālia, a o tū maua I pea le avea o se mea tō tino whaapelepele a New Zealand. I se ripoti ala komisi mō pisinisin whaalauloina ia au kuso, I le tausanga taluai, na māwai e le mālosi ni whaatauwanga I au nanga o whale tupe. Ma e maua lulunga tele fo ipolo fitia whale tupe te tele wha Australia, ai whainga tā tele mō whale tupe la Haiti, o na lu I tauwina o na utu la whono māiainga ale whale tupe wha leo leo. Ua maliule taulele a tolu fitu tausanga le matua lena a fie se whao o ngā lima I whawhane o se kalapula kapini o Plymouth o Daniel Naneko na tāwai se tu ilo na ulu malfa amtalanga leo leo o se whao o ngā lima e le I whao soina I le taule a le a ua maliu. Mana tupu I whawhane o potu I le kalapo tūpaka I Gladstone I le awhiawhio le astonai na whaasilsila le lakapia taranaki whaamaisenga I le maliwai o lea tangata tāpuai o lo su eina leo leo le mata upu ma ua mōli se taule le ai lua tausanga le matua le whaao o lima e tūla I le whaamsinonga whaito malo New Plymouth I le asolua se fulutasi o au kuso. O lea whaasaina tamaiti Australia mai le YouTube ina ua whaamaonia le malo o lea upenga ta whailangi o lo whaasala wina iata e au fia I tutono la lato tapu po le sā I au nanga vsota inga ilunga upenga ta whailangi. O le amatanga o lea tapu lea sa whaasaina I tamaiti lalo le sfuluono tausanga le mātutua I au nanga vsota inga ilunga le interneti masale I au fia I le YouTube. O le tapu le malo o se vaenga o unanga le seifua maloloina ma o onga peitai o fautuanga mai le komisina o le e-safety JUL Inman Grant na whaalotu te leina I le malo e toi sui wa yei nei la le YouTube I le lisi o isi au onanga vsota inga e au fia le Snapchat, Facebook, Instagram ma le TikTok o au nanga u whaasaina mō tamaiti I lalo le sfuluono tausanga le mātutua I le tūla fono le ana pāsia le whaingon tausanga taluai. Na sauno le palemia Anthony Albanese o le whaasao tamaiti mai au nanga wsota inga o le a pui ai I la tau mai a fianga o whesota inga pe a mata whaatino le tūla fono I le masino te se mai tutonu o au se tālia. I alonga. Na whaalielele I fusu Sāmoa o Miracle Key o le aia tu whaatasi le lolotolo na whaatuatua malona mita I lana nganuu au whai masui o Sāmoa I taalonga whaavao malo. O le aso whae o le aso sifulma limo se tema e whaatau nuu ai le World Games I Engelani o le atau vai Miracle I le panga mamafa o le super heavyweight. O kie au Maui Wellingtone mai ngalue le atina engo tupulanga I tutono au te aroa New Zealand o whianga I manilu I tau titele. Ewe I lava na soifua maola e New Zealand peitai e malo si lava le sootanga o kilo na tupuanga Sāmoa. Ma o le avea o ie whaimasui o Sāmoa. O se whainga o le a avela na whaaloalo I le awala na whaafailele mai ai o ia ai maise le tupu anga si ona tamaa le na whaaul whaleina o ia I taalonga whaipele o la na whaanaunaunga ina ia mawhai o na ngava amo taalonga o le Olimpeka o le lua a whelua valo. Tāla whauia ma le si ufonga le laumua mo le nei tae ao. Tō mga tūl whaponga tātou telefou ia e savina kasiano le tūna sifulman lua matala mai Sāmoa. Leo sifulman minuti te ai nei le iwa. Ma lo lava le mafta mai tātou tino. Ia tātou whai mea fia le nei tae au. Ioi. A tātou fia wai fia nunga au wala. Tātou tal no fia. Ia. Manuia fo nei tae au. Ioi, moni. Ia, tasi, ele leile whaafonga mai peo lea tunu u e ili whaasi silanga nei mai l'Universite a Victoria. Ia, alea. Lea la ili wha moe o lea fia nā nei. O le ua umana tau a fianga po whatasinga I na whai I Masterton o le Hunter Valley. A le ua umil whasalonga nei por lua. Ia o te fia fo I e whailo atu. Ia sa tālu fo I whatasinga ia e whailoa I ma le vanga lea whaalinga ma whai fesili e tele. O le maangai o le teimin nei. O te iloa le tele a universite ni usila le uwhapea. O e nei tau tangata Sāmoa le leil wha Sāmoa. E whaiala utala o tangata I Asia a. Ia. E matua le popole a tangata I ngangana pe sao pe sipa ia luar fesili e tala noa le te popole. Ia wha peo le ngangana le wha whaingataina e au aini whanutanga wha pea. Au e te pole leo ma whai an wha ngana Sāmoa le sunga wha alinga ma leo whaingalueng. Ia. O nā nei le fiafia o le whai e le Pātaka Museum. Ia tātou. Ia I po lua a mate le ono e tau le walu. A wha peo le ia 12 pe 11 lo walo le kolisi.
O le ile miti la tali ma le fine fialu na universite. Ia awai e nani le fiafi. Ia na e tala noa le nsos fisili lava e whaina e fisili ai. Sau sa o ngā luenga e awhelo iai. Ia pe fika taimi o oe tama o tina ma le atali ma le fine o ia i fisili. O le tela o fisili. Ia le foi fufu o te la tua e tau wha e la to ina le o namba i le. Tau sanfou. Tau sanfou. Ai tele alu ele aonga. Tele sa o te whai aonga. Tau fisili. Te va mole o tamale au. Ma te leo mai fa ele au. E whaiao mo sa O o sa o dungal faiao. Pe ini ava no voi o whaiao. o leo toi fa ngai. Pe fai toi fa ngai ni si. Ai le stala le ngoti moti. Al fa minga la. Oi la ti va ti moti funeral service. Ai fa ngala le dress. Tu ele dress ata aule eu giran. La ya vendei. Ya ole ngalo na le fiafi. La Ko mo fa solo ni polua. ma le ia tele ia vai pena ta pena ina fa na ia la ta pena mo universite tau sanfou. Ya sa Ya. Oh, ia pe fa na. So le mana ia fo le fa unga le malo Australia le wala nga ile YouTube mo fa na vule la le fo le fu le mata usang. Da ua tele vai nga na so. o fa fita ulina le wotu la i taimi nei i tatu la lang ya. Mo Tele o taimi o ta mai te alu telefon. Ia o sili utau fo na le tasfianga mta i tai ia il fa nau ia pe o taimi fo le na ala ma fa 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 tau telefon. Ia o ngai so ta inga. ia Ale wa umai. Ia matua i o le mele ale fa ka le na fa taimi le taimi fa ngai telefon i. Finga tau te lola telefon ma tu e fa long mai o le fera ma lu tau le taimi o ta mai te alu telefon. Ya e ma le fu fuanga ma lo stali. ana ia tele. Lo inga le ma fai le ta mai titi le su fata usanga na matamata YouTube. YouTube. Ya le sana account. Sa. O ye le fai na tu 11 no fai sana account. Ia. Au te le ta tonu le me le te le lola pe fa fena Fa fai. fena na i loa mo. O YouTube e open to zape le sa account te alu ai tonu matamata. Ta ilo ye. Ya sa ma. Le po isi vai nga fo le la ua te pena i wa pe o te se mana mai tau atu ia le fa toa. Fa malu ile tu la fono le Australia mo fa na ula lo fo le suli mo tau sang. Le po ina vai fo le o sili sili ila tau. Ia wa le fa nga yo ino le vai nga tau i mo nei fa na. Ya sa. Sa o le ia e o te le o swing on nei vai tau. E foi por kala mana ia le na fa so to i ana Savelina. Ia. I le fule le mele le va ma tu mo tamaiti. Ina ia woni ia fa ina lo to tamaiti ia tapu ele ia e pe o le sile me le fifi e lo mtu ole. Ia. Mo to ina mta to ma tu pe atele le taimi tamaiti. E alu i mei o telefoni mo penga so ta inga ia aile nga tele ia o ata le manuia te uva ai hita maiti pe o tamaiti matamata ia le lo tato. Ia sa. Ia na ia te lo ha o ngale la fa malu te le vai nga ia Australia. Ia wa le ni la tu fa tu nga ma tu ile ainga. A le o nga ia le ni ma tu te u faisi vai nga le siaki mai telefoni ma. Ave ese ia le Apple le YouTube. O lea e pe wa o nga New Zealand tu le Melon National fa sa telefoni ia. Ia. Ia le ma nei fu sina me ia tia. Se longa le taimi tu wala o nga fato ai vililo walo ma tano. Ia na. Ia ai ma no lava lon sai nei aso. Ioi. O te fa mna tu pe le tunu. Ele ia ve se ala pta inga o le tsunami mta to mangalu ia mawalunga ia me talfa tai. Ia o penta to sta ia. Malo, ia la vai foi fa fianga. Ia lo ftera tu le sunga nga olo taleni, fa tele lava le mafta mai. Atalo fatu le fatua terisa ene, ia ulalia la manua, manuia lava le taiao o Kevin Swaka. Manuia lava nga luenga lo fianga ia ni taimi le taiao, fa tele mafta mai o Ten Tito, fa tele lava le mafta mai Alan Solomona. Manuia lava nga luenga tau, ia fa tele lava ia sunga tino mamea, ia o matoka lau I fata, ia sunga te Steve mai na I Canberra Australia, ia Simona Manava, manuia lava le taiao ia ma afe ma le tase misi. Ia fa tele lava le mafta mai tatu wolo fa fianga nei ina wolo usul 5 minute te nei le tu live. A e a
tata mai mai siva siva mai siva mai siva mai siva siva mai lue o mai lulu o lima siva mai siva mai siva siva mai lue o mai mai tata tata mai ata ata mai ata ata mai ata ata mai ata ata mai ata mai mai lue lue mai lue mai lue mai lue lue mai no mai lulu oli ma siva mai siva mai pusi lau panga mai tango ta ata mai ata ata mai ata ata mai ata ata mai ata ata mai Fianga mai na pesa le yang lavas ina ua luas fulvar minuto te nei le Julai. Iva, ya manatua ya tapena lei ma va ina au lava u talvai pe amlanga Sāmoa. E mi se fo iwa. Mai te watu le pesa fa mai se tatu tunu. O le na sauni tatu fo wei fo ile si tatu tamaiti le wa afia le ola a. Talo fai nei tamaiti. A fa ina o nga fa na Sāmoa no te le o pio fa mai. O le lolo wa o tau o fono tanga i fai Sāmoa o le palota. Le woso fa fo se ile fo e mano lo ya onga nei tamaiti. Ya, taru si ele lo fo le i umanga luenga le to fo ina tamaiti ya onga. Te le tanga wa fia. Me to watu ye. Ina na fai fo langa le si tamai lan fa na kwata le na uma tu Sāmoa. Ya. Ele le lo tu langa ile onga fa tau lo McDonald. Do rio fu fuanga ia tatou fo langa ye fai tamaiti. Ya, so yo tala. Wan fo langa sa fa ya o ya so le titi. So se mea le langa. O le umalor kuata e lalo i fo le vao le sili ma le tūlanga se fulu. Ma le numero se fulu lo tūlanga. Ia te teo ia pia te whao i pe a whai le tuanga. Ea ele imisi ana na vaenga. Ele imisi a.
Le misi. Le pawan mena nina le misi ono le mamao te le var se fulu ma le tasi a. You want to sell the top 10? Ana tu top 3. O te lo ai mse malanga yo. Ya tala na ona ole wefsili. Ya ai lo tu sa walta. Ele tu mama ina fo ya tamalo. Voilà le top 10 ina mo no tu langa. As fulu do tama tol vase. Na le dua tama tina na bisi top 10. Ya ole folanga na le ai ma ele na taunu uma. Eyo. Taunu uma folanga ya na ole ya pi al tamano ya. Skuli mi falo isa fo ngal falo isa fo na le sai. Ya na tuanga uma. Talu wa. Pero sina folanga fai lo to ai le skuli. Ya lo skuli. Na e te lo folanga tamale lan fa na to lo. Ele le lo to langa. E pe lan men na top 10 was testament your top 10. I don't make don. Te wa mo mai. Tu falis. Ya mo mo le se tu fumon tu. Ya ula lo la titile e le si le titile mai. Sala le wa ai lo make don. Al tu langa oi. O ke bu aman vai market. Ya le tu langa to met le o so la onga li I mena tu pusamo. Ona fa mo monga le ye ma ne foi tato I lo yo fa mo monga ia ni usila le fa ilo mai le fa tau tu lungo le TV1 News. Wa ma wai. O so enga le va lua fe ma le lima lua fe ma le fitu fa tu sa le lua fe lua fe lua fa. Ile me fo le tau le life expectancy o tangata. Por so I fua tu langa o ile matua o tangata. Fua tangata no Pasifika, Asia, sa tu tonu, tangata Europa, tangata Maoli. O le wa mai wa so enga. Mai le lua fe lua fa. Pe fa tu sa ile nga tu pulanga na ye termina. Ma le termina lua fe lua fe lua fa. Wala ma mau vai tau sanga ye over male pe luas futau sanga lata luas futau sanga. Le wa ilo e wa tolu male tolu tesi male tasi. Lo nga e tolu tau sanga mamasina. Wa sili ele wa o ele life expectancy o tangata Maori. Wa si tia lo lato zoifua ele imali liu. E ia vai nga ese factors bo vai nga lango ele mau le male mafuanga wa tatu sitting ia. Ya tatu so maila ya I tangata I lua fe fa. Tangata ia le haute lenga o tangata o tero. O le matutua o tangata I lo nao te lenga. E valu tasi tau sanga do tia valu dua tau sanga life expectancy o tangata New Zealand. Pe tato fatu stu sa inu e Japan. I lunga mama watu. Ya. O I tau te loi. E pe o me foi lele o le o ia ile vaenga le tangata wa failo na soifua. Wa umi ailo na ola. Ia ma le so ni le ia tatou wa. O tangata ia no foi New Zealand o tangata Europa. E valu lua to ititia valu tolu tau sanga le matutua o tangata nei na mali liure. Tatou se e mai tangata ia Pasifika. O le life expectancy o tangata Pasifika. Pe ama le fitu tau sanga le matutua. E re o se valu sfulu. Ia o tangata ia Asia. O le valu ono tau sanga masina. O ia e pei o le tele tele lo plano o tonunga ta silvanga le o le ua mai tau ina o tele ta tangata matua au sia tau sanga le o le fitu ono anga ilunga. O ani va henga o ilo au so ani tanga I soifua o ta tangata Pasifika. O le wo sta I fo ma I inisi. O le winga la tala o la ua tau sia ia tau sami mal tau mafa. Fa mo mo le soifua malo loina. No winga le tele a matua I wa ausia tu langa fa pea. Ia o la fa mo la tau singo la tau mafa mal se. Ia male fa marstino ma venga fa pena. Ia mala o fia me tau dia. Yo e. Ta sina va sa o le ta sina va nga fa o popo so for tanga to le fia. Ia. O la ta maua le ta te no fum tait. Va ai tala fa no tala le. Ia. O fa tala I matua. Mo. Tala ina o tala fia. O fa ta inga le te Sāmoa o le nei le va il tato to ina. O musu ia. La ua fa tau talo a tasi le marketi. Ma ia.
Lai whaatau ana talo o lana toanga ua. Ufa whaile na maumanga na ufa whaatau na market. Wai lai tala fia na. Ai ata whai ei o la te lua misa mai. Wai lai tala whanonu. O le tangi la toi, no i matal fia. Le ua fitu sfuru. Mami mita toi. Mumita, le ua fitu sfuru. A le whatua whaatau ale o ni au talo le market. Mai le te. O lai mawhau le te leo tausanga le mai mau. E sa o le sia ina o sa sto ina i vida tu sa pole o no mas ina tanu sto i vida sa mo e asino na tani sole wa ma ya lo langa e o le lina le tanu ana o sto ina e lo ai fa lo isi ai nga vuile le se asia ya a sta o tani me sta ma ya ma ya o te re arjuinga o le to ai sa vali le ai Yo tala fia tala na. Na, esa. O tala tatou e no foi nei au matua pe no foi matua Sāmoa. O ne ave in tala fa no fa no. Ave tala fia. Na, e vai la na tala. Ya. Au tau lian tau talo market. Na. Ye le sia so video. La vi mai tasi pe po molo pensione mai. Toin. Au fia na talo no fa tau. Au talo murmuri. Talo tu malo le fengal venga ni so fa. Alo fati ya peti le mafuta mai sasa ai zo vai sasa ai o sole ya lo fatu mo tele ma no yo to ya la vai foi fa fianga ina o to lu se fu fa minuto na tale o le tu las fu po masani o le nei foi ita ya yo na sa yel fu fuanga e le fatal no nga ne sutas ya le la vai fa fianga sutas po kala mele o le la rolangi o so nei le fatu tele fianga la wano ya la fa fonga ne sutas ne se fu ya ne fu Foi sisifo o le masatasi mani tau pa amazani le puini selani le malo Aotearoa o New Zealani le paitoto a Sāmoa i le lalo langi le malo Aotearoa Sāmoa i New Zealani malo le tauatai so se tusinga ingoa whaapetai moai e te numera tasi i le wanga papalangi le utale o te tele te tonu o le pale mene le ngalo Aotearoa le toa ingo Sāmoa whapetai magele i lumalae malele malanga mai Sāmoa te paapei loai Sāmoa i Aotearoa panupai ko mai langi Bye.
mo karai se te le mo tu I saute e no pono voi vale tutte le pisi vale le ngalo Aotearoa le to ai no Sāmoa papatai magele iluma lai valele malanga mai Sāmoa te paapei loha'i Sāmoa iau kilani malupa I po mai langi e tūna ura hoe ina yo manatu pei ai te aso so e poki atu Elena lo Sāmoa o iau te roa e tūna ura hoe ina yo manatu pei ai te aso so e poki atu Elena lo Sāmoa o iau te roa Elena lo Sāmoa o iau te roa Pafianga malisunga so Felise Mikaele malpese Sāmoa ia te roa. Ia tauloa te roa ia New Zealand le mau te iai. Ia. O le tatala noa nei tsunami. O le whaia mawa masiaki atu lunga o tatou Ana ia. tala ia mai I le whamamunga New Zealand. Po le teimi e whaleao ngai nai, ia o lo tu mau pea lapta inga, o le tsunami lona winga, au le o le sami tatou. A le mau mai ata lo I tangata la sa vali mwheo il mtawhanga. E le o te le lope o mau e la tau, po le me whaleano iai. Ia le mena nina tele ngā luenga mulmuriane o le ustai. Au tatou sa mo mau tatou ngana, a isfufuanga fio ne il mtawhanga po le ngata I whale, ia nofo le whale. Te te mo atu Ioi. nisi. Mo mai whaalinga ia o na longo atu rea. A le la no matamata nei I ngā luenga le whaafo mai. Mana tu o e le tanu le sino smafui. Le whaile tau tonga. O le la maua uma ia ta video. E amatau le lulu whateta inga o ta ua. A lulu smafui e valu te smale valu. I tatele no whape. Sa ole le. E te maulu o e te whaafio la lo lau na o maulu lau lea. Ia wale usta I whautuanga le au mai. A fo mai ia. Whaile alta o tonga. Le e vai le noi yoi le mo le video e sau nei foi le video na nei le news na ne Na ia ni tanga tana wese. nei ma se sinaros pe to fa fo ma I fel ta tonga ma tangata le fail le ta to le ta to Paule mena mau o le si fo ma I le fa o lunga o po vai o tangata mal mo nga ta off a la fail ta tonga e ui na va tu le to ulu mai si me fenga luenga I tua ele ai ma se sina mo e pena tia I tangata le ai o mo nga luenga la e o fo o le o langa le o la tangata Ia o fita wi tonu wa taimi o lai. ya fuala ya te le lo ye a fa ali me lo la video tangata tau fituli e fe me o tangata tau fituli so le su se me Mo ya pe o le sina vanga ma ni ya si tala le I Penetania. O le fale lea le kale o le Nazareth House Day Nursery I Nyland Kesta I Penetania. O le tausanga ta siwa fitulima, sa I se teine tala vau na alusu e ngā luenga I. Na manatu tangata, I le tatauna mau e le teine le ngā luenga, ona e le fitau I ona grade so lea onga. Po ona to mai lea onga, mana ngā luenga. Mana ngā luenga lea, pei o le kinta kāten voi le lewa ia ta maiti, tausi ta maiti, mwhaonga ta maiti ia. Ia, o le tausanga nei ni wha maa vai e tina lea mena ngā luenga, I le limas fu tausanga o whai ngā luenga I. O le mafu anga nā lua le tina whai ngā luenga I wha mai, o lona tatonunga, e le fi whai ngā luenga se factory. E le fi whai ngā luenga I loa I e whatau o loa. Fi ngā luenga I ngā luenga I, vai le nā lua tau mwhai. E uila na tele lu taun whenga I mai ia tasiva fitu lima whatau alu ngā luenga. Tala ia mamanatu. Ale wai ulan ngā luenga lima su tausanga. Ono sfulu ono yon tausanga. Pe o le, tangata mātu tuala ia le ili tō mai. E reo maua lau talifo. Nā tanua. E wai le mana ia, o tamaiti, o mana le uta ili.
lima sfuta usanga le na va ai lom tua le. E lunga le im se si o ngalo le ngalo ngale le fai lom tua. E o i matua o tamait. E le ngalo ngale fai lom tua le. Le uhono ono na tau sanga ufa mawai mana ngalo. O tangata la na e toi fesili ai tangata ia whenga lenga. Se mea wila le laua ngalo po ua leilo. Ua le mantua. E ia tangata wha pe e lato a fianga. Io e ini a fianga le lei lo o langa i tau langa mso i fuole tu. E te mana tua tangata ia e le ngalo ia. Sa ole le. Na ia e wha amtala la utala. Na ili stamana sa wha ia ngalo inga sa ufa ngalo inga sama. E te ua usau nei. Na mafso ta ia la mastama. Ai o fu lo la pe te alu za molte mi no to lo alu yasi. O fa no solo molta lo te o sa mo mali. Pio tasina me o lo to langa wele regret pe mai mau pe na va pe. Ia nei tangata va pe na mo me nga luenga. Ia mon. Po le ale umi tau sanga ta te le felo ai. Ai ta te mana tua pe Ia. I te fa pe na. E o foi fia onga. E fia onga sa so animal o si le o langa tau mafai. E te matua e te mana tua lo la tu sao. E o foi ni tangata ma tua voi la tu sao fai fe au. Sa ole. Ia o le i tala la ia fa vai tu spaia o mo basics venga tu spaia tala ia mo se. Tala ia noa o le tala il malanga Israel. Ia o le o tau o le unga tupulanga le nei. Ia tala na au te mana tua le fale tua o le fai fe au sa fai fe au le matonu. E o te le vasenga la o matua. Ai tu sa le fai vasenga la o matua i le ituria. A le o te nofo i. O fai tatala i wha mtananga i whare tua o tana. La lo matua te mina. Sfuru ono, sfuru fitu. Fai tau pia. Tu lo wa. Pole, talo pole fitu, pole valu. Tu sa la, o le uman matua vasenga la ulaiti. La lau talo i wafu. Au ato se na la fa no longo fa mtalanga al fa tua le tala ya mose tala ya no a tanga la fa me spito la tanga la fa me spito tanga la matua ia o le la wata matua nei o le wata wa o ita mai tila iti tala ai pe o se fa angongo fo ni se fa longo ya so e le ngalo ile fa tua na fa mtala tala na ya so pe so tala nei le wata wa o la iti no tai lo ma ya so is fa tua na le wa mali o ile ia mali usfal tua lo na fe fia ulo mali pe ona itanga voi pe vel tau maftanga tele mete man tua ia o pe e ele me lo to fa ia oni o man tua oi pe vele pole le tate i lo fiso e le afio ta vale a pe lo fisi pe me fa e tele na wa me o te man tua o ta mafta so ai na fa longo mai ma o ta vale vole pe se o la tanga so fu o vele mala au mai tau so le je tana no ini Lila vatu le ta vale ta male pe ma na vasi e allo fa mai ni so ni tu le ngol ta vale de ele fuanga le fu nei la capia ni usila ole a ta mo fai se tapu ta me ti fonga le wai uma le 13 ale woto yo le onga to ya onga ono fi ta alo ati le first 15 ole la va ai no fa sa ava pele we 13 ne ta me ti le sa 10 ta alo first 15 ye 11 ye 12 ye 13 fa ta usanga pe tolu ta usanga ta alo first 15 ale on ale wai ta longa Yo, masalo pe na talonga. Pe la foi leila o ngai o lona loto foi fia la capia e face 15. Le la boto fo ile onga la ta automati na le year 14. Ai wi ele ni year 14 ya onga New Zealand. So over age le ai ta si tulo wa. Tu sa lona polon matuala ye po la full value. O la qualify o la nga va ai le face 15. Al mela le o lo ula onga to fo ile onga fia ta alo face 15. Ole la tu ile tapu lunga ile mafaina to ta alo to mezitina lo ngala ai o 13 alu politek pe al finga lunga pe al university pe talu ta alo kala pu le finga matolia o malo tele ye ivio to mezitina ale la ta alo maista meti e fato ai te o ita meti la ye te ta alo 15 sa tu longa na e mu ai vio na ta metina sa wa pe na ile challenge sa va pe na station polisia de olo
O folele sa fale tonu a i stau sanga ale matua e se tulanga le wai ona uto e fo e tamiti fa pena. Na. Na. O le si tu o le me folele o le nena vivesi fo yaukilani. Ia. O le tau mawhai whaato sina tamaiti le lei mai korisi e whale lei e lato au. E le isi fia o mai le tele o korisi. O nei le lei e tele mea na ufo i tamaiti whatainga wa pe lua college. E lua tamaiti le lei ala e. No mai le usi a onga le Wellington e pa o kilani whaato sina. E a onga fua. Wa umani mena whaato sina. I a luro. E le fia ila le tele o isi a onga le mea na. Tau lia la. Le la tau mia isi a onga mai le lei o lato au. Lua. O le a whaina fu tamaiti o korisi a lea. O le la mai tamaiti mai o whata alo e matamata tamaiti. Le fu na lo te e lisi teimi. Ia e fua le teimi le tatou Sāmoa. E de si me whaintane. Sui pe whana. Telo leo whai a vai na laka pia na teimi. Sa lea. Ia stulanga tau foi ona whanele whatulanga le ia. Tau sango tamiti au. Sa lai mana tu e fu tau teimi. Sa o sole. Ma tu teimi sole la tate se fulu fitu sole tate fisili atu. Tate maua i teimi fu tu o afeleti au. Ia. Ate te ia te vai sole stanga te volele wa le vantare te vai lisi au. Ale te 2,000. Sole ale mate mili. Ala fu yo fu tamiti na ia. Ia ale tele ala i se pito na pa ia. Ispo. Drexi solta malo e eli vo ile letu. Ja, mili lo les fulu fitu man les fut. Na. Te nas va te tainga. Valu minuti o tale al se fulu. Tata por kala me atal tai au. Ja. Fa manatu atu pe ia sulanga ele aso na ola tu ile fo ma ia mato. La ma o tele lau papa. E a fia failo tu il fulu fai fu ia no faida. Ja. Ja, ai su al fai talavai sili. O ta o fisili. Ja. O faile tu il fulu i. Fai fu pe tong sa tu. E ia la tu la nga ba. Fai fu. Ja, o nisi o tu ila e pe o le ta tu il pipisi al misela. Ja, fai tu il misela. Ja. Ai mo tato e malanga Sāmoa e na fisilingia fo ia nisi ia lato malanga ila o Sāmoa mai le la pesi Sāmoa tengi fi vai pau fo tuanga fo mai. Ja. Alo ese mai le nam ma vele kulimi. Ja. Ja. Ai lo yese tui fa to fo ngale pui o e mai tengi fi va. Ja. Pau alo na o tengi fi vai le faina pisi mai lezi. Ala vea tangata ia na pau na tangata la vea langa fia vea ia namul fa ma. Ai mo tato e malanga Sāmoa. Ia ave sau kulimi o pui o mai le namu. Na mana nei fam natu. Ia malisi vaanga, sorry. Ita ine si tatu paanga. Ava ine te au folele wal watu la tavale i fale talavai. Ia. Peter ye pe vai vo sa vale valia. Aja. Wa te vai atu no vai talavai. Talavai le. Wa masa ni ala ni tanga da vole vai melo fa pipi fefe vole le a. Wa le fa fo mai tatu pukala militero te. Te len tatu fa mana tu piki talavai wa lu le fia masino to no fa. E o mo tanga ta faul pa kam ta faul mo la lu ta faul fa talavai. Wa me o ga vai. El mele ya fa nga vol tatu pukala mule to le fa malo ya ta la to lo amana il ta na tatu tari. Ya langa e tau foi ona fa infa tate alo fa la tari e na tanga ta pe mai vai melo la altu ta malo o va talavai le tonu piki. Arusari eu talavai taitala ya so. Ele ngalo ya ule quote foi tau. Mana ia tatele o Steve Jobs. O ia na la ua na whaavai na company le Apple. O maliu la. Eila na foi tau fifia ia o te mawhau pe ia. Mai, eat your food as medicine. But don't eat your medicine as food. O lena winga. Pe ia na tala no te pokala mele so i fu manoloina. So inga whaasai nisi. O mane natura o tangata ia Asia. Lau te tau mawhaina tau mawhai ao ngai le tino. Ia. Whatainga la fuala au tau mawhamata. Ia. O vegetables e ia fuala au whaisua. Tu sau mea umanai ao ngai le tino. Ai a tatou le tau mawhawa engana. Tatou oro le tau mawhai a mea medicine. Le le whale talavai. Tau mai le vai fufo ele mai. Ai a tatou angai la utono tatou tino ia fuala au o kukama, o kahapisi, o le esi, tamato. Ia.
o le pea, o le mori, o le apu, fai pula. Ia. Tu sa la laua a vea mea na o tatou medicine, o tatou vai la au tono o tatou tina. A tatou le tau mawha. E o le mea la tupu, tau te o tau mawha ia, ma ia, ma inu me o fua la au. Ia. E tau fofo e tatou mai. Ia, vai le quote maa, nei anai o ngā fo. Ia tau mawha a vea o se vai la au e pui pui ai le tino. Ia. Ua ni tau mawha vai la au e fai o se mea ai e tau fofo ai le tino. Eat your food as medicine, but don't eat your medicine as food. Yo, ia, e ngā mo tātou, ai tau ai atu tau tele mai mo meat, ia, e se ai e mai tonu e kukama mar kapis. E pe o lisi vai ngane whātus tu sel tā vale. A wha pia nei, te leo teimi te alwe whaile Warren of Fitness alo tā vale. Se lau pasene le lei, ia tau fo ina wha mua mua tātou Warren of Fitness. Mo talava utala le. Tau fo ina ele Warren of Fitness alo tangata, tau se lau pasene. Yo, wale o le talafa noa ia pe a mai se ta mapo sti na le la iti tamaiti. Ele I lava la to mafutanga ia e pe o tatou ngol mawina fo Italia mai Sāmoa le tupu tele o le whaangaina le Aisa el Pasifika. Sole. Ia. Ui, nai te tulia le vangalona lua, tele mata le vangalona lua. O le vangalona lua, o lae na tala noa ai ia le Teine Fai News. I pūlenga nuu, pēla na peo le pūlenga nuu a pia, na sa tala noa mai sui o le nuu a pia. I le tiu te fai o le nuu, I lo latou sao le tamu fai fōr whawhitau, li leo le Aisa Sāmoa. Ai aso na e lua, na toi sau fo ia na pō. E angia mal foi tau na ti ngā ialo u loto o Sāmoa. Le whaatau atu ta maiti wha taritane. Ai mau mai le Aisa. Ioi. Ia u whaalongo teiminga, u whaanoa noa whapea. Whapea ta i teile o tupu I Sāmoa nei mea e pangalea. Ia, o le tasina foi tau na wha ngā mai tono news lea. Ai fia maua na elu ngol TV1 na tu website. Na whamtala uma tene na o Papa Driver. E lan so isuenga le wo o Sāmoa. Ia. E pei o le tā ua fona o le tau sile le o le soifua maloni o le tamama le tina. Tala fou. Ina ia matua ta maiti la fo ele I. Ia wata o tolo ngol moenga o tangi mai fiola. Fia I mawhana. Fia, ia le fia. Lau tangi mai. Au le se me fai. Ua le anga o matotonga I whala ufasa ina o le Aisa maruana me vapena. Ia na alfitangi se o tamaiti. Le na whamali ele tu ina nau teimi le talavou. A le ala ua tuputupu e tamaiti. Ia mtua mawhati a tamaiti. Na matulola I ele whale mai. Wha mua e fo mai tonga fitinga piatinga I. Ia a le tu unai tangata fo I e te tau ona ave wha mua. Ia ele o ia ma ua swa msinonga o le alofa wha le uso le matanoa toi pokalami. Fautua ina mwha manatu. Ia, sila mamao, a walpu upu ulwa ai, alo ese me whanga ina fuala au nā, ma le, ia whaina I tō tonga, tangata mwawin pu upu ui leola. E, toanga inu vai paipa. Io, toanga inu vai paipa, mea ma umastu le... Le na wau le. Tamu isi ole. Tamale a, ia, se whanga nunga tāpea. Timothy Funeral Service. E maua o e Timothy Funeral Service. Ue mai el tatu ya le la tatu mafuta pe le tatu si fonga la mua ya ole la fa o pe tatu onanga nei tatu ofisa ni polidua se pa ele tu la tolu la fia na nei ya ai tatu mafuta pe ya fa so tatu Facebook e se matu alo lo fa tai tele ya te to lo fa so ina tatu onanga nei Facebook ya ile telo tatu proclame ya pe ona fo le tai am le yaso ya la tatu mafuta pe ya le tatu si fonga la mua ele ngata lungo le ya la leo le tasi onu te si mal tasi famo ai fa pe lungo tatu penga tfai langi leo to tasi minute tali tu dai fulu ya se vatu nei fa fia fianga nei e wal fa fonga mai le tatu tunu ia se fatalo fa mo nei paanga ia ia ona tali o tatu pese fatalo vatu sunga sione fonga ia ole sunga ia pele tanga loa ia antele liva mania lava le tao fatalo vatu le so ia risati arisa ia mania lava le tao risati ia sunga ia taulanga ape tulanga mania lava le tao fa ftai le mafta mai ia fa fianga mai le papa so ifua
Ia, mātou te whiwhilo fo i toi whatalofa ma whawhilo i atu i le malu o le tātou tunu ma lau whafonga i le nei fo i tu la o le aso, las foreile le so, ia o le luas fulu mo le lima le nei o le masina o Iulai, lua hafe luas fulu mo le lima. Ia, mai o le teimi masani fo i le nei o le tātou por kalame le nei o le lalolangi o aso nei. Ia, nā i tala fo i me o tupu i reitu, ma reitu o le lalolangi. Ia, wā lawa le silfia o le malu o le whafonga, ia, maise le au mātua, ia, ma pā anga masani a le porkalame, ia, ma le nei au nanga a le siufonga o le laumua. Ia, a e mo mona fo i ona au whawheila i atu i le strunga i a tasi mai awa tu i toloa, ia, leo lo o mā ngāru mua tu fo i le nei tu la,
ia wa le tu ina tu le tatou por kalame mele ia ma lo le so fu mruia lo sung tasi ma lo fo ile to wata Ma talo fa fo i ma le nganga fa lo lo fionga la wano. Ya, after yo lo mo pelo so fu la le ya wale fa unu tatu proclame neva yaso. Ya ma lo fo ile sopo ma o lava to pitenu. Ya le lo after yo le o ta unu manuia mai ya wale fa unu tatu proclame neva yaso. Manuia proclame. Ma lo tai yo e o lo o mai te watu fa fo ia ma te ngofia ia wing o le tau. Ia o lo ia i nei porua ia mai se ma le lo mua ato i Wellington e le nei ho ia so tau sia o fa pena ia ona ma te ngofia fo i tulanga o le tau i so se ai o te ronei o lo mo mo ai ia le malo si o le tatu fa se launga e ma tau te fa fe lo e fo i le maluma ia lo si la mai mo mai so se te fa o le kilope e o wala i lunga o tātou sota inga tele vave. Ai, i le nei wha apoponga o le polka lame, o leo la so atu ia nā i tala mai si o tātou tunu i Sāmoa, ia muise a ia tā penanga mo le palota, pe o na tātou talano ai fo i le vai aso o mawai, ia a to ai fo i se teimi ia o na se atu le isi ia tunu o le Pasifika, ia mai isi tu o le lalolangi. Ai, pei ona ta ua le tātou tala le vai aso te luai, ia o lea ua hapea ona amata ia whaatou sina mo le palota e pei ona lumana iai ma loma i la so luas fruivo le masina fou. O le teimi nei ia i le mātou mai te watu o lea ua matua vevela lava ia le tūlanga o whainga whaatou sina ia moise o wholawholanga pāti te tele o lo o whina wina le palota i le masina fou. O le tele lava o pāti ia ua mauti noa o le atou vai le palota le nei o lea ua amatau na wha solo atu o lātou polka lame wha alawi loa ia ua wha alawi i tele mai ai ia wholawholanga e whaatou sina ina ai le lango le mamaru o le au palota e pei o na māsani ai ia mea nei o whainga palota. O le maita watu i meo manifesti po o manifestos ia ua whaailo mai a pāti ia ua uma o na da pena la tu manifesti a wā ia le palota polka lame ia matala inga whala o tele e pei o na ta amilo atu ai nisi o pāti i uporu ia ai whapea fo i male mo tele sa la whai ua feilo ai ai male mamalu o nuu ma fio anga ai whapea au palota SS i nuu ma la whanga i tua. E mafuli lava ia wholawholanga e pei o na maita watu i tūlanga iau fia ai le maua fua leo meo tongo fitinga whaale soi fua mano loina mo tangata uma ai maise oni se leni o le a maua e fesoa swani ai i le au palota mo lato ainga i le taunga tau le tau le soi fuanga i le nei vai taimi. Ai le ngata i le nā oni polka lame o le a whapeona mauaini ngā luenga a toa ma le whaale leia o meo o wala i o maisi vaenga mo mia a wā lava le soi fua le lei ma le soi fua manuia o le tunuu. E pei ana ta ua le tātou polka lame le vai aso talu ai, e fitu la whai o pāti po vaenga whai o malo SS e ia ua alo atu nei e fina wina le pālota i la so ruas fruivo o kurso e tu sai o le whaalinga manino mai le komisina o whai ngā pālota ia tole a fōa tu ia whelolo Stanley. O pāti nei e fitu e au fiai ia le vaenga wha o pufai o le wha tua i le atua Sāmoa o tasi po le fast i lona wha pupu. Ia ai ie foi ia leisi o na vaenga lea na wawai ese mai ina ua malepe le pāti le nei ma fuai le pālota wha anatinati e pei o na tātou i nei. O le pāti po le vaenga wha upwai leo wha ingoa ina o le Sāmoa o poto o le SUP. E taita iai, ia le pāle mia o le malo tausi, ia fia mena au i mata awha, ia whapea malana kāpeneta o lo awai le pāti fau la lea.
Ai le ngata i lea o le pati e puipuia ia de tau o tangata po o le HRPP ia maisi pati e wha e au fiai le Sāmoa Labour Party le SLP whapea le Sāmoa National Democratic Party po le SNDP ma le Sāmoa Democratic Republic Party SDRP whapea ia le tasio parti fau le 11 na whaavaina lea e whaingoina o le tūmua mo pule Reform Republican Party ia po le TPRRP i lona tau whaapupuu. Mai la whainga le nei e fitu ua manino mai e tolua ia parti de tele ia o loo autu ma tau la mua nei i polka lame whala wa i tele a wale whaatosi na ina o le lango o le mamalu o le au palota o le atunuu. O vaenga i e tolu po parti de tele nei i tolu o le vaenga e wha upwhai puipuia a ia de tau o tangata, HRPP, whapea le whaatuatua i le atua Sāmoa o tasi i le fast, ma le Sāmoa ua poto po o le SUP. O sina o tonga o parti de tele nei e tolu mo le sila fia o le au whaafonga. O le parti le fast, o loo i lalo le te inga ala auli le utea po la te ivao. Sa te tala ma whaalawi loi sa vai la te mai nei lana anawa tau o le a whina winai le pano te tele. Mai o le lato polka lame whaata atia o loo au fiai ia ni whainga whaamai malo losi e au tū i le soifua lau tele ma le toe whaale leia o le tamau a inga o Sāmoa pe a whai e manuia ma toe tūla i mai i lātou i le taita inga o leisi whainga mano le tunu. E au fiai i a lātou whainga whaavae ma wholofolanga ia ua whaia i le au pālota. Ia le vaaia fua lea i le aise tutongi o tangata uma e mana o mia tongo fitinga whaale soifua mano loina a toa maisi au nanga i le tonu o whale mai o le tunu. E le ngata i lea o le a maua foi ia se a launi mo tina maitanga mata maiti la iti. Maua foi ia se tupe whaau popo mo a inga e lalo o le lua sifuru afe tā la le au whai o lātou tupe maua tu whatasi po le income. O le asitia foi le fast pe ato e tula i mai ia mai le 5.5 e o i le 1.5 ia le matua o le tangata ona malo loli tai ai lea malana ngā ruenga po o le retirement age. E le ngata i lea o le amesea foi ia le lafonga le VAT po o le value added tax mai le tau o mea ai au pito mana o mia po o le vaenga le taua o essentials. E tasi ma le $500,000 tā la ua fua le fast e amatai ia le marketi mo le vaenga e taua o le carbon credit e po o se leni hoi nei e maua mai le whaasauina o le ea male si o manga e wala le le whaititia o kasa o ona e whainga e au fiai le totoina o ni la au. O la whapea fo iona whaavaina ia se marketi mo he whaataua inga le tinu po se stock exchange a Sāmoa e le partia le fast pe a mau malo i le mai ai o le palota. E le ngata i lea ua fuafuaina foi ia se vai ngā tupe e tolu se lau miliona tā la e toe whaola ola ai le kompani wa lele le tinu le Samoa Airways. Ai moi se foi le whaalau tele i nātu o le ati nae o le malo si anga e toe whaafau e po o le vaenga le taua o le Renewable Energy Development mo nuu mai tū mā loi tua. Ia pe o nisi nā o wholafolanga, o polo misi, ma whaatosina, whaalawi loa, po le alawan whaapunga. E pe ona o loo ua ta amilo nei le partia le fast, ia awa le whaalawi loi nātu i le mamalu o le au palota o Sāmoa, ia lātou whailo inga o loo whaia manuu mai tū mā lo. Ai, o le pati a le
vaenga ho nei fa upu whaia puipuia ia te tau o tangata le HRPP o lona tai e pei ona silfia o tui le epa sa i lele malia le ngoi o le pati mua le ana te tala aloa ia lana pol kalame whaatulanga po le manifesto mo le palota i le masina a sau. Mai o se tasi o ana whainga whaawai au tū e pei ona whaailoa mai ma ua fola whaalawa i tele i le mamalu o le au palota. O le maua leo se fesosani tau tupe mo a inga uma a toa ma le sanga whaale leia o vaenga e tā ua le soifua manuia o tangata e o fiai awala ma tūlanga tau whela awa inga. I le maita watu iai e au pito i umi i le lato lisi o whainga whaavai i o fola ma polo misi le HRPP mo le fina wina o le whainga palota i la so luas fruiva o au kuso. O lo au fia i la i le lisi umi le neia le HRPP i a se mea lofa tupe e lima se lauta la i le tausanga mo tangata taito tasi uma o a inga o le atunuu. O le a wha le leia i a wha amonianga po le benefiti maua mo tangata i le a toa le malosi, le meleta o le Disability Benefit Enhancement, o le a CTI i le toru se lauta la i le masina, mai i le se lauta la o lo iai i le masina i le teiminei, i a le alauni mo le tangata i ai maftianga tu mau le tino, i a po le vaenga lea e ta ua o le Permanent Disabilities. E amana iai ho i le tūlanga ese o mawhatianga o whengai ma ia vaenga o le tunu. O le tasi o wholwholanga le HRPP, o la whape fo i ona whaititia la whonga te tongi e tangata whainga luenga whapea ma kompani. O le a whaalau tele atu fo i masanga whaali leia le au nanga lau tele whaale soifua mālo loina. Fola fo i ele HRPP le fausia lea o se ala lau papa tele e fe so ta iai upolu mo se vai. O le a maua fo'i le vai ngā tupe lua se lau tā lai le masina mo tangata uma o lo o aia ma tausia i anai tangata e whea ngai ma mai tū ngā o le tino ma mana o mia isi mo le tausinga o i la tau. O se so swani e langolango atu ia i la tau ia e va aia ma tausia ia tangata o le tunu. E le ngata i lea, ua fola mai fo i le HRPP lana whaalau i loa, ma na whaatusina. O le amaua se vai ngā tupe tasi le awhe tā la mo pepe fau uma e whana nau mai, e so sani lea ia inga i vaenga i mo mia mo le tausinga o se pepe fau whaato a whanau mai. O le so sani e nā o le tasi a le teimi e mauai, o le teimi lea e whanau mai ai se pepe fau. Pei tai e maua fo i leisi awhe tā la wha au popo i le taimi e umai o na whaia tui pui o se pepe o tui pui nei e ta ua o le Hexa B ma le MMR2 e le tau o na whaia pe a atoa le sefuru lima masina o le matua o le pepe fau. Se vaenga o le polo kalame mo le tausia le lei o le soifua malo loina o tau maiti. E le ngata i lea, o le aso loia foi ma ave e sea e le HRPP pe a tūlai mai i a le la fonga wha au popo i le tau o loa ma au nanga, le Value Added Goods and Services Tax po le VAGST mo o loa au pito mana o mia po o Essentials ia e au fiai ia tu apa po o eleni o meo moa tu apa, Canned Chicken, a e whapea le laisa o le whalawa mata, susu, pata, male pateta, ina i tau whaititi ai le tau ngatao le tau le soifuanga mō tangata uma. O iei fo i male polo kalame a le HRPP o le afso soni ai mō pepe fau e whanana umai ina i lango malo si ai tau ngawhainga mō le whai o tui pui o le whanau ina i mautinoa e soifua malo loina le leita maiti umai le lumanai. O le ave se fo i le la fonga de tongi, le VAGST mai le tau o loa o pito silio na mana o mia. O lona wha moe au tū, ina ia mawai se wha mama a venga mo a hinga uma i le tausinga o le soifuanga masani i a so uma. Ua wha lauilo mai fo i le HRPP, o polo kalame ma whainga wha vai uma e pei ona wha ata atitia nei
i lana anawa tau e pei ona ua whaai lo mai whalau o i tele i le au palota e tusa ia le tau ma le lua se lau se fulu miliona tā la e whaatino i nai. O le pati a le Sāmoa ua poto SUP le ana whaavaina la ta mai nei e le pāremia tausi fionga ia fia mea na aumi ma ta awha malana kāpeneta ina ua tutuli eze i lātou mai le pātia le fast o loo autua lātou whaatou sina o le pālota i le wha upunga e whapea o i lātou o le pāti e awe le wha mua i tangata mai o loo nau ina ia wha awau le wha atino ina o swinga a wā se luma na i manuia o Sāmoa. O le manifesto e pei o na whaalawi loi no mai alo ia le SUP e au fiai i o fuafuanga mo le a onga fua o tamaiti ma le whaia fua o le waainga ma tonga fitinga o tangata i le whale mai. E le ngata i lea o le au lātou whaia fwoi ni a launi mo tangata i le ato o toa le malosi ma si itia le fua o taui o whaalawe lawe whaafosei mai le whaalapo tonga o taui mo whaalawe lawe whaafosei po o le ACC. Ua fola mai fwoi le SUP ato e tūla i mai i lātou i le taita inga o le malo. O le a maua i a taui mo whanua ma ele o nuu ma fioanga e mana mia mo ni ati nae ale malo. E renga te lea le a si tia foi ma le fua o le pensione ma si tia au nanga mo isi atu motu o le tunu ua tau ma mao mai le taulanga. Ai renga te lea o le a halo foi le SUP e wha mai ale lei ngā ruenga ma ati nae ai maise o ni swinga de tele ia sa amata lia i le taimi o le taita inga le fionga fia mea o le whainga māloa le tunuu ma ia toe wha mausali ina ia le tūlanga le lei ma le wha tua ina i le tunuu o ana whainga mālo ma ana pūlenga mālo. O le tasi o pāti o lo o tau mai le pālota le Sāmoa Labour Party o lona taitai o wha o le sā kato pau ainu u. O lo o wha mafa mai le lātou o nawa tau ia le wha le leia leo ngā luenga a toa mamata taha wha api toa. Le ngā te lea o lo o fuafui na fo i le nei pāti e lātou te una ia le whaia leo se Paul Kalame so swani mo le manuia lau te leo a inga matangata uma o Sāmoa. O le a lātou una ia fo i le si tia leo le fua o le tutongi au pito ma wa lalo wha atu la fonoina po o le minimum wage pei o na iai le tonu o Sāmoa. Ma ia whaavaina ia se sone whaapitoa e ngau si ai o loa mo le whaatawina atu i mā kesi whaafo e lango inai le ati nae o loa ngau si ai maise le au whai business i la iti i to tonu o lo tātou tu no. O le pati ua whaingoina o tū mua mapule Reform Republican Party o lona taitai o le tofa molio o pio molio ua fola fo i le vanga fa o foi foi lana ana watau a manuia mai la tau i le palota o le atau mawhai e una ia le whai ngā mālo ina ia wha apa u i lalo le tau o le tise i le tonu o Sāmoa. E le ngata i lea o le atau foi o na wha atawina mai e le mālo o le atula i mai ia ni wa alele la iti le lei a wafe malanga inga wha aloto i whale ato fo i malanga a ngai i isi motu o le Pasifika. Wha alia fo i e le pāti le nei le TPRRP o le atu malosi fo i la tau e una ia le wha ale leia leo wha alapo tonga wha ale nganu ai maise o le wha ale leia o to mai maanga waa wha ale nganu o alo matama wha nao wa Sāmoa. E lua pāti e le i wha ailoi na mai whala o i tele i le teimi nei ni ala anawa tau i le teimi na tā pena i nai le tātou Paul Kalame.
o le parti leo le SNDP, ma le Sāmoa Democratic Republic Party, ai atonu se teimi le o mao, pe a ona tātou mo hui leo se tala, ia po se whaaringa e tusa o ni another tau a ia parti ilua mo le fina wina o le pānota i le māsina fau. E le o le atoanga lea po o le au ililinga o another tau uma parti e pei o na whalau i tele mai, ia ma whaasara lau whaalau i tele e i la tau i le nei vai aso a wale sila fia o le mamalu o le au pānota. Ai wana o se o tutonga, ia sila fia ai le tūlanga o le ata o iai, ia le tūlanga vevela le o iai, ia whainga whaatosina, ia ma wholanga whalau i tele, a vaenga whai o mano i lo tātu tino o a wale tāpena ina o le pānota i le māsina. Fau, e pei ona sila fia, o le aso se furma le whao i ulai, le ana a mātalo ia ma iai le vai taimi, e whaatanga ai ia meo whainga whaatosina nei mo le pānota. La lea uawa no ai pāti uma o lo tau whetuli, e whaatino a lātou whaasara launga, ma whaalau i loa, ia po a lātou whainga whaatosina nei, e whaato a whaamuta whaare tūla whono i le aso lua se furu wha o au kuso, a o lumana i ai le aso lua se furu mo le fitu o le masina lava o kuso, o le aso lea ua ato whaina mo le whaatino ina o pālota fo i nei e whai mua po le advance voting, ia ai maise ai le aso lua se furu iwa o kuso, o le aso lea ua ato whaina mo le pālota telea le tunu. E si lia i le se lau ma le lua afe, pe i ona ta ua mua fo i, ia lea whai o tangata ia ua uma na le stala, mai o sauni e pālota e filifilia ia ni sui foi pule e limas fultasi o le palemene o Sāmoa i le pālota i le māsina fau. O teuteunga o le tūla whono o whainga pālota i le tausanga i lua afe se furu tolu, le ana amata wha mamalu ina ai, ia le fua po le quota e se furu pasene mo sui ta mai tai e ta tau na iai o le palemene o le tunu. O le nei suinga e mana o mi ai o na se furu pasene ia le a whai o sui ta mai tai e ta tau na iai i so se paia inga lava o le palemene o Sāmoa. I le maita watu i li poti o lo tātou maua mai i Sāmoa, na whaata amilo i le modu tele i sala whai i le nei vai aso le pātia le FAST, a e whapena i fo i le pātia le HRPP mo a lātou wheilo inga mai tū mālo, a wā le wha manino ina ma le wha malama ina o a lātou anawa tau, a mai se lātou fuafuanga wa polka lame whaata atitia, pe a whai e tūla i mai i lātou i le mai ai o le pālota, e tai leisi whai ngā mālo le tunu. O le mai tau iai, a le tātou polokalame, o se tūlanga le leitele ma mātango fie lea ua tātou mori mawina, i le alo atu o se o tātou tunu i le nei pālota tele, e ui ina o se pālota ua vave o na whaia, ai le i o le taimi sa na tawain, ai o le tūlanga sili o na māta ina, o lea ua mawhai o na whola mai, ma whaai lo mai. E vaenga wha o whai de tele a tō maisi pāti o lo o tau ai i le nei pālota, o a lātou fuafuanga whai, pe a whai e mālo, ma tūla i mai i lātou i le foe, i le whai ngā mālo Sāmoa o le aso sooi nei. O se tūlanga le tele lea awa e feso soani tele, i fuafuanga i fina ngalo whaalia o le au pālota, i le sui, ma le pāti e ave i ai lana lango. Ia po sisi wha upunga, e au ngā tele wholawholanga ma polo misi nei ua whaia pāti e fuafua te tau i ai le pālota a le tangata pālota. O lona winga, o le awanoa le leilea mo le tangata pālota, e filifili ai ma le anta mai, ia le sui e pālota i ai, a wā le tofi whaipule o lona i tū mā lo. E pei ona tā ua fo inisi o tātou por kalame o mawai,
ua whaamalosia i le tula fono i a tangata o lo tātu o tunu u e lesi tala ma pālota i ana whainga pālota te tele mō le filifilia o whaipule o lona pāle mene. O lona winga la, o le tiu te whai o tangata uma uanga waa e pālota o na mua ia lesi tala lona suafa i le nuu ma le tū mā lo na soi fua mo iai ia po o le nuu fo i ma le tū mā lo ua nofo ma ua wha mautu iai le teiwi nei ina ia o fia i le lisi o la au pālota o lea i tū mā lo ma a o i le aso o le pālota o na alu lea e wha tino lana pālota i lona lava fina ngalo malie i le sui o le a ioe iai ma ave iai ia lana e kisi. O le tiu te foi male mata whaioi a le tangata pālota, lona tau mawhai lea e manino ma mala malama le lei i wholafolanga ma polo misi mai pāti ma vaenga wha upu whai o loo tau vai le pālota i le fia avea ma vaenga wha upu whai e tūla i mai i le pūlea ma le taita inga o leisi whai ngā mānoa le tunu u e fua ma whai wha te tau iai i a lana filifilinga i le sui nate lango ina. E peila o na tātou mori mawina le wha ailoa mai alo ia o anawa tau ma polo kalame a to ai ma fuafuanga wha ata atitia a pāti ia ua alo e tau wā i le nei pālota i le māsina fōu. E le ai la se awanoa e te tau ai o na toe whai tio muri ane ma whapea a se utile i loa le nā fuafuanga po le nā ati nai. A o lea ua te tala le awanoa mō le si le fia le au pālota o polo kalame ma anawa tau uma vaenga wha o whai ia o loo fina wina le pālota tele i le aso luas fumareiva o au kuso. Ia ai se iwa vai foi le nei vaenga o le polo kalame to i so atu ai lea pe a te liu mai ia e usi pea le wha fonga. E leisi la vaenga o le tātu tala. O lea ua whaai lo mai e le whaalapo tonga a le soifua maloloina o le lololangi, le World Health Organization, po le WHO e whapea. Ua lata atu i le sefulu ma le iwa afe, le a whainga o tangata, ua afia i le mai o le fiva pōna iwi po o le tenki fiva i le tonu o le Pasifika i le taimi nei. Mai o whaamataleina, e whapea o sao whainga o pito i mau o lunga lea, o ni tangata ua mawai le tenki fiva i le tonu o le tātou i tūlangi le nei o le Pasifika, taru mai le tausanga e lua afe se fulu ma le ono. O le lipoti au pito i lata mai nei a le WHO ua tuina mai i le taimi ua i longa o na siisia e ai le a whai o tangata ua maua ma ua afia i le tenki fiva i le tele o atu motu o le Pasifika i le taimi nei. O le vai aso taruai lea sa wha mao nia mo iai e le matanga ruenga le soifua maloloina i Sāmoa. Ia lona lua o taumaititi ua maliwa i le nei wha mai i le tausanga nei. O lea whalawelave ua oi nei i le iwa la whainga o tangata ua whano le soifua ona o le fiwa pona iwi i le tonu o le Pasifika i le nei tausanga. Sa whaino mai le whaatonu mō ngā ruenga fisoswani a le WHO i le Pasifika,
o le li fo mai e ngo ia Mark Jacobs i se talanoanga ma le wales fa sa lau o New Zealand e fa pea fa maunga mo le masina o Julai na ilo ai o atu i le se furu ma le valu afe fitu se lau ono se furu ono le au fai o tangata ua afia i le fiva le nei o pōna aivi po le tenki fiva i te tonu o le Pasifika. O se au fa inga o pito i maua lunga lea talu mai le tausanga e lua afe se furu ma le ono. Sa ta umoi fo e le li fo mai, sa mai ta wina le whaalapo tonga, le si e peo la whaitanga te le Pasifika, e maua maa fia i le nei wha mai, i te tonu o le lua se furu tausanga ua mawai. Ai o fwoi numela mo le se furu tausanga ua tua na i tunei, sa atangi ai le iai o tausanga na pa ua i lalo, ai ai fwoi nisi tausanga na si e ai ilunga, le au fo inga o tangata e a fia ai le nei lava wha mai. O le tausanga nei lava ia, o le awha inga o tangata ua wha mao nia i suenga wha afo mai, le maua, ma ua wha ta oto lia ai ona o le tenki fiva, e se fulu lua hafe ma le wha se fulu le awhai. Ai o isi tangata na maua iaunga mauinga o le wha mai le nei, e wha awe ia lona siama e namu. O le whaawasaka ina o whaamau maunga nei le WHO o le whaamai mo le masina o Julai, e au pito i maua lunga le tūlanga pipisi o le fiva pona aivi i to tonu o le atunu o fiti. Na tūle mai fiti e se fulu tolu afe fitu se lau ma le lua le a whai o tangata na masalomia le a fia ai ia unga o le mai. O na pito atu le ia i o tonga, e lua afe varu se furu ma le fitu. Le a whai leo tangata tonga la tona a whaina, a e tu tolu atu iai i Whalani Polynesia, French Polynesia, po o Tahiti e pei ona lau sila fia ai, e afe ma le fitu se furuiva i a tangata na whaina. Sa hatangia mai foi i whaamau maunga nei le WHO, pei o le masina o mati, le asa o pito mā losi ai le pipisi o le fiva pōna aivi, e ui ina sa mai to wina fo inai masina na se i mawai atu nei, le pipisi atu o le vairusi o le lava wha mai, i nisi atu motu i le Pasifika, e au fiai Amerika Sāmoa, o Nauru, ai whape ai foi matu waru. Na whae longo e foi e le fo mai o le WHO o Mark Jacobs, e whai tu a inga siama SS o le tenki fiva, o se tasi leo mafuanga o loo whaafai inga tai, o na pui puia, ma tau tau fio fia le bibisi ma le salala watu o le wha mai. O le taimi nei lo tātu o tunu i Sāmoa, o loo ave ai le wha mua le mtanga luenga le soifua malo loina, i le whanaina lea i le waila au o ta whawhale, ma no whuanga e ono tau tuufu ai namu, i se vaenga o tau mwhainga, e tā awhiu fia ai le pipisi atu o le nei wha mai. E mai pei ona whailo mai le so, o le oto e wha popo i a leisi vai aso a toa, e ta puni ai a onga umai te tonu o le tunu i Sāmoa, ina ia mo whai o na whaatino ai ngā ruenga, o le whanaina leo potu a onga, ma loto a o whale a onga, i le vaila au, i se vaenga o tau mawhainga nei, e ti neia le namu o lo fe avea ia le siama o le fiva pona hivi. E a mai ua lapata ina ai foi, ma maru o mātua, ma lo tātu o tunu o ātoa, ina ia whaai tete i le nei wha mai, ona o leo o mauti noa, ua o i se tūlanga ma tau tia le pipisi i se o tātu o tunu u i le nei taimi. Sa wha mao nia mai e le sui wha atum sili o le sui fua maa loloina, o le lifo mai i a tanga loa Robert Thompson, e whapea e waru tau sanga le matua o le teini titi lea na maliu i le wha mai le asa se fulutolu o Julai. Lea ua toa lua i aita maiti o Sāmoa,
ua malili wai ona o le fiva po na haivi. Na mua umai le ola o le taumaititi e ngoa ia misi afa lene i le masina o Aperila o le tausanga nei lava. Ai o wha maunga la tau mai, ua iloa ai o lea whai o tangata ua mauai le fiva po na haivi i Sāmoa. O lea ua o atu nei i le afe fitu se lau 5 ma le ono. Tasi fitu 5 ono. A mata mai a Januari e o mai i le masina le nei o Iulai. O le teimi nei lewa ia, ua 20 ono la whai o ta maiti ia o lo tau fia nei le whale mai tele mo tua mo tonga fitinga, ona o le fiva pona hevi. Ai ese ai leisi to fitu o to maiti ua whaanofo e sea, ua masalomia ua whape fo i ona matua hawhai na i le wha mai, e tusai o lipoti mai le matanga ruenga le soifua malolo ina. Na whaadia mai fo i le sui whaatong sili a tanga loa, o le tolu vai aso lea ua tua na i tu nei, e ese ai le vai aso le nei, e tusa mo le toa se lau lea whaai o tangata o loo mauai i le vai aso, i le fiva le nei o pona aivi po o le tenki fiva i Sāmoa. Na wha mawhaina mai e le lifo mai, o le whaafita audi o ngaonga o loo whea ngai nei manatou, o le to tele o tau maiti laloifo le se 5 tau sanga le matutua, o whaapeo na whaina ma whaata oto lia ai le wha mai. Ia mai fo ringa mai ai o le tūpulanga la iti lava lea o loo mamawhane iai le pipisi o le wha mai ilo tātou te noo. Ia mai tātou te tārusia tau ngā whainga o whaatino o le matanga ruenga le soifua maloloina, mai se le malo Sāmoa, ia awa le malu pui o le soifua maloloina o le tino o mai le nei fo i wha mai pipisi. Ai atonu o se whautuanga mai le tātou polkalame nei mo le mamalu o fou malanga ma asia siatu i Sāmoa. E matua tā ua lava o na tātou tā pena le lei ma Sāuniuni, a wala le i le whaia o tui pui o wha mai pipisi a o le i malanga, a wa o le nei wha mai e ui ina wha pea o ta maiti o lo tele ina a fia i nei i Sāmoa. Ai, e le wha apitoa le wha mai i alo ma whanau laiti, e ma whai o na a fia i so o se tangata, pe au tia e le namu, le e whe awea ia le siama o le tenki fiva. Ia e usi pea le wha fonga. O loo tātou iai pea i lo tātou i tūlangi o le Pasifika. Ia maalisi tātou tala, o le vaiaso nei, lea sa tuina mai iai ia le whaai unga, a le whaamasnonga pito māwalunga a mālo au whaatasi, ua whaamau nia mai iai e whapea, e mawhai ma e te tau na mōlia, ma whaamau nia ia le solitu la whono a tunu uma, i le a whai po le tele o kasa o ona e maua mai ai ia o lo a whaina ma wha leanga i nai le sio manga o le lalolangi. O le nei whai unga i longa ma le tāua mai le whaamasnonga le nei a le lalolangi, le International Court of Justice, o se tūlanga ua lewa o na manatu le tele o atu motu le Pasifika, o se mea e te tau mataala whenga iai. Pei tai sa telea ina wha tele ngese o na whaia iai se fuafuanga e mā lo te tele o le lalolangi. I le tuina mai o lana whaai unga le nei i le nofuanga tūru tonu o le whaamsinonga le nei i le Hague i Switzerlandi
Na ta ua manino ai le Palestine o le International Court of Justice o le li whaamasino e ngo ia Yuri Sāmoa o se Sapani e whapea o swinga o le tau o se mala le maalofia uma lama tia ai le soifua mai o se whaale tonu e mafua mai ona o ngai o inga le tangata soifua mai le aise tua oi ona a whaina ma ona a fianga. O le nei whaai unga le whaamsinonga le nei whaale wāo mā lo o le taunu unga leo tausanga e ono sa wha ngā solo mai ai taunga whainga mo le sa ilia leo se fo le nei mata upu ma tau wha mautu ai se whainga e le tau mata la whengai e maua ai se toa mā lie mo tangata mā tunu e au pito silio na mawhatia mā whaina ona o suinga o le tau o le larolangi. E pei ona silo fia o le tausanga e lua hafe se fulu ma le iwa. Le ana a mata whaatu langa ai ma whaahulu e se vaenga o tama ma teine a onga o le Universite o le Pasifika po o le USP ia se talo sanga alo ia sa tu inatu lea i le whaamisinonga le neia le larolangi i le Hague na o lātou mōli ai masu ia malo mātunu uma o le larolangi. O le nei fuafuanga a tama nei ma teina onga a le USP na mafua ona o lo lātou le fia i le umi o fetoso ai o le nei lava mata upu i fono tanga e fia wha le vāo malo ua whaia e tala noi nai le whaawhita uli o whea ngai mātunu la iti, mātunu vai ia uailonga o nā whaina ona o suinga onga o le tau. O le mata upu le nei e tama ma te ina onga o le USP sa tu ina iai le lango malosi alo ia a le malo o le atunu o Vanuatu. Mai o Vanuatu lea na o lātou tau au inatu ia lea mata upu ma le tāru sanga po o le tangi le nei e tamaitia onga o le Universite o le Pasifika. I le tonu o le fono tele po le General Assembly a le whaalapo tonga o malo au whaatasi i New York ia ama whaapea o na o atu ai le nei mata upu i le whaamasinonga whaale wā o malo moso lātou fina ngalo e winga lea i mata whaioi matulanga e mana o mia o na whaia e atunu uma e tusai matula fono whaale wā o malo e whaatatau lea i a whaina ma whaale tonu e mafua mai ona o swinga o le tau ma le si o manga o le tātou lalolangi. Sa mana o mia ia whaamasino uma e toa se fulu lima o le whaamasinonga le nei whaale wāo malo e whaalia o lātou fina ngalo i ni fesili au tū se lua. O le fesili mua pe whaamata o a mea e te tau na whaamalo si ai o tunu uma e whaia e tūsai o le tūla whono whaale wāo malo o loo iei nei e pui ai ia le tau ma le si o manga. Ma le fesili e lua o ani a fianga whaare tūla whono mo atunu pe a whai o a lātou ngaio inga po o le aio se ngaio inga e whaia e te le a whaina ai o le tau ma le si o manga. E lata i le lua i tūla o tō lau e le whaamasino ia Iowa Sawa ia le whaai unga tusia le whaamasinonga e tusa o le mata upule nei i le pō o le aso lulu i le Hague. Lea ua whaamanino le leima iai ia mata whaioi ma mea e te tau na whaia i lalo le tūla whono whaale wāo malo e le ngata o atunuu ma malo le laulangi. Ae whaapea ai ma tangata te to tasi ma kaumpani i le tonu o ia atunuu i le whaatino ina o whainga ma ngā luenga e whaai titi ai le masua atu i le si o manga
o kasa o ona mai a lātou ngā ruenga whai mā tīna e whai. Sa wha mawhaina mai fōi e le li wha masino i a Iowa Sawa, o tūlanga mamana o ngā uma e winga i le siu manga wha pēr male aia te tau o tangata e pei o na wha tūlanga ina mai tū la whono wha le wā o mā lo e wha pēr fōi o na awhia ai masu winga o le tau. Sa ia ta ua e wha pēr e winga tu tusa lava le puinga o le siu manga ma le mata au pue winga ia te tau o tangata. Au o awhaina e pei o le sisi ia e o le suatai, ma le whaalau toafa o le ele, ai moise ai foi o munga la, ma isi mala whaale natura, e ma whai o na matua awhaina ai le aia te tau o tangata, e au fia ai, ma le aia te tau e soi fua ai. Na whaalia mai e whapea e whaitau fia se fuluafe, i ai tū lau o tusinga ma wha mau maunga o mōli mau tusia, ai whapea ai fōi i o mōli mau whaingutu sa iloina ma wha fofonga i ai le wha misinonga le nei, a o le i tā penaina ma tuina mai le na whaai unga e tūsai o le nei ma tā opu. Elenga te lea sa o la tū sua ina fōi i a le ata atoa o tū la whono wha le wāo mālo, e au fi ai whono tanga te tele e winga i le aia te tau o tangata, ai whapele tu la whono o le Sami, ai moise le whenga inga i pale mō swinga o le tau, ma nisi ma tā opu whaale wāo mā lo. I le tau fua ina lea, ma le whaatulanga ina, pe iai se ma tā whaioi tau i le aia te tau o tangata mō te nuu uma, e te tau wai i se atu nuu o na whaia se fuanga, i suinga o le tau. O atu nuu te tele, ma atu nuu malo losi e pei o Amerika, wha peo mo saina, ia e au pito i tele, ia le kasa o ona o loo wha leanga i nai le ea ma le sio manga, ona o lātou whalenga o si mea. Sa whinau ma losi i taimi o ilo i longa o le nei mata upu e le wha amsinonga le nei wha le wahao ma lo e wha pea, o lo lava tā pēna ma ngawhatia e whea ngai ngā wha ale wāo mā lo e pei o le whea ngai ngai pale, lea e ta ua o le Paris Climate Accord, e wha tonu ma maua mai aise whisol swani i tau mu whainga e tūsai o suinga o le tau. Pei tai, o le whaai unga le wha amsinonga e pei o na tuina mai. O le matawha ioi ma le tiu te whai o mā lo o le lorolangi, e le ngata i whea ngainga nei whaale wāo mā lo. Ai o lava i isi vaenga o tū la whono whaale wāo mā lo, e pei o le tū la whono o le aia te tau o te ngata. Tū la whono o le sio banga, a atoa ai ma tū la whono e a awhi ai, le whaatapu laina o a whaina whe sopo ai, mai leisi tū, i leisi tū, ia mai leisi a tunu, i leisi fo i a tunu. Ai o se tūlanga e siri o na tā ua mō atu moto le Pasifika, na whaalia manino fo i se manatu o le whaamasinonga, i le mea e ono tupu mai, pe a ho ina maua lunga pea le si ai o le swatai, mai u ina lilo fiai nisi o ia atu motu. Na whaalia manino mai e le whaamasinonga, o le taimi lava e whaawai na ai alo ia se atunuu masona ma lo. E tusa pe mau malilo fia se tasi o na vaenga au tu e pei o na laufanua. Ai, e le mawhai o na whape ai ua mau atu ma le toi ai se atunuu e tusa ai o le tula fono whaale wā o ma lo. E pei o na mantua fo i stasi o tātou por kalame la ta mai nei, e winga i le atunuu fo i le nei o Vanuatu, le o iai tā Tuvalu, le Vanuatu Tuvalu, le o iai tā penanga a Tumoto Tuvalu, e whaawa wai pēr ona iai lo la tu atunuu e tusa pe ngoto unga i lalo le swatai, ona o le ua walo ia, e o atu i le tausanga i lua ori ma o ua lilo fia umalau whanua, o Tuvalu, e le Sami,
ia ona o suinga o le tau. Le la ua wha mautu mai nei, e tu sa pe lilo i lalo lau whanua o Vanuatu, ai, e tu mau pea, fo i o tu valu, sorry, ai, o le a tu mau pea o na iaile atu nuu e wha ingoa ina pe ta ua o tu motu o tu valu. O le whai unga ma le manatu wha le tu la fono le nei o le wha amsinonga wha le vao malo, le International Court of Justice, po o le ICJ, e le no tia ai wha le tu la fono ia ni malo mani atu nuu o le lalorangi. Peitai, e ui ia tu langa, ae na wha iroa mai e la tau e langolango ina le nei mata opu. O se wha unga ta ua tele le nei ma se manatu aloa ia wha le tu la fono, o le ahamana ia mama whai ai o na talai a wanoa mo le whaatulanga ina o ni taui a atoa ai mani fesoasoani tau tupe mo na ia tunu uia uailongo na mawhatia mawhai ina o na o whaafita auli e mawhua mai suinga onga o le tau o le tātou lalolangi. O le winga moni o le tūlanga ua mawhai ai e tangata te totasi a e whaapea whaala potopotonga o na whaia ia se tangi e whaasanga i o lātou lava atu nuu ma malo pe a whaia le usita ia ma le tausi sia ia le manatu wha le tū la fono le wha amasinonga wha le vāo malo. Mai o le am whaia fwoi e leisi malo o na mōlia i le tū la fono ma whaia se tangi whaasanga i leisi malo o na oni mata opu e a fia i suinga o le tau. O le a sili fo i o nao ngāle nei lama wha ai unga mo le vasenga o whaipule, ai maise o wha amasino, pe a o ini mata upo e a awhia ai i a wha awhita auli mai swinga o le tau, mai so niai i a tunu la haiti i le tala noi na leo ni wha amanu ianga mō la tau, e a wala i whengainga e pei o le kop, a toa maisi vaenga e whesotai masuinga o le tau o le tātou lalolangi. E wi ina ma mao i Europa le Hague o lo o iaile no whanga tū tonu o le whaamsinonga le nei wha le vāo ma loa le lalolangi. A e sa mwhai na a wai ma whaatasi ai i le aso na lau ina i le whai unga le nei e le whaamsinonga i a nisi mai le Pasifika sa awhi ai i a le li tonga e ngo i a si osi vai kune o se tasi o tama onga na awai i le vaenga o tama matei nea onga o le Universite o le Pasifika i ana whaapongai mao lātou a mataina i a le tangi le nei sa tu inatu i le whaamasinonga. E mō le sila fia o tama matei nea onga nei o le USP pe o na whaamao pōpoina le nei tangi sa tu inatu i le whaamasinonga whaalawao malo. O nisi ia o alo ma whanau o le Pasifika sa o tauina i le atunuu o Vanuatu i le tofinga po o le tomai whaaloia o lo o iai le aonga whaaloia le Universite le USP i le tonu o Vanuatu e pei ona si le fia. Ai sa moli mau ina fo i le whaaiunga le nei i le hei ki le nei vai aso e le minsta o swinga o le tau o le malo Vanuatu o le li i sua whai a Ralph Regevanu le asa ia whaalia i le autustala o se whai unga le leitele ua whaia mai o se taunu unga o whaafia fia i nai o ia malona malo ai mai se o alo ma whanau o le Pasifika ma atunu o uma o le Pasifika sa fia i le fina wina o le neimata opu i te tonu o malo au whaatasi a toa maisi whonutanga whaale vāo malo. Sa ta ua fwoi e le minsta o Vanuatu o le nei whai unga o le asanga wha malo si ai i a tūpulanga talavou o le Pasifika e una ia pēa o lātou malo ina ia le mapu le sa ili pēa mō se manuia e siri atu mō tangata o le Pasifika i le lumanai. Na ia whaalia fwoi wā tangia i lea whai unga le tāua o le ngālu lue whaatasi o tangata ai maise o malo mātunu o le Pasifika i leo una ia, ma le fina wina leo se tūlanga le lei mō tangata uma. Nā whairo mai fwoi e le whaatonu mō swinga o le tau i le ofisa o le komisi o le Pasifika, le SPC, o le tamatai ngoia Coral Pasisi, o le nei whai unga
o se tau unga le lei ma malosi mo o tunu ui le Pasifika. Sa ia tau foi, o le soifua maloloina, o le siu manga, e fiso o ta i le lei ma le soifua maloloina o le tangata soifua, e pei ona o lea ua wha manino mai, i le nei wha ai unga tahua, mai le wha misnonga le nei, wha le wā o malo. Ia ai usi pēa le wha fonga. Masalo le tātou tala muli tasi ona le tātou taimi. Ua whaino mai e nei vai aso ia le maliwa i lea o le li sa avea ma kovana o le malo o le tunuu o marijuana i mātū. Le Commonwealth of Northern Marianas o se tasi o atu motu i le tūlangi sifo le Vasa Pasifika. O le li kovana le nei suafa ia Arnold i Dalcio Palacio ua ono sfuriwa te usango le soifua na maliwi le whalemai i le pō le aso lulu na te nei. Li potia mai whapea na pa o ia i lona ofisa i le nuu o Saipani ma whaana natia ne ai i le whalemai sa muliane o na awinane le i le whalemai tele i le motu o Guam. Na whailo mai i le sui kovana o David Apatang o lona se furua i lea o kovana filifilia o le atu Mariana i mātū. O ia o stangata o tele tau sanga o ngā lue ma tau tua i ngā lue ngā le malo a o le i filifilia i le tofi kovana o lona atu nuu. Teimi nei la e tusa o le whaalinga mai le sui kovana e le i mautinoa pe le i whaamautuina se teimi ma se aso o tu sauninga ma whalelau singa o le li kovana ua maliu. Ia mai o manatu la whaapau mai i nei whaapoponga o le tātou Paul Kalame le nei whai mai aso. Ia, se wāngai se meo e fia sāno mai ai tasi, whaftai. Malo whaftai, te tele lawa ilo fionga lawana mo le tātou Paul Kalame le lewe aso e manatu a tau ile whai mo le tātou taimi i ana o le au ngā fo ili mata upu lena i talo mai ai le pesi il whaama i le tātou tinu i Sāmoa. Ia os whaamanatu fo i mo i tātou o lo sauri malanga. Me se lawa nai whanau. Tau fui ona whai leitu i pui ona anga i le i whai ngā malanga i Sāmoa. Ia e pe ona ma tau fui ma whaailoa. Ia pe o le teimua mua le ua te lea i le whai tau a whai o tangata o Pasifika wa a fia le wha i le ala whionga lawan. Mo i le li lava, tā ua le vaenga le mōre si le fia. E pe ona whautua mai lo fisa soi fua māloina. Ia whae tete, ia no ingo tātou o lo fia asia si ia inga hoi whālewa lawe ma tūlanga whapea i le tunu. Ia o le mwhaina whai o tātou tui pui mō wha mai i nei a o le ia ngai i Sāmoa au e le o le wha mai e le whapea na o ta maiti e moi na o na i whanau lai tele ina lawea i le teimi nei to tele ia ie o tā fia. Ai o le wha mai ia so se si a awai e pule ale namu po fea nga ia al namu le fea ve ia le siama le ma fua ai le fa mai a lo fa ia tau fa inga tātou tāna sia ia fa pena na so longa munu ia fuanga ia wale so fu maro lo ina se tātou no ai fa te tele mo le Paul Kalame tasi ia to e fei lo fo ile vai aso ia ai fa pena fo ino ma to fa ma fa so fu atu ile mo malo le tātou no ma le au fa fonga fa so fu ia ia se fu ia fe la mano.
O le taimi ua 10 minute ua te ai nei le tūlai 10 maletasi Sāmoa i lunga o le tautua whaauau alau ala leo lawa nei mlau le tio whaafonga le si ufonga lawa le lau mua lo tautua ina le mamalo le atunuu mai lona ofisa au tu i porurua nei. Ia nasa e whaafonga mai le toi whaasalawina atu o le tātou porkalame le nā o le lalolangi i ona po nei ia ua tāpena ina lea e le whiunga ia lawano ia atoa fo i malona soa tau le sunga ia one and only tasi mai awa. Ia e whaafonga mai pēr i le si ufomalia le nā o le tātou o pese o le ao atua band pese o whaingoina o la urosa lava oe i lo uloto ma lo fatu le tautua whaauau a le si ufonga le lau mua mo oe. Ai, i le awa tele, ma le whaaloalo i te tauai, e tau tala fo i, ma le wha i tete. Ua loalo fo i aso o tātou vala, a ea. Ai, o te ofalofa ma whaatalofa atu, i le pa ia maua lunga, o le whaafonga maua ale atu nuu. Whaatalofa i whioi o le tala lei. Le au whainga le ngata Sofia le atua, ia whaapea le mali o lasi o Sāmoa o potspoto, ia o mamalu whaalupe. Tālofa lava malo le pale, ia o whea lava o e mahua mai e le tautua whaauau le siufonga le lau moa, i Wellington nei, whaafeilo i atu ma le fia tele. Ia ua i umanuia, i ufo i mamata lasi, i ufo i mataulelei ai sili lava. Wa i umalangi malia lo tātou atua. Na tāpena ina i tātou a wausunga whono ale kale sia e pe ona sa whenga i aina i vai aso lua pe tolu pe a o mawai. Ia, tātou avela i o le whaamua, ma le whaasao i le atua i lo nā lofa, ma lo na whaamaoni. E uis whaatau waa, ia e whaafitai o i umanuia whonotanga pe ona sa halo atu iai. Whaafitai o i umaro le atu nu umore sāpua inga.
e malanga lava I Sāmoa, ia ana I taimi vo ina e maua, ia e omi mai e le telefoni, ia mwhaalongolongo mai lunga o le tātou app, ia po a mai o tū, ia po a mai tasi matu fue, ia po a mai fo ila ua, ma le tautua, ia mai se lava tātou pokalami whaawau, ia talofa lava lau tō ona nei o tōtali mai. Pune mangafa tautalanga a Similo. Good morning, Sāmoa. Good morning, Wellington. How are you? Ia ai alo maari e mai au whaiva. Toso ane lau I puti, I pukoko, I pukofe, cappuccino. Ia nei fo I vaenga le tai au. Ia po sau ole ale ta morning tea. Ole masi popo, masi saina, ia po le paifala, a papali isina leo na ua vela, ia malo le tau si matua. Ai, a vea fole nei au, lau, so fatalo fatu, ia tatu pa anga maasani, pa anga maasani lava, a tatu ala leo le maasani lava ono whaafonga mai, I vai asa ta itasi, o a mai ora ni tae au, talofa lava sa e teina lele, sa e tama lele. Io Moni ya oi. Le whaafonga le tunu o lo whaafonga mai e le ngata I le tafa o Wellington Ned, talwhatai Wellington o tatou pito no utua oi. Ia ma le tafa o Aotearoa nei mai lava le motele o wholaunga iau kilani se ia pa ia lava le motu saute I kalai stete alua tua ina I Dunedin in Wakago. Ioi, ua mawangako oysters. Malo lava le folau, malo le pale. E le whangalo ina le whaafonganga le atunu o lo whaafonga mai atunu e mamau. Le lava lo maua o lo otu whaafonga mai pea I le siufonga o le lau mua. Ia, malo lava, whaaftai, manuia fo I o tau tiute o lo whiangai ai, I nā fo I o tunu mamaule o lo o tau ai tau malele mai ai, ia wasi o tātou tofi Sāmoa, e sa taimi oi luma, ia, ona whailo sau tala, sau tamai tala foi, a tunu na tau te fia whaafonga foi po fia sa o iai, wao mea sa whai. Ia manisio pitonu o le atunu na o wasiasi atu iai ina ua mai alfono ua alfono ai fale ula sauna e aluese ai ana I teimi hu ina e te whaanui ai una e alu lea te fo I mai ole mana I o Sāmoa ai whaafonga iai sai mulmul mai o le teimi o 10 minute o te aine le tūlai sfumatasi. Tali
Ua luas minuti o te ainele tunai sfumatasi a fatalo fatu mo ila tu malava lo fonga melunga o le tato wala ata le YouTube ma tato app le folinga app le Facebook ia me se foi o le letio ile tasi ono te simalitasi fa tai lava fa fonga mai fa tai le mafutsa mai fatalo fatu ile sunga ya pali isina leo ia Masion tua ai alo salia lo mafuta mai ni tai au o mai o tina vi ele atua lo soifua ma wa belo malosi Pala le maa ai le pala le sala le si formali na o tato musika su fifiloi nei vai no le tai au. Ia o tato ia i tato musika ia lo e whafonga mai ia ai ono tato Jamie ai si amata whaasolo atu ia nei tala pupu ia manai ripoti mai Sāmoa. Ia au iai fo i taimi o whonotanga, ia mawhaasolo toi lava kei whape i mai si o tātou atu no o le tala o le soifuanga, o le maketi, o whaeleleanga, o mea mata, maketi o ia, maketi o ofu, tono whaloloa, tono ofisa, o campaigns o pālota, yes. Male au lele o Sāmoa ua tale toi fia foi mai ia ai talu ai ua umalai sene tau ona toi foi mai ia pe ona ia leu suia al falanga mai al konfernisi a tele ale metisi ni foi tau sanga lua o lua lima i le lua male a whawaiaso lena to ese ai ia e manatu ta ofi ia o le tele o ni a tala fo i peona mai mai Sāmoa ia malunga fo i o tātou apio fōlinga i o nāua lau sirapia ai i le vai aso mua lava i ana amataina i le whontanga le auso konfenisi le auso Ferfani tina me tisi le vai aso mua o le culture lau fono ia e masani ai ta pena usufono atina mata mai tai ai ngā lulu e usufono tama e kuka le ti o le tai au o le metau sami o le aoli ia maledina i le pō ia atoa manai vai ainga e o lava i sunga i le whaife au o tama fio i tama li i mwhailaunga o usufono oma o wha ele lea i le tu noa ma le umkuka o le talamoni lava le whaiatu ta pena o mai lātou mea tau sami o alo whaiva i a tina matamaita i le lātou whunutanga i le aso mua. Arfisili, o hala mea tina e whai i oe. Ia la hausila fia tina ta pena le leilan tōninga o ai sui al tōninga i aso umolfono. Tōninga
e usui ale fono, ia sa o le lei lau kola o lau fifi, awane se, mantua lau pine, mea uma whapena, wa e siaki le lei, a whaia le atoa, e sala atoa tol tau sinoti. Ia o le matua i stricta au fono nei. Ia, e le ngata le nā, ia tātofu i tina, whanga ele spray, whai ila e fōlinga, whai le lei ai awane i ngalo, au api o le fono, me tā hua le nā, ia malau whangvai, a warasoi fua malaloina o nai vevela te le aso. Ia atoa ai malau tapena ina whaale anganga, o lela e aloe whai o i masui us fono filfilia lau sinoti, e momoli le mau, i tutono le whalanga maia, ale e kalesia. Vai aso wana lua, ia ua malolo le fono tina ai alo atu i le fono konfrenisa ali. Ai se whai atu ala utala lea ma le fia telea. Taimi lea o alo tina alwa aso momua ia latu fono tanga. Ia e whai ala utala ine i tatoa sinoti nei lau mua. Ia ai mai sa ine porurua. Leolo i tatou le tio. Sile via fo i le sunga le usfono. Usfono tauta ua lea ia o se tasi fo ia paanga atu fue matasi tatou le tio. Fionga ia pesta a mani. Ia pe o le sunga le usfono sa avea ma sifi kuka pe o ia leo le chef master. Tasi lea taleni le usfono o le taleni o le kuka. Ia o ia la leo sifi kuka e ave uma iai menu. O sui taimi o fio so se kuka ia ai malo lava ile au kuka tama ile vai aso mo tina le ai se men fale tonu vai aso lona lua lo atu fono tama li tama fai fe au mo lato fono tele ia ai alu faiva ia le auso tina tama ita i fale tua ia o lato le alo malenga seseina o tanga ile vai aso atoa ai o te moli mau ato se vai aso pisi lea ia ta pena fo inai tama ia lato pelau e papae ato oka manai a tele ia ato ai mata penanga whaleanganga ia wale usui al fono vi ia lava le atua o na manuia le usunga fono le ai mase tasina ngase manuia fo ile fionga sea martina sinoti pa ia lau whainga luenga ia ai mai se lau sunga fono mai Wellington whaaftai vi ia le atua ona tatua o mai ai lea wa taitonu o lau fia whaafonga ni si pe whape i le tustofinga tatou sinoti nei Wellington ia pe iai fo i wai ai nisi alo fia whaafonga i ni lato tau a inga o si i mai Sāmoa ia ma i le suia fo i o la au le whato anga e mwhapena o na tua Sāmoa ia ai sifi mai nei Wellington ia wale wha au ina o le talalei au le talalei o le atua o suinga la neo tu sofinga mo sinoti a Wellington o le matanga luenga i Martin Matanga luenga i Martin ia le na ia le sunga le tausimtanga luenga sunga ia swaso malfratu e alua lima tio tala ia ua malolo manu malo ua pensiona i la ua malolo manu malo ia mai le matanga luenga le i Martin mai le tustofinga la o le sunga i le whaifeau ia Reverend Gamu tanga all rights malfratu ia tausanga le sa whaatonu o onga Kersiano Mautaroa o ngā sai tono sinoti a Wellington ia lea ua sii atu nei e tausia le au lotu le Martin o le sunga le tausimtanga luenga le wawea ne matama malolo le sunga ia swasu malfatua ia lua lima tio tala tauta iae ua malo tau ua malo le toa o le si suinga si tanga i tono lava sinoti a Wellington o le matanga luenga 11 matanga luenga 11 le sa tausia le sunga le li whaifeau ia Reverend Tapu ma le Presteno le Ausol whaitu ia Ramona ia e tusai ma le tustofinga i nei fwoi tausanga le konfronisi ua malolo ngase mo le taimi nei
ai o le mo le taimi nei malolo ngase o talavou pe lo la soifua po le alofa le atua e toi mau le whaasilinga malosi i ona toi fo'i mai fo'i le titono le ngā ruenga ia lewa malolo ngase ai o le tustofinga o le whaiwhiau o le a sui mai mo le ven matanga luenga le ven ia o le whaiwhiau e malanga mai Sāmoa. Ua tōwhia fo'i o le isia tātou sitanga mo le tustofinga i Wellington Lava ua tōwhia mai Sāmoa le whaatonu mo au talvou a le sinoti Wellington e sui tūlanga i le sunga ia Kamu Right ma le whatua lea o le a si i atu i Martin e tausia lea matanga luenga. Ia o nei tala nā le tustofinga ia lofonia le atua anga le lei fo'i nai ahinga nai au lotu ia wailo se mai mea whaingo fie whai fo'i o le wha mawai ai whai fo'i o le wha whailoai. Tātou o mai lea i le sauninga tāua lea wha apitoa o le aloa ia o le wha uina o whai whiau o le tuina atu o pine tāua loa a whaiwhiau pensiona, whaiwhiau a mālo manu manai au lātou whalitua. Ia e me sei fo e o le wha uina o whaiwhiau ua wha maonia. Sauninga e se fo i le mamalu. Ma o le sauninga fo i lea inoa mai a matapunia aloa ia i loa le usuia o le whanutanga konferenisia le metisia o au lua o lua lima. E to ono la whaiwhiau mo la tō whalitua sa tualo ia to ele wha malo, ale ka le sia o au, ua malo lo, manu malo, tu ina atu a la tō pine tau loa, ma wha awhetaia le tau tua mo le ka le sia i tau sanga i tele. O se sauninga wha apitoa, ia manama tāpuni ai, i le fo i sauninga, o le wha uina o whaiwhiau wha maoni e tō fitu, ia atu ai se situ e to ono wa malo manu malo ia e to fitu le au waa ia le ua hanga atu wa wha maonia whaiwhiau wha maonia o le tala le lei a le konferenisi me tisi o se aso o le loto wha aftai o se aso foi o le loi mata malingi ma le wha ula tauta iae wa malo tau wa malo toa. Silianga i whaatufunganga le tātou whawhiwhianga nā le whatoa mai atu. Ia, mnātou lo malo li pēla o whaafunganga Sāmoa nei vai, nei fo i vaenga le tautua, mai le tai au nei, o sa vali mai le tātou taimi, o toi lua sifumale ona minute, ona tā leo sifumale lua, tā sifumale lua toi au ina atu a tātou talafo mai Sāmoa, ma le lo toi whale i New Zealand nei. Ai au ia i whunutanga i Sāmoa. Ia o nai waainga i Sāmoa i le tala fo i o le soifuanga i le fo i tolu vai aso pea sa iai i seo tātou tofi. Tala le tau e sel mātango fio le tau e moni lava iei taimi e fo ina le e vevela tele. Ai mai le lua tolu vai aso le na iai. Pe lua na iaso na timu.
E moi fo e vevela, ai le vevela tele. Hunga, le ana okay ana sekseki maali ale tātou tau I Sāmoa. O le tala le soifuanga, io e. E le umale lau whanga whiawhia o tangata, tātou tangata. Happy, taimi uma. Ai, e fo I lava na isi, e tangata, o tātou tangata. E te ata atua I no smiling back. Ia ai pau au lātou, ai ona I le fo I le seki le lātou aso. Ai I lata vai ai, wa si ale tūlanga o Sāmoa. Oi, I le mele o le mata ata. Ai pe fo no fai atu, e fo ia mai isi e te fiu e ata atu iei, ai le fia ata mai. Oi. O le vainga tonu fale o loa. Pisinisi, ia manisi ofisa ia sa mafai ho na sia tu ai ile tulanga fo ile o le va fo ile o le va tanta fatau o loa ia ma tata lai tu mai o le counter le customer service e fo ia ma sani ona tatu tata no ai fa so ai I sia ua moli mau o le manaia lava le wo si fo we swinga Wei swinga, wa ata, wa fulinga ata mai, pa fatalo fa mai. Ai, e fo ia nisi. Ele fia smiley mai pe a e uru fale atu. Ia, ele, ia, paua, ai, o le swinga tele lau ai, oka, tele lau fia, the customer service has been upgraded, manaya tele, ulu atu fatalo fa mai, ia o le whainga fo, ele fa pia na o fo ina le siaki pe, o le ta fia, o tala tu Sāmoa, seki mea oma. Na ile se uta mai, mai tala le fai atu apa pe le te alu atu ai le te ata atu ai le ata mai I wai e te le uloina pe se ai fo ia na ia mafuanga ia ai I'm no one to judge o tatu te wha masino ina wai le oi lopo le mela le fia ina ia ma le ata mai o le ala fofo ia te lo le fofo solo moia ita lota ita le tangata wha atau ia fatalo fa ia ma ata atu ia e te iloana e te ia utoi ata mai you see us there's a return smile nice io e ale ai ngai se o tatu tofi Sāmoa matango fie mana ia e matua ese lalo walula I faloloa ia ina ese senga malo walu le market ia na go sila fia le so masani uma ai o te fia tala noa uia I le customer service I le market so le e lio oi te fia tau se vai panoa te tau aru ese ai ia ai lio oi au whaatau o loa ai sea foi lai mana na oi whaatau le o loa ma tau mai le latu o loa ma wha matala mai le manei o le o loa ma tau mai lo na tau manei ala skaili lea ai wha mole fo se tu mai foi sina va no mo ita se tiro mo ai le oloa io no fa atau ai la ia ai e fa atau lava so o ile marketi savalalo na o silfia o male atunu sfulu the customer service io e uma atunu fa ilo mai le oloa alwatu lesi oloa male mata ata e tu sala pele fatawina ala ila ufonga fia o kale mana ia e ofola ia taita wole ngata na fatau lo pala fatau ngale fai ia tu e masinga tip ia maslau fatai e te lo e vatu lo fatai ia va peta halale sui o lo tala tu ia na sui e toi tali mai ate oi te au fa mai ia fatulalo seile fai me alofa fatulalo totalinga lea wa ai le mana ia o le alofa I le alofa yes so marketi savalalo sfulo o fuo fa elelenga mia mata o ka se mau le atunu ona talo fai o mia mata le marketi
so se fuala au aina, so se fuala au faisua, you name it, they have it. Oka. Ia, ele o Sāmoa lai mau. Tele le me tau mafa. Tau mafa vela le tono maketi, ia, tātou ia le ni maumanga. E whai mai lava inala umu e au mai nei pe awhi au mesa umu, tālo wha ilo au. Whai ai whee, whai ai pūsi, so se tu ai ngā oso te mana o ai, ia le maua uman tātou maketi. O limu. Vai, e limo me sava e limo mai upolo. Au o fiu so e pe ni limo mai o so. So se me tau mafa e maua. Na o eva fo i o le maketi o ia. Ai, uma upu pe o le maketi o ia Sāmoa, Wellington e fa mai. Ai o le mana ia fo. Fai o le au le o ia. Ia felesi lava le foto amau, ele ni atu oisa. Ale mana ia fo ia o la tau. Ai va ai. O popole. Ma o fai upu tātou fa pe tangata. A fai e si tau o loa ale au fai pisinisi. Ia e loa fo e nai au fai faiva ma le au fai fatoanga ona si te isi ala tau o loa. Ai au fo nei ngalo o le tau o le soifuanga. E si lava i so se atunu o pe foi o New Zealand. Ai mo Sāmoa lava ia te au lava mala o tiutilo ia ila ua utilo. Nisi o loa mo ia tangata. Ai mai se ia fuala au aina ma fuala au faisua ia e watu inei. Pe e tamatu. Letas me whapena. Ia e whaila sina tangata. E te sila fia Sāmoa, e ti ngāna tangata, ai a whaile whaalawe Sāmoa, oi, e whaatau lava, e whaatau. Ele o mātitiva Sāmoa, i oi, ai au na o le tangata lava i lona ia nofo malona mo i lona whaleo o matawhao, tulo. E ala ina le mausana me tau sami, ai o le ngata i whale, whai whaatoanga, ia wa iei uma mea umana, ia ai au na o le tangata lava ia, ai leo te mori mau atu oka. Inai a inga ia, na o ia uia ai, e whali talo, whali whai, ai melele ia ia whiwhi uma, aia. O tatano fo i na isi ai na matou tua oi ina o wali o sia matou nu. Tatano ai mo o fitala i fo i mai no ila ko Sāmoa. Oi solo ai ala mua e ia bua. Sama bua ala mua i oi a o lafu moa. Ai o mai malafu pusi tu lo lava. O fancy lo tua oi wio. E fa mai oi matou nei. E whai asi au pahapua ai tua lau whale whanga ai. Ia ale ka momo e a moa ia. Lunga o ulu e pipesi mai ai moa. O ta fifo e ai moa Sāmoa. O kale nice. Ai o mai e na ma lafu pusi. Ale au le. Tulou lava. Ia o whai tulou lo matua le. Ui. Ai ani pusi e tafa whai o le tunu ufo nale. Ai wale wana le ni pusi. Ai whamarita la silo matua. E hao ngafo ia lafu pusi. E leo ina whale mi vuina e o wahenga vo nale leo inviting atu. Me o tulou lava me o i moa. Ia o nga luenga la nana i pusi. Le ala na ufa matala atua nei mea. Awa a atua a vuina leo tau alo matatu whanau i Sāmoa. E fōu le wa ai atamaiti. Ia whamatala lo elo matua i oi. Ia fia e vārpua ai e wa mai tua whale. Ia umale arua so tono lona pā. Ofo ina aso la whairi whaale velave. Ia ua maua fo le bacon o na aso. O le taimi ua to swuma lona minuto on talo swuma le lua. Ai o le soifua fia ma le ola sa o loto. Ai te tono lou lava whale i lou lava whanua. Lou ngātai whale o kalema. O kalemana ia.
lo ngā tai whale, ia e te whasangsanga ia i awa le sau ofi whangota, ia nai nofo i nāma whaasolo ai o mawhauwhaunga, ia polale tonu e whailesi aso, a e te lo ti ngā ina, e tau tutongi le pili o lo whale, ma le pili i o wa o lo lava whale, ma lo whanua. E mane fo e whai māsiasi o tua oi, o ha mai oi. Ia, e vai lo tua oi, tau sami ai, pe a whaira i vera sau suka, whatalo whatu ia pesta a mani ia. Malo soifua, o ele ingo o whakauia. Se uma, i vai, to inga whesili anei, whaistongo tā. Ioi, ale soifua ngā i e tono Sāmoa, i sio tātou tofi, māna ia, ioi. Kere fia sauna mana yo le life. Ya e tau ana foi mai. Talo fai a testiva, malo a mai Canberra, ya fa pea ita wasi itia ia test au lea e oa ia salia. Ia mana ia tatu pa anga o lo fa fong mai. Hello, good afternoon. O te sfuli wa mino ton talo sfumalua. E le aso na o malanga ia le pata. No ulu lea a le pata e le tumalole o a le pata. Felesi le ea, au le tangata, mana ia le awala. Na o ia tula ia le mafa. E na ile mafa. Le la ia le rest area na ilunga. E to tele o tangata tafa fao. O la solana no waloi, o kale tumo pālangi mata male au turisia tangta whao tātou. E lunga la le rest area le mautilo mai e i lalo. Ia tu maunga, ia mautilo atuanga i o ia afulilo. Saulola i o lau tāwale. Wale ese, watafia tua, a wale ese, wakwai kumoa, kumoa i lunga ina. Ia, sau mali lo lau ta vale anga i lalo. I le mafa. Awai atu, walai pisi mai pahalangi so le ko kikila vea sesi alai foi fai po nga ata. Ona o saulo le tu lau ta vale awai atu e le afu. E le afu na ina le mafa. A fai e sila fia e sesi le ngoa le afu lea. Le foi no tala noa i la ufai ngā luenga le. Ale le tio. Ia, ele sila fia vo e tasi matu fu e langa le sa New Zealand birth. A fai sila fia se sile le suafa le ingo le afu le o kale mana ia. Ele o le afu I fale fa, o le afu le I le mafa. Le te wa I mamao to hai tua. Ai tafe mai lalo o le mana ia. A o fio e o tilo pe ese lau papa vo I le tau mai le ingo o le afu lea. Ele ai se ingoa ai a fai o sila fia mātou ia mai tia vea sale au moa I nā ila no manu vai loa urtongia sale au moa satitoa. Ia mane alo whaasee mai lunga le ingoa le afu leo ta fia I loa ona ole au le lei. Alo ta avale o ke au wea I foi lingo le no o tia vea. Au le te aluanga I vai loa le pata. O whapelo le we. Ia aia o te sausau a kami mai a e ti avea. Alena o mana o te fia uia tu I le pāmalo te whanga. Ia e mane fo isi se. Ala e se I lunga le awala. Whatalofa ia Marita Afualo. Ia malo lawal whaafonga mai. So po oio sila feeling o le afu au le leia na ina le mafa le tafe mai lalo ioi. Ole na e fo ile siaso o malanga ile a fio angalo salani tu I fale alili fai paiponga le safa ai foto au o ale salani o ka fo le ma nei o le a fio anga ele vai na e fa ala poto ele vai au male male vai ale sami o tala nola e isi inga na no fo ina na mamalanga la e masetasi o faltua lau whenga loenga ia wa mafia tu risia ia la inga wale fato o fo iai na tau mai le toi ina le ingoa le sami lea le o ngā sami mana ia pese pe o ene matamatanga I mai lawa I salani a fai fo I pia matangi lelei o te loilo lelei a fai o sila fia se tasi le ingoa
o le sami lea. O ka fo le mana ia fa pele tala o nei na sua le tai na sua le tai po le ale te leo ngalu sa wale vai nga tatonu ele se fo le fo ngi fa mtalanga mai nga le o nga sami pe onai va enga ia ele ngalo fo ona o le fatsoa o ia pela le fio angalo salani ia le mena pese o le mana ia o le sami ia oi a fesi na fie se si na ta me to ina le ingoa ia wa tele lota maka fika kala solo wangalo ina tusi lalo le ingoa lo nga sami le o to swimi no tana tale swimi lua ia mo ila to o lala papa au ile matoitu malo le fale alili ma le fio anga le salani kale au leo sia to fio anga talo fa oli potongi ya malo la fa fonga mai o la ko kale oli assista ona o felisi ioi fa fonga mai tato musika ya Tātou nei pese musika mo le tēlo fa anga o tātou pokalani mo i lātou umalanga leo lo o mafuta mai se uma o tangotango atu o me se pese fa solo mawhauwhaunga i tātou mo oe ai malo lava le mafuta mai ia toi fa manatu le soifo maloloina i lātou lo o whapena ona la o tau se soifua mai lātou o wa aiana i o tātou tua sina ia wa aifoi o i malosi alawa lau fa se e longa o le Facebook ia ale toi ti tāles fulmalua tau mawhtanga tamamatina ia masiana fuala au ea Taina to ata se fusola I te pai se fu ilo to le to e ina le tele to wa waina tele lo fai telling se le talo na le we maloi ele sa fico me lo ton li o te langa o me wa e mo to fai tu wa o ia e mano tu aina pune si o to li ia to malile fa so li mai se so ile tua ana se isui tu silo tilo fa fa no lo nganga o matala manota sa o to lo ui tu malo tu pulanga ana tu la imaya o le tai milene tato e fe mai falem se vai malu fili e o la fa susu ma wale vai fol ma le vai tipo ma wale best fresh malulu ito fa yo le sai to see you me fanga male su so ni ta size tu so se me la voi tu fito ma fa ye move ma la voi fa le asi fa so really mai se fo so le tu ana se sui tu silo tilo fa fo no nganga o matala manota sa o tolo ui tu malo tu pulanga ana tu la imaya o le tai milene tato fa sa mili mai se fo sa ile tu ana se sui tu silo tilo fa fo no nganga o matala manota sa o tolo ui tu malo pulanga ana tula imaya ala tai milene tato ulinga ali ima fai pule amata mai manga manuia ya mawale tofa fa ale tu feel fanile nu ma fia ya to aloto tu maule tatalo manuia ma faiva ola pule tonu e fai so o se tonu mo time ma ainga fa so really mai se fo so ile tua ana se so it silo tilo fo no lo nganga matala manota so lo tu malo langa Tupulanga ana tula I mai o lingo le nao tātou pese leo lo whawhiwhi atu a o teimi o tui ono mele awha minute
ona talo leo le tula sfumalua ta sfumalua I ona whaafonga fo I lea I le te awina atu o tātou telefo mai le ngata I whale o New Zealand nei ia whaapea fo I tātou tala mai Sāmoa whawhelo I atu le sunga a petelo alo sio le mafuta mai Australia I Perth talo whapetelo a mai oi whaaftaile mafuta mai ia whapea mā tātou pa anga uma ai mai sei lātou alo whaafonga mai lunga le tātou le tio o le ingoa le whatsawi a le na sa wadi fasili o Sione. O tatu iei pia I vai vanga mo Sāmoa, ia, na maua foi se awanoa o le whatawaa, o le whatawaa, ia, tali foi le walau whaloalo, e tautua I lunga o se tasi o ala leo, le Radio Polynesia, le talofa whamo, I nā I savalalo, ia, mawai fo ia nai whataranoanga, ia e winga lava le usui o konferenisi Sāmoa. Ia, ai mese fo ona I mata upu a alo atu si o tātou atu nuu, o Sāmoa le whai ngā pālo ta tele, whatatanoa I malisunga le li whasalau ia whono maitu vani tufunga. Mo le fo I whaafitai le whaatonsili le whionga ia maposua, Corey Kyle, mo le avanoa whaaulo. Ai I le la whataranoanga oka. Mana ia fo I le whataranoa a o iaia tātou e le taranoa ni porkeki a o taranoanga fo I nai tā penanga a le tātou atunuu a o halo atu le whainga pālota tele lea. Be ua le stala, oia le stala, o pusa whai pālota lau o taunu o atu oka le mana nei o le o toi pusa lau papa ai ua pusa pe o pusa whai pālota ia tātou. Ai, tātou nei New Zealand. E ilo atu lava lau tuule le tonu ma ulua le leila o pepa pālota ia ele ai ani ni pionga o iai. Se lau iwa sifulu ia sui whaipule ua alo atu mo le whainga pālota se lau iwa sifulu le awhai candidates o lato le alo atu whainga pālota e tau wā ma le nā se lau iwa sifulu e lua sifu ma le wha sui ta maitai. Ma e to'ofile mo lava Sāmoa wao ua malama fo tulo to'ofile mo au tātou tangata ai se whatalanoanga I lunga o le fo I la leo mane ala ata le talofa whamo I Sāmoa e na maua I fo I e ala ona I nei whaavesi e mana I tū whapena I tono le atunu ona o whaasalalaunga I lunga o nisi o ala ata le TV ia pe whapena I ona whaafonga le ma whaalongolongo I le malo le atunu ia mo o atu ai lava I lunga le social media ia ai pe lava o tangata ai e file mo wa malama fo I lato si la fia anava tau ia e whai lava lau ai atau pālota ma le alofa pālota ma le poto tofu lava tangata ia malana sui wana nau ia ilo na loto o lana lava lea ia ai atau ia ai tātou te taula uma mea uma I le atua o lo whaamai I Sāmoa ia a o le taimi o le ua toi 2 minuti o le a tūla utala I ai se I seki a tātou telefou mo le sifumalua. Simale
Toi whaatalo whaatolo whaapoponga o talafong malisi ufonga le lau mua, mo le nei au auli. Na whaalia le pāle mi o kānata mā kāne, wa iele manato kānata e amana i aile stete o Palestina, ma le a whaatino lea, i le tau o fianga tele lo na walu se fulua malo au whaatasi, i le masina o se tema, e fuale finangalo o kānata i suinga e au fia le tau maunga o le pulenga Palestina, e toi lauli li waila lato pulenga whaale malo, ina ia whaise whainga palo te tele, i le lua whelua ono, e au noma le Hamas, ma ave i sea whainga wha militeli ale stete o Palestina, e le i oe pe te elo lato watuno, i le whaatupua Israel le tūlanga pangatia, pe ona wa ai ai kasa, e to sai ma le sauno anga le pale mia o kānata, o le vai asone ina sauno ai fo i le pale mia o Peritania, Sir Keir Starmer, i se fuafuanga e amana i a ile stete o Palestina le fono tele amalo o whaatasi a se tema, vanga na ua i oe Israelu ini tu unga au tu e au fiele tau fia o sfa inga i kasa, Natalia tul pale mia o Israelu, Benjamin Netanyahu, ua tau i Starmer ngā yoinga, whaatelo lisi a le Hamas, na sauno fo i le pale mio New Zealand Christopher Luxon i le vai o sonei, o le atala no i le pale mio Peritania e winga le tūlanga o Peritania tele i le amata upo peitai o le ale muli muli i ai New Zealand i lea tūlanga mo le taimi nei, o le amatanga le masina nei, na sauno ai fo i le Presidente o Falani, Emmanuel Macron, o le aloa ia o namana ia matalia lo nā tunuu le setete o Palestina i le taimi le fono a malo au whaatasi i a se tema. Sa whaalia le whaala potopotonga whisosani le FinCab e whaamatau le awao ai tā lafu tangata i o lātou whalewhai ngā luenga a inga whaape malunga o penga o whisota inga. Na whaalau ilo le whaala potopotonga la lātou li poti whaalatau sanga o le Voices ina ua mai o nā o ina whaamaumaunga mai le silia ma le fitu se lau o tangata ma au au nanga i whisosani ma lango i a inga le whaasoanga ma le vainga o lātou tupe o le saunanga le pulisili Fleur Howard e iai nisi o awao ai tā lafu e whailawa ma le iloa po le loto iai lo lātou whaapopole ina o tangata ai tā lafu ma ua mo o mia lava le whaia o ni aia inga mamafa. Ona o whainga nei e mawhaiana tūla i mai eini tūlanga whainga tā i ngā luenga a tangata ai le ngata i lea o lo o whaamasia si ai fo i lātou i luma o isi tangata. O whainga nei e whaamalo si ai tangata ona i o e tutongi a lātou ai tā lafu. Ai a tonu ele o a ia i lalo le tō la fono, le tatau o na lātou tutongi na o ia ai tā lafu, ma o lātou i oe foi, ini repayments po ni vai ngā tupe e tongi, lātou te le ngā whatia o na tutongi ina. O le mafuanga fo i le tele ina misi e le tutongi ngā o lātou ai tā lafu, ma tili te le ai, ai na amata mai ni ai tā lafu la haiti, pe o na sauno le pulisili o le FinCab, na whaalia le lipoti o le afa o tangata i sa ili fisosoani o lo o whai ngā luenga, ai tasi mai le to o se fulu e iai mō kesi, manu no ngā tupe o whale, o lo o whaalia le lipoti o le tele o a inga e ala na fai ai tā lafu, e tutongi ai pili, ma whaatau ai tau mafa ma o le to o telefoi, ua whainga tā ona tutongi ai tā lafu. Sa tau whiawhia inga wa ai le sami ma ua tu o tufo i lapta inga i tangata o loanga i matamata i le sami o tau nu ai ngalo mua le tsunami i ngata i whale o New Zealand o lo wha leo pea lapata inga sui le au nanga mo whaalavla whaafosei e winga i le mawalunga o tūlanga la matia e o iai mai le si itia o ngalu ona o le tsunami mai le mafui e valu tesi ma le valu le malosi le ana lulu i ngata i whale i se sa e o le atunu o lusi e le aso lulu sa i e lapta inga o tsunami nisi o atunu e au fie mani New Zealand o ni atu moto o le Pasifika o le United States e whaapea mga tai whale o kānata whaata se mani vaenga o Amerika i saute o le pōna taunu o ini vaenga o ngā tai whale o New Zealand ngalu le tsunami ma o le lapta inga le nima e atangia mai le ono titele po o le maululunga o ngalu mua o le tsunami o ngalu nei e ono manunua mamale le mo i tangata mai matautia mo tangata i ta ele le sami o tangata i whaase e ngalu o le au whangongota ma so se tasi lava e lata i le sami na tau whiawhia o inga le wa o le East by West le whealwa i le wa Wellingtone ma Eastbourne mai le tae au se ia pa i le se fulu le tae o na le la na whaalia na mtanga luenga o le wa i fafo e te tau i tangata New Zealand i no fuanga ia e afia o na muli pe i fautoa ngā pūlenga whaaloto i whale i taimi uma e au fia i whaatonu ngai o ese mai ma no fuanga pe o na whaatonu i nai.
O le a whaamalolo ni singalwenga mai le matangalwenga o le Ministry for Culture and Heritage o le a fuafuanga. O le a whaasau ina le 8 miliona tala i tutono tausanga e whaa peitai o le whina wanesi e yei lava le langona. Le a whaaleanga ina i tūmanga i whanua ona ua whaamua le tūlanga tau tupe e whaninga alwenga sinia o tala whaasolopito. Ua whaamalolo ina ua whaititia vai ngā tupe le matanga alwenga i le pāketi o le 2.5 a le malo e 2.0 le whaingo ngā alwenga o le avaea na tā ue whaapesilia ma le 2 miliona tangata e whaongaina le tala whaasolopito New Zealand i le tausanga mai 2.0 miliona ona mata tangata i tō laulunga o penga ta whailangi i le te ara ma le te papa mai tusa ma le 70% o ia tangata e te tono lava New Zealand. O lo lātou wātunga lunga, ina ne i ono whaase e atu nei whaamaumonga i whaalāpotopotonga sa ili polo fiti, pei ona whaalia i sepe po whaamatalanga, ani whaalāpotopotonga te tele New Zealand mō tala whaasolopito, na o lātou tā uai. E te tauna whaawau le maua peo nei whaamaumonga, e au noa ma se tau e tutongi mole atunu o lau tele, pei ona māsani mai ai ile tele o tau sanga, a whai ai umia mapule whaatuma ote, o le a umane ua tutongi, whaititia le maua a wanoa eo i eitangata sa ili ai o le whaamtalanga Phil Pennington o le Leitio New Zealand na suesueina lea mata upo o le whaasaunga lava o tupe peitai ua whai nei maisi vaengo ngā luenga a lea mata ngā luenga. E lata i le awhi tangata na seo na whaailoa i nao lātou whaamaumonga patino mai se polokalame o whaamaumonga le la lao whela wa inga i te tono māsina i se fulumale lua. Na tā ua le whaala putupotonga o lo i ele māsalonga o lea whaale tonu na mafuena whaatutu ni ngā oinga ini ta avali se fulumale tolu. Sa ta utino le NCTA le whaafitau li le Leitio New Zealand ina ua whaafsota i le Leitio e se tangata na awhia ai. Na tā ua le whaala putupotonga o le whaafitau li le nei na o fiela lātou polokalame le motor check. E mawhai e tangata o les tala i ona maua lātou whaamaumonga pe ona tau fiele les tala o ta avale awhi. Sailo le NCTA le whaale tonu ia me lua awhelua 5. E a lātu i se whaasea a se tangata, mataua lātu i leo, i se vaenga o lātu suenga, o tā ue whaapio le account i lungo le motor check a se tangata sa whainga luenga i le Auckland Auto Collections Limited, na tatala i se tangata i le tatauna i tatala ina, mama whai e lona matamata i ngoa o tangata mo lātu toa tusi, bei ona tā ue le NCTA. Ma i se ilolonga la lao whilawa inga, o whai eisa lātou whai ungai whaapea, o suafa matua tusi o tangata i to aiva se lauli matasi, sa le te tauna wa ai i aise isi tangata ese, na tupu le se fululua maasina e o mai a melua whelua 5, ma e se fulu tolu ta avale nama salomia na whaatutu i aini ngā o inga. Wa whaafsota i le la tangata na awhie ta o iai le whaale tonu, whailo ai ngā yoinga ua whai e tali ai le whaafi tauli, ma tu ina tufo i ai le langolango ma whautuanga e tali ai o lato watu ngalunga. Sa whaatu e se fo i le NCTA ona o lea whaale tonu, ma ua whailo fo i le komesina e nafa, ma le pui ngā whaamatalanga patino o tangata taito atasi. O la whaatulanga ni whaasalanga mamawhai ala le tōla whanafong, leo whaingoa ina le malo e mō tūpulanga whaavalevale e whaiala tautu unga, i lungo awala titele. O le masina o mena whaasilsila ina i le pili mule te unga le tōla whano, o le anti-social road use, ma o le whaatulanga mai ni whaasalanga whomo tangata e awita avale whaatamala, ma le matautia, e awhini whaasalanga tamo e solia le tōla whano, e le ngata i lea, o le ata atele le tau whinga o ta avale, pe whaalea ngaina foi ona o tū ungai lungo a wala titele. Whaapea foi burnouts po le wha i pao ai maise o le sosola ese maleo pe a tā ofi. O le masina o kuso lea u fuafue whai ai le whai taunga mua o le pili. O le amawhai foi lea tū la fono pe a pasia ona tu ina atu i leo seisi malu si anga wha popo e pule ini wha ata singa po potupotonga e wha asal tū la fono e ala i le tāpuningo a wala titele po no whanga whai tele o ni wha asalanga pe tu samalea whetala mo tangata e leo sta ial wha atonunga leo e tu ua ia no fuanga. Na sao no le minista leo Mark Mitchell o malo si anga wha apopo nei e mawhai o na langolango i neile ngā luenga o le sa i linga lea o i la tōlo o whai a ngai o inga wha asoli tō la whono. Tala whauia ma le si u whonga le mua mo le nei au auli.
Aso tofi manuia lo tātua tunu i leisi fo i whao poponga o tala meolo te tupu i Sāmoa. Tele a fio ango lea tunu no lātu sta ia lapta ingantu ina mai lo fisalwa ai tau, e lapta ia ai ainga no whanga mawa lalo, ina ia tu ua ainga ai a ngai no whanga mawa le runga le pōne pō, ina wa maua le whasi silanga le fiafio le asolulu, o le iwa whase furu le pō e tau nuu mai ai ia ngalu tsunami ma auma mawa le lunga, e afua mai e se mafui e valu te se male fitu lo na malosi le fua mafui e, na lulu ina e se vai ngau Lucia, e onoa a fiai atu moto le Pasifika e a fiai ma Sāmoa. E niso a fio anga e pe o fasto uta, na mōni maustasi o pa anga telefou, e na o le ala tele na sopo ia e nisi o ngalu na malolosi, e lei ni vaenga na whaaleanga ina. E reporti mai fo inisi o vaenga o Amerika Sāmoa, e feo lolo fo inisi vaenga o le motu na sopo ia ni ngalu maua le lunga, e le ai ni mea na whaaleanga ina. Ua whaamaunia mai an sunga le fo mai a ulungia papali i Dr. Tito Kamu, ua whaau popo le isi to otasi le au maali liu, ia fianga o le whaamai o le tenki fever. O le alo leo lea tunu, na whaase e mai le mautanga se ngasi ulum totua, mai il whale mai whae tu māloi le filufi na watinga ina, peitai, wa le mawhai o na lavea ina le soi fua. Na toi tu ina tua e papali i o le fo mai mo le whale mai o ngasi al whanau, le lapta inga lea tunu e maisa i mātua, a whai ewa ia wa iei ni swinga ma ngasi al whanau, ia vave lawa na tu ina ne se whale mai la tane, e vave whaatino iei siaki matong fitinga fo mai. Na ia whautua ina fo ile tele o ainga, e au mai mo mo il mōta ngase, au na onisi ua o lato o vatu i fo Sāmoa, ai toi whaai ua nele whale mai na watinga ina. E tu whaata sia o telefou ele o iei se isi o tau fia le potu tinga ina, ai to o luas fulma le whaalo ma whanau lo tau fia ele whale mai o whanau, ona o a fianga o le fiva pona iwi. Ua tali Malcolm Sena o le ofisa o le komisio whainga pālota, to le afuatu ia Felolo John Stanley. E ala i se tusi na whae loa i se whina ngano le fionga i le teitei tausi o le atinu, le fionga fia mena o mi mata afa, ma ua whae loa e tanga loa, e so tu la fono le whae unga na whie le whale fito le ainga tawa ana whalalatai. E tau poe se lau papa whae loilo mani whae lawi loa se isi lau vang whae upo whae, e se mai i le vang whae upo whae le JPP, na whae loa iso lato whinangalo ua tasi i lato e le sui whai pule sātu la i le tofi le paia inga ua mawhae atu. E le whilo inga maasani lo fiso whainga pālota, ma le vaenga le autu stala le vai aso nei. Na sau no aito le afo ua tapena le tusi tu inatu e le whale fito le ainga tawa ana, e toi wha manino atu iai ala o le tula fono, o lo ta oto i te iala i lima te i te ina i le whainga pālota le atunu. Peitai a whai ai te ena, o na wha se e atu lo leo le mata opo i le whaamasinonga. Ai o le wha ngā solonga o mata opo tālu sanga i le whaamasinonga neva yaso, e tasi le mata opo le ua mai o na whai i le wha ai unga, wa wha leo ngā ina i le whaamasinonga le tālu sanga mua au wha lele Mary wha fowina ta eu. E wha sanga i le minister tausi o pisinisi ala manuia maleipa, le ati nuu Wayne so yalo, ono le le ai o ni mautus tu sia whatu tō, e lango i nai tua inga. Ai o le vai aso nei o le au mai foi i le whaai unga o le lui, a le whionga ale vena ale, e whaasanga le tasi o sui whaolioli a Pepe Christian Fruin, a toai ma le tālu sanga pa loa Louis Towers, e whaasanga lea i a le ala le pule rimonia iafi. O lo maua i foi, e le ai ni whaamtalanga whaatautō na tui nātu i lumo le whaamasinonga. E lango i nai maua i la ua ia, e whaasanga ia sui e to olua le JPP. Maua tui nātu e le tālusanga e sui e to olua le JPP le whaamasinonga, ina ia whaaleo ngā ina loa ia tālusanga e whaasanga atu ia i la ua. Ai o le mta upo le whionga le te tai o le vaeng whaupu whai al whaatua tui le tu Sāmoa tasi. E whaasanga le sui whaorioli le JPP, le tina ia whaoru sau whaatua toa Rosa Duffy Towers. O lo fisiringi ai le anga wao matai e to lua no la saini ina le pepa whaatumu, na resta le tina ia whaoru sau, mai o lo whaawa waisu e su engai lea mata aupo.
Ua whaelo mai lo fisa tu tonu o whaavilave te tupu mātu iai lea tunu. O lo alu whaatasi lava le ngā ruenga o le whana ino whale a onga le motu tele i sala whai whapena foi i upolu. O fisa mamtanga ruenga mā lo, o whale mai whae tu mā lo mwhale mai te tele. A maisi no whanga a lata ili taulanga i pia. Le ua wha mawina ele to tele o alu ma whana walo a fia ili wha mai o le tenki fiva. O lo wha malo sia lava le tau fia o alu ma whana i a inga, wha i te tia le wha tasia tu no whanga tumutumu. E pei foi o na whai eifa i unga niso e ka le sia, e tau fia o ngā susama o ngā sāpatia niso e ka le sia, ma so se porkala me au fia e whanau, mo le pui pui o le atunu, mai le pepesi te leo siama, o le whaamai o le fiva pona iwi. O tala i o le ni aso, man wia tele si o tātu atunu, whasoi fuia.
O le a whaia se whilo inga I lato ua whaamoni e ina e ala I koses po a onga mga luenga e ala mai le polokalame a tamu. Whaia I le aso tofi I le aso fitu au kusolua a whelua sifurulima I le ono I le fiafi. E wala ua tuai ma le nganga whaalo alo tatou au ai whaatasi e whaafofonga. Ma moni mawina le nei tau mawhainga tā ua. O le a mua fo I le avanoa e whaamala mana mai avanoa skolisipi mo whaidonga tike ri whaafaya onga wa onga amata. O le isi tau tua a tamu. E mawhaina la tau tu sia lau CV. Tala anga o lau soifua onga mani soifua ngalue. Whaapele whaata inga o se whaatal noanga o se avanoa whainga luenga po o se mock interview. A fio mai loa, tala mai ao masu mai. O le tuatu si isfurutasi le se furufitu ai Himo Street Porirua. Aso tofi le aso fitu au kusolua a whelua lima. O le taimi o le ono I le fiafi. Mo nisi whaamtalanga wala au RNA I le o lua fitu, lima lua iwa, lua valu iwa o. O lua fitu, lima lua iwa, lua valu iwa o. Po le isi telefoni o le o lua tasi, lua ono valu, lima tasi tolu o. O lua tasi, lua ono valu, lima tasi tolu o. Tātou whiloa ia I le aso I le alofa o le tua whaaftai sa inia ele polokalame a tamu. Moso oi sili sili le manongi, ta utino mai lo ta ofi, mausalilo fa amaoni, tu ma pea se io o ile oti, ta la la, afio oe ai aluita, tu ye oba inotama, tofa ina soifua. Nanga alif sili le sasala, itu e fa o Samoana, e fa atosina yo anganga, ya te o e sumalete ine tausala. La ula fala wa avea, talua yo e sungale mana mea, bea fai ua elekea, tu ua e bea sia mea e tafea. La upua tau no fone nei tau ai so se e sili ne la lelei, ma le fuaro sangumu e te whaata patima e tuli usasu. Ta la la, a fio oe ai aluita, tu ye ova ilotava, tofa ina soifua. Ta la la, a fio oe ai aluita, tu ye ova ilotava, tofa ina soifua.
Ua savari mai tātou Jamie Sāmoa, o le ua lua sifuru ma le awha mino te, ua te ai nei le tūlai sifuru ma le lua, ma le tautua whaawau, a le si ufonga lama le nei o le lau moa, i porua le o lo o ieri tātou ofisa hautu. Ia ua mai atu, le te awina atu o tātou telefau, pe ona ngā lulua iei le vasenga, o lo ofa ama popoa tātou tala ia le ngata mai le tātou tofi Sāmoa ia ufa pina foi i le siumanga i au te aroa nei. E whamamoi la tātou ngā lulua pēa i tātou pispisenga ia manai tala, manai whamanatu se ia pa ia le tūlai tasi o na au mai foi leo lo a autu o atulo o te mai lima tā whātou whāsoifuina ina ua mai e le tautu. Ai anga atu tātou i Sāmoa le sunga ia tā sesa ia ona tātou e whiloa e fuila i le stai au ea nātou noi mana ia seki lua iwa minute o te aile tūlai sifuna lua ia wa ai lea laua pē se mari ti ama a Sosefina Laupele ia whaatalo whatu ai mwha malo atu ai a Sosefina o malawa o lo whaafunga mai Sosefina Matua, Sosefina Fiololo, ia ma Sosefina na o pisi mai le taimi nei, ia awale, le wo o le taimi fo i o le tau mawhtanga ta mama tina, ia malo le tau si Matua, wailunga lava o tau awa whaamanuianga, e toi whaamanatu atu, wa aile fuala awa ta mama sinane ngalo, mo i lato le au Sosefina umana wa alo atu, ia lato tau mawhtanga le aoli malo ngā lulue o la stofi le nei, o la ka launching awa e nei taimi. Toi tasi fo i le aso i ona mai a fo i lea o ngā luenga le nei vai aso al wha malo atu a le tātou tautua le le tio i nei le soifonga le la mua mo lau sunga malo ngā lue mo le nei vai aso a toa. Ai olo i ele tātou whaasisilanga nei toi whia wina atu wha mole lava e au ngā tele mo alum whanau leo le a fau atu sai ma le aloino le latu pau e a ngātu i le universite i tau sang fau pe au lia. Se uma Sosefina na avatula i o tatou whaasisilanga wha mole
Ia le siufonga maliera o le tiama ma le peserina o le Sosefina o le awhai lava o e Sosefina ma o whaapaolonga ia ai o fo le vai aso lea ia ua lei se paolo ua toe alu foi Sosefina o le teimi o toe luas lima minuti ona tala ia lo tula tasi se o tatu e vai vanga lava fo ile nei o uli au fa pena ona pe lo wa mai fafo ia o le taimi o le ata o le lau fonga fia ia tasia lea masafa yo ia le tautua le lau mua o le fa fia ia ti oe i lau sunga i taimi o tau pa u ai lo fina ngalo ia ma e mafatia ai ia o le tasi nam tafa yo we entertain tu watu se musika, tu watu se vai malu, tu watu se pese, ia o leo lo ala mua ele ato ta valele i fafuato le ofisa, mo ila ato o lo ofiangai ma ngaluenga i a veta vale. Fetau ia la o tilo te fafu e ala mua ele si loli so ato e malista valele alu le ato. Fa ailu saunga le mu, o nai ma se la wala le sa timu. La fo se me o fa ulu fa le se lo ma fau ono sai ai va ai le mai la fa tulanga ina fai ma lielo lo vai alo ata le wo mantua alo ata vale a risto ina ma le silo mantua la ta vale le siaso i Sāmoa ai atu alo matua oka wa apa wa o fai asi le sawa le omi o le vai tu ina kangolo matua popo le vai o tu ina popo atua ele ai lai alu ale narko inga malone ta vale al nei kangolo lo matua koi popo foi na le pe po ingi kilo maroko iwa mawa ele ingi le lo matua lo matua han vai lo fut ele na vai lo vai o lo su fa minute le toi ona tala yo le July tasi fa malo te la to o fenga mga luenga o iso fa se uma fa talo fa tia la to yana eta so pa anga yana le lo fa fonga mai ai se ava to ala tatu fa sisilanga le fa mole a Sāmoa o le a faia le Porkalame, o le awhaial Porkalame ale Victoria University, l'Università le Victoria, i le ono, i le afiafia na nei, i le Pātaka Museum, o le tuatusi, se fulu ma le fitu Paru Moana Street, i Porua. E vala au atu ai i mātua, ma le whaalora tele, i a whaapea whanau, e fuafua e fia i le Università Victoria, e susu mai tātou whaasoa e alai whaamatalanga tā ua mo lea e atu le whanau i le universite. Ia toi whaafonga tasi mai e se tā ua o le whasisilanga nei O le awhaia le Porkalame a le Victoria University i le ono i le afiafia na nei i le Pātaka Museum se fulu malefitu Paru Moana Street. E wala awa toi mal whaaloalo i mātua, i whaapea whanau o lo fuafua i fia i le University of Victoria. E su mai, a fio mai, tātou whaasoa, e alai whaamatalanga tā ua molea i le University, whaafitai. Manatua ai ia tūlanga ia whaapea, mo alom whanau, e toi fia whalau tele atu ia matoi fia manatu. O le au ngai o whataranoanga ia, bini workshops. O umatūlanga e te fia fesili ai, mātua po whanau, e nisi o tūlanga e fia malamalama atile ai e winga i lea e atu o lo walo, i lea fo isi tepo ua ulua i la asia. Matua le whatu no winga i langona ia le mautonu pe fefe, ia pe popole, curious, anxious, uma me o fia malamala mai whanau, a me se lava mātua, taimi tonu a lea, a wanoa ia, e au ngāfo ili fesili e malamala mai mole sila fia awa, o leo le e lo walo, lai fia wha masani, o le ulua i taimi, o le ulua i stepu, i lea fo i la sanga, o leo langa wha a universite. This is the right time.
masani. Ia o hai tu ai ngā courses, o hamata upu tu langa uma whapena, o hani fisoso ani e mo o mia le whānau, a o iai lona ulua I tausanga. Mana ia te re whaatana noanga ia o te misia. Ia o le fiafila nā nei I le tau le ono I nā I le Pātaka Museum. Ua toi luas fulmino tona tāle o le July tasi. Ai toi whaasao atu lau tālama lau whaasisilanga lina whai atu whaamole lava Sāmoa. O le tātou tautua e uma le tolu ai le o le tasi. Tā le tolu ia ai tātou e vai atu lava I longa o tātou whaafifianga se tā le tolu. Ia na mahea fo I leo le tautua. Talo fa Sāmoa o mai o le nia o uli. A whai o e alo atu I au taumwhitanga mai malolonga o ngā luenga sa e whenga iai. Ia manuia lava le talino lau sua amu ia oe. Ia au afo I taimi toi fo I atu ai toi a mata leisi afo le aso. Ia manuia lava lo alo atu I ngā luenga o tūrne aso. A moi lātou o nai olo o tō whawhapea I o lātou moenga a ta ana langa le sa whainga luenga le pō ana pō. Ia manuia lava le whainga lo miti a lea masalo pe tālo le lua ia e maleifua mai sauni mo le kuka o le afiafi ia manga toa I ngā luenga le pō. Le siwhanga le la mua malantau tua whaawa mo oe ina oto sifuma leiva minute o na tāle o le July tasi. Le tausala ea se I ala maia, le mānaia, ala maia o lava le nā moe o le ngole o le pese. Ia mai taina atu whapito lava le nei whātunga e manatu ai ma le loto file mu I lato uma o loo iai I mawhitianga I tutonu o maotanga sengase loo whiangai mga sengase o le tino ia manatua pe o tau le tautua a le siufonga le laumua le ngata fo I leo lato loo whata o tolia tono maota malawa I ngā sengase o le tino alofangia le atua ia iai lona alofa mana whaamalolonga a o whenga iai o tau ma mawhatianga tinga o le tino. O Yesu, o lo o iai le fia fia,
ile suafa o Yesu lona suafa o lo o ya ile fia fia o maya usoe awale fa atuai e afia ma Yesu io e to e afio mai tania o ia ilo no to manu o ia ilo wabanoa fa alongo o bala ilo ingoa. There is joy in Jesus' name. There is joy in Jesus' name. There is joy in Jesus' name. Oh, his name, I have joy in my heart. Come on, my friends, never be too late. Jesus is coming again. This is your chance to take him in your heart and listen. He's calling your name. And listen, he's calling your name.
Ia, malo la wal whaafonga mai Sāmoa manātura nā lo o malo li pēla u whaafonga mai ia o alo whaiwale a tunuu e re ngata i ngā luenga i tutonu whawhai ngā luenga i so se officer, so se company ia o tutonu foi officer ia to foi lo whenga i mga luenga la au ave pasi te rwhai ave pasi ia manuia lava le ave ina o lau pasi le nei aso tiro whale le luma o le awai au tafa ba ai fo le saunga le mua na lo masi se a tātou awala ia wha malo atu o le taungata, whaingata, whita i o lo ngā ruenga nai whai o na olo o soifua o lo o pāsese i olo o iau au maua lo mātala tātou ave taxi, ave upa ia manui au ngā ruenga o le nei aso ia ai maise lava o le whaamalo ma le whaafitai i tāpua inga tui ana i o tātou mātua mai te tono tātou ainga. Pēs pēs atu kulisi a vele i nei vaenga o le tautua. Tātou mafuta pēr sa ia tāri tulai tolu ia le ama fawfawfoi ia pola tātou fasile una i atu ia e tuli to mo e ali tātou taimi ia whaafifia mo oe i le ngata i musika a o whai o fo i o mawhawfau ngā sina mea tāo mawha mo le mawhawfau. O te 2 minuti am tāna li tulai tas.
Tui whaatalo whaatolo whaapoponga o talafou malisi u whonga le lau mua, mō le nei au auli. Le whaalia le pāle mi o kānata mā kāne, wa iele manato kānata e amana i aile stete o Palestina, ma o le a whaatino lea, i le tau o fianga tele lo na walu se fulua malo au whaatasi, i le masina o se tema, e fuale finangalo o kānata i suinga e au fia le tau maunga o le pulenga Palestina, e toi lauli li waila lato pulenga whaale malo, ina ia whaise whainga palo te tele, i le lua fia lua ono, e au noa male Hamas, ma ave i sea whainga wha militeli ale stete o Palestina, e le i oe pe te elo lato watuno, i le whaatupua Israel le tūlanga pangatia, pe ona wa ai kasa, e tu sai male saunoa ngale pale mi o kānata, o le vai asoneina saunoa i fo i le pale mi o Britania, Sir Keir Starmer, i se fuafuanga e amana i aile stete o Palestina i le fono tele amalo o whaatasi a se tema, vāngana ua i oe Israel i ni tuutuunga au tue au fiele tau fia o sfa inga i kasa, na tali atu le pale mi o Israel, Benjamin Netanyahu, ua tau i Starmer ngā yoinga, whaatelo lisi ale Hamas, na sauno fo il pale mio New Zealand Christopher Luxon i le vai sonei, o le atala no le pale mio Britania e winga le tūlanga o Britania tele i le amata upo peitai o le ale muli muli i ai New Zealand i lea tūlanga mo le taimi nei, o le amatanga le masina nei, na sauno ai fo i le Presidente o Falani, Emmanuel Macron, o le aloa ia o namana ia matalia lo nā tunuu le setete o Palestina i le taimi le fono a malo au whaatasi i a se tema. Sa whaalia le whaalapo te potonga fisosoani le FinCab e whaamatau le awao ai tā lafu tangata i o lātou whalewhai ngā luenga a inga whaape malunga o penga o fisota inga. Na whaalauloa le whaalapo te potonga la lātou li poti whaalatau sanga o le Voices ina ua mai o nā o ina whaamaumaunga mai le silia ma le fitu se lau o tangata ma au nanga i fisosoani ma lango i a inga le whaasoanga ma le waainga o lātou tupe o le saunanga le pulisili Fleur Howard e iai nisi o awao ai tā lafu e whailawa ma le iloa po le loto iai lo lātou whaapopole ina o tangata ai tā lafu ma ua mo o mia lava le whaia o ni aia inga mamafa. Ona o whainga nei e mawhaiana tūla i mai eini tūlanga whainga tā i ngā luenga a tangata ai le ngata i lea o loo whaamasia si ei fo i lātou i luma o isi tangata. O whainga nei e whaamalo si ei tangata ona i o e tutongi a lātou ai tā lafu. Ai a tonu ele o a ia i lalo to la fono, le tatau o na lātou tutongi na o ia ai tā lafu, ma o lātou i o e foi, ini repayments po ni vai ngā tupe e tongi, lātou te le ngā whatia o na tutongi ina. O le mafuanga fo ile tele ina misi ai le tutongi ngā o lātou ai tā lafu, ma tili te le ai, ai na amata mai ni ai tā lafu la haiti, pe o na sauno o le pulisili o le FinCab, na whaalia le lipoti o le afa o tangata i sa ili fisosoani o lo o whai ngā luenga, ai tasi mai le to o se fulu e iai mō kesi, manu no ngā tupe o whale, o lo o whaalia le lipoti o le tele o a inga e alau na whai ai tā lafu, e tutongi ai pili, ma whaatau ai tau mawha ma o le to o telefoi, ua whainga tā ona tutongi ai tā lafu. Sa tau whiawheo inga wa ai le sami ma ua tu o tufo i lapta inga i tangata o loanga i matamata i le sami o tau nua i ngalo mua le tsunami i ngata i whale o New Zealand o lo wha leo pea lapata inga sui le au nanga mo whaalawlau whaafosei e winga i le mawalunga o tūlanga la matia e o iai mai le si itia o ngalu o na o le tsunami mai le mafui e valu tesi ma le valu le malosi le ana lulu i ngata i whale i sa e o le atunu o lusi e le aso lulu sa i e lapta inga o tsunami nisi o atunu e au fie mani New Zealand o ni atu moto o le Pasifika o le United States e whaapea mga tai whale o kānata whaata se mani vaenga o Amerika i saute o le pōna taunu o ini vaenga o ngā tai whale o New Zealand ngalu le tsunami ma o le lapta inga le nima e atangia mai le ono te tele po o le maululunga o ngalu mua o le tsunami o ngalu nei e ono manunua mamali le mo i tangata mai matautia mo tangata i tae ele le sami o tangata i whaase e ngalu o le au whaangongota
ma so se tasi lava e lata i le sami, na tau fia inga le va o le East by West le whealwa i le va Wellingtone ma Eastbourne. Mai le tae au se ia pa i le se fulu le tae o na le la, na wha alia na mtanga luenga o le vai fafo, e te tau i tangata New Zealand i no fuanga ia e a fia, o na muli pe i fautoa ngā pūlenga wha aloto i fali, i Jamie Uma e au fia i wha atonu ngai o ese mai, ma no fuanga pe o na wha atonu i nai. O le a whaamalo ni singa alwenga mai le matanga alwenga o le Ministry for Culture and Heritage o le a fuafuanga. O le a whaasau i nei le 8 miliona tala i tono tau sanga e whaa peitai o le whina wanesi e yei lava le langona. Le a whaaleanga i nei tūmanga i whanua o na ua whaamua le tūlanga tau tupe e whaninga alwenga si nia o tala whaasolapito. Ua whaamalo ina ufa i titia vai ngā tupe le matanga alwenga i le pāketi o le 2.5 a le malo e 2.0 le ufa ingo ngā alwenga o le avaea na tā ue wha pesilia ma le 2 miliona tangata e wha o ngāina le tala wha asolopito New Zealand i le tausanga mai wha 2 miliona o na mata tangata i tō laulunga o penga ta wha ilangi i le te ara ma le te papa mai tu sama le 70% o ia tangata e te tono lava New Zealand. O lo la tau wātunga lunga, ina ne i ono wha se e atu nei wha amaumonga i wha la potopotonga sa ili polo fiti. Pei ona wha alia i sepe po wha amatalanga, ani wha la potopotonga te tele New Zealand mo tala wha asolopito. Na o la tau tā uai, e te tau ona wha awau le maua peo nei wha amaumonga. E au noa ma se tau e tutongi mole atunu o lau tele, pei ona maasani mai e ile tele o tau sanga. A whai e umia mapule wha atuma ote, o le a umane ua tutongi. Whaititia le maua a vanua eo i tangata sa ili ai o le whaamtalanga Phil Pennington o le Leitio New Zealand na suesuina lea mata upo o le whaasaunga lava o tupe peitai ua whai nei maisi vaengo ngā luenga a lea mata ngā luenga. E lata i le awhi tangata na seo na whaailoa i nao lātou whaamaumonga patino mai se polokalame o whaamaumonga le la lao whela ua inga i te tono māsina i se fulumale lua. Na tā ua le whaala potopotonga o lo i ele māsalonga o lea whaale tonu na mafuena whaatutu ni ngā oinga i ni ta avale se fulumale tolu. Sa ta utino le NCTA le whaafitau le Leitio New Zealand ina ua whaafsota i le Leitio e se tangata na awhiai. Na tā ua le whaala potopotonga o le whaafitau le nei na o fiela lātou polokalame le motor check. E mawhai e tangata o le stala i ona maua lātou whaamaumonga pe ona tau fiele le stala o ta avale awhi. Sailo le NCTA le whaale tonu ia me lua awhi 5. E a lātu i se whaasea a se tangata, ma taua lātu i leo, i se vaenga o lātu suenga, o tā ue whaapio le account i lungo le motor check a se tangata sa whainga luenga i le Auckland Auto Collections Limited, na tatala i se tangata i le tatauna i tatala ina, mama whai e lona matamata i ngoa o tangata mo lātu toa tusi, bei ona tā ue le NCTA. Ma i seilo longa la lao whilawa inga, o whai eisa lātou whai ungai whaapea, o suafa matua tusi o tangata i to aiva se lauli matasi, sa le te tauna wa ai i aise isi tangata ese, na tupu le se fululua maasina e o mai a melua whelua 5, ma e se fulu tolu ta avale nama salomia na whaatutu i aini ngā o inga. Wa whaafsota i le la tangata na awhie ta o iai le whaale tonu, whailo ai ngā yoinga ua whai e tali ai le whaafi tauli, ma tu ina tufo i ai le langolango ma whautuanga e tali ai o lato watu ngalunga. Sa whaatu ese fo i le NCTA ona o lea whaale tonu, ma ua whailo fo i le komesina e nafa, ma le pui ngā whaamatalanga patino o tangata taito atasi. O la whaatulanga ni whaasalanga mamawhai ala le tō la whona fōng, leo whaingoa ina le malo e mō tūpulanga whaavalevale e whaiala tautu unga, i lungo awala titele. O le masina o mena whaasilsila ina i le pili mule tau unga le tō la whono, o le anti-social road use, ma o le whaatulanga mai ni whaasalanga fōng mō tangata e awita avale whaatamala, ma le matautia, e au whini whaasalanga a mo e solia le tō la whono, e le ngata i lea, o le ata atele le tau whinga o ta avale, pe whaalea ngaina fo'i ona o tū ungai lungo a wala titele. Whaapea fo'i burnouts po le wha i pao ai maise o le sosola ese maleo pe a tā ofi. O le masina o kuso lea o fuafue whai ai le whai taunga mua o le pili. O le amawhai fo'i lea tū la whono pe a pasia o na tu ina atu i leo seisi malo si anga wha popo e pule ini wha atasinga po potupotonga e wha asal tū la whono e ala i le tāpuningo a wala titele po no whanga whai tele o ni wha asalanga pe tu samalea whetala mo tangata e leo sta ial wha atonunga leo e tu ua ai ia no fuanga.
Na saunoa le minista leo Mark Mitchell o malo si anga whaapopo nei e mawhai o na lango i nei le ngaluenga o le sa i linga lea o ila tolo o whaia ngai o inga whaasoli to la fono. Tala fauia ma le si ufonga le mua mo le nei au auli. Aso tofi manuia lo tātua tinu i leisi fo i whao poponga o tala meolo te tupu i Sāmoa. Tele a fio ango lea tunu no lātu sta ia lapta ingantu ina mai lo fisalwa ai tau, e lapta ia ai ainga no whanga mawa lalo, ina ia tu ua ainga ai a ngai no whanga mawa le lunga le pōne pō, ina wa maua le whasi silanga le fiafio le aso lulu, o le iwa whase furu le pō e tau nuu mai ai ia ngalu tsunami ma auma mawa le lunga, e a fua mai e se mafui e valu te si male fitu lo na malosi le fua mafui e, na lulu ina e se vai ngau Lucia, e onoa a fiai atu moto le Pasifika e a fiai me Sāmoa. E niso a fio anga e pe o fasito uta, na mōni maustasi o pa anga telefou, e na o le ala tele na sopo ia e nisi o ngalu na malo losi, e lei ni vaenga na whaaleanga ina. E reporti mai fo inisi o vaenga o Amerika Sāmoa, e feo lolo fo inisi vaenga o le motu na sopo ia ni ngalu mau le lunga, e le ai ni mea na whaaleanga ina. Ua whaamaunia mai an sunga le fo mai a ulungia papali i Dr. Tito Kamu, ua whaau popo le isi to tasi le au maali liu, ia fianga o le whaamai o le dengue fever. O le alo leo lea tunu, na whaase e mai le mautanga se ngasi ulum to tua, mai il whale mai whae tu malo ilu filufi na watinga ina, peitai, wa le mawhai o na lavea ina le soi fua. Na toi tu ina tua e papali i o le fo mai mo le whale mai o ngasi al whanau, le lapta inga lea tunu e maisa i mātua, a whai ewa ia wa iei swinga ma ngasi al whanau, ia vave lawa na tu ina ne se whale mai la tane, e vave whaatino iei siaki matong fitinga fo mai. Na ia whautua ina fo ile tele o ainga, e au mai mua mo il mota ngase, ona o nisi ua lato o vatu i fo Sāmoa, ai toi whaai ua nele whale mai na watinga ina. E tu whaatasia o telefou ele o iei se isi o tau fia le potu tinga ina, ai to o luas fulma le whaalo ma whanau lo tau fia ele whale mai o whanau, ona o a fianga o le fiva bona iwi. Ua tali Malcolm Sena o le ofisa o komisio whainga pālota, to le afuatu ia Filolo John Stanley. E ala i se tusi na whae loa i se whina ngano le fionga i li teitei tausi o le atinu, le fionga fia mena o mi mata afa, ma ua whae loa e tanga loa, e so tu la fono le whae unga na whie le whale fito le ainga tawa ana whalatai. E tau poe se lau papa whae loilo mani whae lau i loa se isi lau vang whae upo whae, e ese mai i le vang whae upo whae le JPP, na whae loa iso lato whinangalo ua tasi i lato, e le sui whai pule sātu la i le tofi le paia inga ua mawhae atu. E le whilo inga maasani lau fiso whainga pālota, ma le vaenga le autu stala le vai aso nei. Na sau no aito le afo wa tapena le tusi tu inatu e le whale fito le ainga tawa ana, e toi wha manino atu iai ala o le tu la fono, o lo ta oto i te iala i lima te i te ina i le whainga pālota le atunu. Peitai a whai ai te ena, o na wha se e atu lo leo le mata opo i le wha masinonga. Ai o le wha ngā solonga o mata opo ta sanga i le wha masinonga neva yaso, e tasi le mata opo le ua mai au na whai i le wha ai unga, wa wha leo ngai nei le wha masinonga le tau sanga mua au wha lele Mary wha fowina ta eu. E wha sanga i le minister tausi o pisinisi ala manuia maleipa, le ati nuu Wayne so yalo, ono le le ai o ni mautus tu sia wha tuto, e lango i nai tua inga. Ai o le vai aso nei o le au mai foi i le wha ai unga o le lui, a le whionga ale vena ale, e wha sanga le tasi o sui wha olioli a Pepe Christian Fruin, a toai ma le talo sanga pa loa Louis Towers, e wha sanga lea i a le ala le pule rimonia iafi. O lo maua e foi, e le ai ni wha amtalanga wha tauto na tui nātu i lumo le wha masinonga. E lango i nai maua i la ua ia, e wha sanga ia sui e to lua le JPP.
Ma o tu ina tu ele talo sanga I sui e to olua le JPP le whaamasinonga, ina ia whaaleo ngā ina loa ia talo sanga I whaasanga tu ia ila ua. Ai o le mta upo le fionga le te tai o le vaing whaupu whai le whaatua tui le tu Sāmoa tasi. E whaasanga le sui whaorioli le JPP, le tina ia whaoru sau whaatua toa Rosa Duffy Stowers. O lo fisiringi ele anga waa o matai e to olua no la saini ina le pepa whaatumu, na resta le tina ia whaoru sau. Mai o lo whaawa waisu e su e ngai lea mata upo. Ua whailo mai lo fisa tu tonu o whaavilawe tutupu matu ia lea tunu. O lo alu whaatasi lava le ngā ruenga o le whana ina o whalea onga le motu tele isa la whaifa pena foi I upolu. O fisa mamtanga ruenga mā lo, o whale mai whae tu mā lo mwhale mai te tele. A maisi no whanga a lata ili taulanga yupia. Le ua wha mawina ele to tele o alu mawhana walo a fia ili wha mai o le tenki fiva. O lo wha malo sia lava le tau fia o alu mawhana I a inga, wha I te tia le wha te sia tu no whanga tumtumu. E pei fo I o na whai eifa I unga niso e ka le sia, e tau fia o ngā susama o ngā sāpatia niso e ka le sia, ma so se porkala mea o fia I whanau, mo le pui pui o le atuno, mai le pepesi tele o siama, o le whaamai o le fiva pona iwi. O tala I o le ni aso, man ria tele si o tātu atuno, whasoi fuia. Ia mana o whaafonga malo Sāmoa, il tu whaasalawina o tātou telefo, mai Sāmoa, ia whaapea fōi le loto whale I New Zealand nei, pe o ngā lulua tuai, le vasenga o le au whai telefo. Ua savalo mai tātou jai mius fuma valu minute, ua te aina ili tulai tasi. Mai le tautua whaua o le siufonga le lau mua, ia malawa pena o na tātou mafuta pea, ia tātou musika, leina o mawhauwhanga, sina fasiri fo ia tu ina atu, ia po e awai mai, ia po le nā ua tapela o le tio. Au te loa le ai o le nā o lo o matua pa o lava lau le tio I lunga le tasi o ono te si ma le tasi. Au ai te alu ese, maua ina le ni lau le tio e isi a tātou por kalame lea e te fia lava I ai mese lava o auli wha pe nei a ea. Ai mo ila tō nā o lo o ngā lulua pea ia malo le ngā lulua. Malone ngā lulue, a mo ila ato o nā lo pulo pea lo ia afu, so le la sa vali le tolu, ia nofolo I lunga wa lava le nā moi miti, ia ai po le a se kuka o le a fia anane. Moi, la tatou pese, ia moa lulu, niu pulu, ia no inga, iyo. Ia nai te silo fia o le lulu ma le niu, so o iai ma le pulu, ia o le ngafa le nao pepe. Le tatu, awa o le sifonga le lau mua, o tatu o le ata lava, a whai e te le o fia soisoi, fosi le ata, se o le ata o le vai, o le fofo le nao whawhita uli. Ia wa ai le whai atua wha misa. Whawhanga mai e tatu musika o le o uli le tatu, le sifonga le lau mua. O amafu ai no fuli tu amai Apai olea Ua lava lea Apai ua e musu sa se pai mai se upu Ne te ua pei ole ta si upu Moa lulu
Whatalo whātu ia tātou pāanga ia whaamalulua tu lava leo le alau atu le lisi o tupe. Whatalo whātu ia pina te vanga, malo lava le mafuta mai, waalele mati, Erika Mafoe, ia o pule mau leo lo whaafonga mai na i sini au Australia, whaafutai lava le mafuta mai, Whatalo whātu se uwo lea le whatu ia pele tangaloa o wainui o mata, ia malo lava mo le usu ia le fono, ia whapefo i le li pole le ia Kevin Schwager, ia malato company le lifestyle furniture i Porirua, malo lava ngā lulue, ia mai lato o lo o whapena ona whaafonga i lunga o le tātou le tio, ai o le whaamanatu ma le whaalolo lava, ia tuwha atu le tātou le tātou tautua, wale kakau app ngai ngā, ma le Facebook, ia ma le YouTube, ia tuwha atu ia wo, mau ainga, ia mau friends, mau buddies, ia lo whalwhainga luenga, ia o he tuwha atu iai, ia o lau lamulango le nā, ia au whapea o na tautua atu le si ufonga le lau moa. Apa iwa e musu sa safe by myself, ne te wape o e tasi upu. Moa moa lulu, niu pulu, asili o na paapupu. Nei e tongi le moa, ai umulo na apa, ne pei o e tasi muangangana. E pasia, ole ngata, ai pupula nai o na mata. E pasia, ole ngata, ai pupula nai o na mata. E taimi e tongi le moa au ule afa, ia pe tongi le afa ai ule moa, ia ai whamailo ma lesi lo matua. Se tongi uma mena e lua kongi le moa kongi ma le afa. Tongi whaatasi ia o whiu e tatali le moa wale toi fōi mai. Ai fōi mai le moa e lesi aso mantua fōi. O te manatua e nei i Sāmoa pe awha pea e wai tofu uma ia tātou Sāmoa malafu moa. E ei la le whailonga o le moa lesi lo matua le nā. E me foi na le mo meu pau ta vale o ese le telo ai kia a tatu matua Sāmoa tano lo matua mai le me fona le pau ta vale wa oki fa mani finifi lava ia avelo la ia failo le o sitamai a puvo na le ona avelo le tu o le vai o le moa po le vai tau le moa o lana failonga o le whailonga nao lana moa. Wa voi ala ko le moa whanga i le situa oi. O le alunga na le moa i le toi fōi mai. Tangalo loma tua lea, a whailonga lea le vai tamatau. Ai o le siaso. Wa sau fōi le moa. Wa whailonga uma mai vai lua. A le loma tua lea, o siana moa lea. Ia o kango fōi le si loma tua le kua oi. Ona la umana oi le moa loma tua. Tangaloa pa'u uma vai io ai o lusu family te o te are tu la tasi pe special tu le punia lava
te tō manga ia a o a ao pai mai a sei marua a ta te te a ua o lai loa le ali ia ve se ni te leilo aina le matui tui tinga tinga o le alofa na te sai lua ina o te leilo aina le alofa e ana na ta ana le se anoa oe o te le lailo tulo loto au longi fina ngana o te leilo aina le matui tui tinga tinga o le alofa na te sai Le si whakamali ale puni ala waa malana pese mana i ale nā o te leilo aina le matui tui o reiti ngā ua o atu ma o mai. Ai whatalo whati a Margarita moa nanu. Whakataini mafuta mai alo whatu mo oe o ha mai to ainga ni vaenga le awa uli. Ia mātātou pā anga nā o mawai mafuti anga tinga ai le pese le ale puni ala waa. Ilisa ita uhani matau olau mana mea Pea yo nau le tau siai nau mato le whaapongai Nai tau to mai aia ua sili lau vai E tu I pala lava u I fe au le tele o taimi Au ta whawhau tuanga ne mati iti e pasi O te moi le po male malingi o ulo I mata O peita o le ngata e fasia ai pupula o na mata Ele o au se fai vali fuma se leo leopo Ele o se fai tanga me ama se fulu ulo Ele o se tama a se manu Uai fai fa pe ia u Le tano atu I kokolina E fai moto alua Fa bela va oi ele ma watu la uva ai Le ta vale le na esa uai atu mama mai Malona si uleo na olango na baby see you tomorrow morning Oi away I dai lo te fatu becha te oti Tai tai ni ma oi ile tuli manu Au tu ai na oa u mala ufa malu O te leilo ai no ai ai sei si tianga ja Taluna e apala ile fa le fai ulu ale mala Ele o au se fai vali fuma se leo leopo Ele o se fai tanga me ama se fulu ulo
tama ase manu Uai fai fa pea ia Nexano atu I kokolena E fai mucho adua Se foi vale fumaça leo leopo leo se factanga me ama se fululo leo se chama ase manu uai fai fa pea Nexano atu I kokolena E fai mucho adua Ele o au se foi vale fumaça leo leopo Ele o se factanga me ama se fululo Ele o se chama ase manu Uai fai fa pea Nexano atu I kokolena E fai mucho adua Ai tui fa fo I mai sunga o la uma Ia, le siufunga mali o Sam Chikun. Tato e vai vanga I musika nei a fiafi. Ma le nei a uli. E o lo tangi tala mai Sam. Fai mai Sam. E le o ia o se faitanga lava lava. E le o ia o se fulu ulo. Ia, umana tu I lau koko. Ia, na faa fo I mai leona na maa tu I koko. Ia e, o le tala lea. E le se tala, o le tala lea Sam. Ua, te ilo su 50 minuti ana tala o le tulai tasi. Tato iei pēne tau tua wha awau, ia, ma tato mafuta lava, ewa I musika, ewa I mawhauwhaunga, ewa start of sili, ia ai tālo le tulai tolu, ia ona mai a fo I leo le tautua. Sina mea tai o mawha mo le mawhauwhau, o mawhauwhaunga lelelei, e wha ama I maua I fua, lo malosi, ma lo malosi. Atu se singa ngana, mo le whaalau tile ina, o sia foi a me tau mawha mo le mawhauwhau. Negative thoughts are a waste of precious energy. O mawhauwhaunga lelelei, e whaama I mau ai fua, lo malosi. Aua e te whaawaiwaia o e lava, e whainga tātele le tau mawhai e whaafiafia oi. O se tuuli mātu nā le mea tau mawha mo le mawhauwhau. O mawhauwhaunga lelelei, o se malosi e whaama I mau ai ati oi. Matu ai oi I whaalongona vai ma le ngau. Negative thoughts. Ma I mau ai fua le malosi e mawhauwhau iai. E mawhai e ia langona lelelei o na whaafefe, ia pētau fia o e māu I le tau mawhai e si tia atu I se isi la asanga lelei. Manai fo ia o sia leina mo whanau, leo lo a Sāmoa ina le poto. E mawhai e langona ia o na tau fia mai oe I lo tau mawhai e si atu I se isi tūlanga. Se isi la sanga si atu, sili atu po o se ngaluenga o lo fia apalai ai. But if you have those negative thoughts, o la ale mawhai launa e au sia, lea mea lele o la e tau mawhai atu iai. O la mawhai foi e le e mawhauwhaunga ia lele these negative thoughts o na tau fiofia mafutanga masuutanga lelei
o awanoa whaalea o a onga. Ia atua maisi tūlanga lele, a ea. Negative thoughts will discourage and stop you going forward, going for promotions, going for jobs. Adventures, ia maisi lava awanoa i ono maua. Lea lana whautua mai ese tasi o ali tu stala lawi loa lava. Whai mai aia. Mane fo ile fie whaasoa atu ai. E au ngā mo oe, e au ngā fo i mo ita. If you attach to the negative behavior of others, it brings you down to their level. A whai e te pipi, pe o te pipi atu fo i a mionga whaalelele ia isi, ma o na nau atu iai, ia e whapena na au mai ai oe i lalo, i lo lātou tūlanga. Bring it down to their level. Mana ia o sia whaamanatu mō nei whanau a onga. Tama malitene a onga, e lu i tau ai lo wola o oina, e le whainga o fie. E tele lu i tau, tele lu i tau I whasanga I maoi obstacles. There are too many challenges in this changing world. Aole tama ia malitene a onga, e whea ngai pēr malu I tau ia. Ia atonu fo I tala whea ngai mō tātou uma wa e tofu lava le tangata ia malona wha moe moenga. Ia ai tu atu pēr iau au tafa. Tu atu ai au tafa e pule lava stafune I le waa I le I la olona waa. Ia. Sina whaasoa nā more nei teimi. Ai o le la a pese atu le lau mua o puna oa. Ia, e watu e fo I le whamanuia ma le whamalo. Ia ma le whamalo si au. Ia lo ma whanau a le atunu. Whea lava le whale a onga o lo oa o tau I nai. Ia manuia lava. Lo wola o oina. Ia awa le wa afal tau sanga. Ia le peto. Ia o le universite ia peto tasi le lato semester. Ia o whanau a onga. Le wa te ale afal tau sanga. Don't give up, halolo wa, halolo pau pau, o a ngalu nai whawhati mai, e ma sui le sila, sui le api foi. Pespese atu le lau moa puna oa. O le kolisi lea mawalunga a le onga metis, le lau moa puna oa.
tangi se I momoli atu la utali Amau uatatauna fa'atalitali o te tatalo ile atua alofa mai mo taua no unei tino Ua toes frumantaru minute ona tale o le July lua o le tutua whaawa o le valea le sifonga le lau mua ne fo I vaenga le awa uli. Ia na mai atu le pēsa le na wha momoi lotu lo nei tino ua vai. Ai o le wha manatu fo ila I le au kuka. I le au kuka le nei a fiafi. Ia o le taimi ua tau na tala kapoti vai tatu ulo la papo ana I longa ngā umu. Ia o la se kuka o le fiafi. Ea. Ai o le talata mai ia e winga lava I lapsa inga e pe ona ai le mafui ele na oso I le taia o le soa. Taia o le stofi. Taia o le sulu taia ioi. Mafui e tele ina e Lucia le valu tesima le valu no magnitude lo na malosi I le fuafa mafui. O se talata mai le reporti mai a le One News o tu mau pea lapsa inga o iai pea ia lapta inga le o lapta I mai iai pea na iai le tai au nei ma o le a maua seisi updates pe a tāle tolu I le fiafi o lapta inga la ia whatu mauina pea lo so ese au te whalatalata I no fuanga fo ia tūlalata I matawhanga no fuanga mawalalo tūlalata I matawhanga so ese mawai tafe vai tūloto o wafu ia awhai o fofua sawale whai lau ofe whaangota to e teo lau ofe whaamole ia se ia iai se isi to e lapatai mai le tatou ofisa lea o whaalawelawe whaafosei. Ia e mese lava le nima. Tā le tolu, ia ona toi maua lea o se tatou update. Ai, o la ua fasili ia ma ua mana tuna tunga tau au. I le mafui e lea na tupu I Rusia. Valu tisi ma le valu magnitude. I le malosi o le fofa mafui. Pe a whai o te toi tau maa natu I le mafui e le fitu tesi maltasi. Ia ma le mafui e le na matua tinga inai ma o ia ile ai tele I kala I sete. Wai tupu le whalawelawe lea. Leo te ia I tonu lava ia kala I sete. Ai o te whawhetai ai le atua. Ua tupu le nei mala whaana atura. Ua o wa ai le taimi o leo te ola aia uia wana ona ta ua mafui e longo TV tatou whaalongo. Ai ese ma le ese I le taimi lai lulu, lai te iai, ma e wa ai iai, ma e moli mawina a afianga o le aso. Ia ta tia la klai siti wa tea. Ai tatou mai I a Rusia. O la ua fesili ia iau. Valu te sima le valu o le matua I paua lava le mafui.
o lona loloto sfulu iwa te simale lua pea kilomita le loloto le lulu le loloto le alu ilalo le ele papa ia those plates ai o le lulu ina fo o le mafui elea ua longo o le lautele o le lalolangi global o tele atunu o le lalolangi na o iai la patainga ona o se tsunami te ua oso fafuasei na o lava i le vasa Pasifika le na o lava la patainga e au fiaisi o tātou tofi Sāmoa ai whaafitai le atua e le aini a fianga a ola ofisili leo te tau fia whai atua ia ua ia atonu fo ina fo iti fisili pe e sau fisosoani mo la ofisili ole pawa ma le losi o le mafui valu te si male valu ia le foi pe na mo le mauina e tangata Rusia na ele si since nai it tau sanga ta si vali malua le na ele si mafui e lu le na afia to tele selau tangata na mai mawai soifua al fisili la tala ona ole pawa ole mafui e global le alu o la patainga tele atunu o la pata iai lea malea ne te uoso mai se tsunami ai ole whaititia o tūlanga vo ina e le o tamaia the damages le binga na utala le ai se soifua o mai mau le ai ni tūlanga vo ina e whapea o ni fale te tele ua whaaleanga ina ua mafuli ua masofa ai ava ai i le pawa o le lulu o le mafui e valu tesi ma le valu Yo la o sia una tama ifisini ele vapeu te fai atu a mea ia tele ni a fianga ai o le pawa o le lulu ai le aisa soifua e mai mau ia pe ia o tala ia pe ona au mai reporti ia atoa mai ni tūlanga fo ia bua whaaleanga ina ni a seta what do you think pe whaatusa la ile isi mafui e male mafui ele na lulu i kala i sete se lau valu sfulima soifua na mai mau na hafaina fale te tele whaaleanga ina ia ai whetoi fo ola sa ita fisi pawa le mafui e yet less damages ai vi ia whaafitai le atua ia o le ai au mai tala ia olo o saunga le mūlava ma malutia le tele o atunu uiana ave ia la patainga ai mana tufu e hei mea ta o aftershocks nai luluunga fo ia muli mai kamalanga e sen maka ukia ia tatu te le iloa ai po le mea fo i lea ai wha umi aina a mai le la patai keep updating us tale tolu to sauresi updates wa fo i le o mai loa pe ai nisi aftershocks muli ane tamalana e mo ia o tama muli ai o le maka ukia i o tamana e whakeke ia ai talo sia ia o le taimi o le o te ono minute o na tale o le July lua Le Somalia o Felice Mikaele malana pese o whaingo ina e o whainga tālawa o manatu. Ai o te alu ese malau le tio, wha mole, o te alu ese malau apio fōlinga, malau YouTube, e o mau nai at start of sili a ea. A whaia o te fia tele lau tali, o le a maua, lau wha manuyanga, a watu ia te au mo oe ea e mana ia. Ia o tatu wha mawaele pe a tali tolu.
talo whāturu wharatua ia sia, nā lo whaafonga mai nai pitone. Ia, malo mo le usui o le fono, ia manuia o whai vale nei a fiafi, ia whape fo i le sia mato sinoti le whato a tali o mai le usunga fono, i whale ula, ia, malo le malanga manuia, ioi. Mo le atolo whaanga o le tatua, ia, ai mai se fo i o le whaafonga anga le atunu o le vaenga o le aoli, o a mai o e tama, o a mai o e tina. Se o no fo ba ai I fetu o le la mo ngai o lo ua nga ya ta patasi ma o e lau pele Fere lo au fa Ye te fa atasi ma e la inia so Mau pele e loina ole Ole fiava ai Fie te pai lawa fiava Te pape pata O ngaio Ole Epe ole susulu Mai ole masine uatu pasipa La te pele se elano mai o fatu tuila Se io se tu libera O fati sicina O la te pele Te ho mai so pole Mo pita Awa o da te tama Au dia da talia Ia se au mai file mo e lalo le tātou pese le whāti sisina, le atamoia toi lava, a e tātou sisiva I le pese le nei o le aluatua ea. Ia. Say follow my, le malele, ua vili
tātou ewa ia tātou musika, masa afia finga, ma tātou whātunga ni awa uli se ia pā ia le July tolu, i ona mai a fo ilo tautua. A mai ale peselia. A wetalu ese, i ona e whafonga mai lea, o leo le atu lei atu tātou fisiri, o fisiri na lewa na watu, le sia masina, mlesi masina, a whai te mau le tali, o ka semana i o mea alofa mo oe ia se isu e se sa iri po oai leo lo alala mai, oai o lo mafuta mai, oai o lo oewa mai, mo lea tolo whaanga mo mano lea tino, 2 minute o te aile tunai lua, mai alpesilea una e atu start sili, mawala u whamanuianga, i whaalolonga, al Sāmoa Capital Radio. Atu usisi tu, ia o le mea alofa mai, tasu prokalame mo oe te asa o lo tali. Leila
O le si uwhamalele na o le ao a tour band I lana whatunga na o le vii o le kolisi whawhiau I piula. Ai ua sawalawali mai tātou taimile o 5 minute o te aile tulai lua. Ai se itoi awina atuale tātou whaasisilanga tāua lava lea ia mo alo mo whanau. O le awhaia le Polkalame a le Victoria University I le ono I le awhiawhia ana nei, luinga o nei, awhiawhi nei. I le Pātaka Museum o le Tuatusi se whulumalefitu a Harumoana Street. E wala awa atu ma le whaaloalo I mātua ma whanau o lo fuafua I whiae I le Universite le Victoria a whia mai, so mai, tātou whaasoa e ala I whaamatalanga tāua ia mo lea e atu I le Universite Victoria. Ma le whaaloalo lava, whaafitai. Ia mo lela o le au na e tuloa si e tātou fisili lea. Se I sa eufo e tātou musele po o amai. Ioi. Ia sau whaafunga lei mai te tau ona whetau I le lei lau tali na o le ata pena mai. Ma leina o mai e wha. Leina e wha nei leina ia la avatu. Ona tanga o leo lau sunga wha mole mole. Wha afiso o tai le lei. Ona maua I leo le tali. Ioi. Ia lela aluat o te ofo pe a whai. E te le maua le tali a le na le vana vatu le siaso. Ai le I maua I sisi. A le ana o tangoto I tau atu le tali. A whai la e te maua lau tali. Sao lau tali. Maua lau whaamanuianga la po a lava. O lela alua taua. E sea ona o tui whaalua. A ova ai atu ua ata mai le manuia. E vāwea ona o fusi ia te ia. Winga lai te fusi le manuia. Le ala taua tu manitali. O te taia fo'i le ua mea a o vevela. E nice. Ia le latu e latu a whamolmole. E sea ona o tui whaalua. A ova ai atu o ata mai le manuia. E vāwea ona o fusi a te ia. O te taia fo'i le ua mea a o vevela ia nā whaase mai ia o mawhauwhaunga ia saolau tali I lunga o le YouTube. Ia po lunga fo'i le tatou app. Ia po lunga fo'i le app o fōlinga. Ia ale so titilo tu tatou leina. Pio ma le whanua noa mai le titilo ma telefoni. O fianga lua fo'i le telefoni la tau. Ia ona e whaase mai lo lau tali. Sfulu minuto te ale tola I lua mantua tali tolu. Ia ona wha uma fo'i leo le tautua. Ai malo lava le mafuta mai Sāmoa. Leo tua ili o le sā. Ia e ufale se mauta. Mota ua ina. Si ina di ina ona o. Sa leo tongi Sauna e alu Ua umatama ua taitasi maleno foanga Sauna e nofo Sa leo tongi Sauna e alu Ua umatama ua taitasi maleno foanga Sauna e nofo Uti imaya utino Utu I whamalilo Le kova na male fale tua Lau kele salilo Sāmoa e o mai ata Fia ua taunu leli Poto sa fatalitali Solo
O le taimi o le ua lua minuti ua te ai nei le i July lua. Whaasalo watu ia Sale Tyrell le lo mafuta mai, ia malo lava le awai mai, ia o le fasili, o le lato ia lua atu, e sea ona o tu i whaalua.
A ova ai atu wa ata mai le manuia e vavea ona o fusi a te ia. A ea sale, o te taia fo i leu a mea a o vevela. A o le halale, e tasi ale upu le, e tasi ale le upu le tali. Ioi, a whai e te tango i whaso o tai wha mole ia laina umana. E maua ai lau tali lau inga a whai e maua lau whina ngalo ma lau tali. E te tau o na a inga lelei malaina na e tolu pe wha. E sea ona o tu i wha alua. A ova ai atu ua ata mai le manuia. E vavea ona o fusi a te ia. O te taia fo i leu a mea a o vevela. Who am I? Yes. E pi whaapalo tātou tupua a ea. E whainga o fie ala tali. Ia, whatalo whaatu mo i lātou alo whaafonga mai. Na alo o mawhau atu tali. E mana tua foi. E maua lau whaamanuianga. Winga mo lau price. Mantua o le tolu e o mai le tātou a tautua. Ia mana ia maua lau fina ngalo mo lau tali. Whaase mai lo ilunga le tātou apio folinga. Ia po lunga le YouTube. Le lei. O le tautua whaau le nei, le si ufonga le lau moa, mai lona ofisa whaasalau au tui porurua nei, leo wawa e atu I whafo I o mana ia le sulu mai o le la. Ia, whaamatutu ai fo I le au wala le sa masi se e ono au ti munga fo I le tai au. Ia, e manatu fo I o leo tu wo o fo I taimi o le atu ua o ngā nai whanau. Na le a whasauni atu fo I mātua e piki mai alo mwhanau mai whale a onga. Ia, po whanau fo I o nala a ngā tu e whaatali ala tu pasi. Ia, o le whamanatu a māsani. Tautua nā le saunga le mō. E le ngata le saunga le mō. Le avita avale, I tono lan ta avale. Le avina le ta avale I lunga le awala. Ia, o le saunga le mō fo I o le pāsese le nā o lo I eitu tono lo sā. Ia, e le whangaloina fo I nai ave pasi. Le fo o le taimi e pisi. O le atu ua mai ia nai whanau a onga. Ia o le taimi tonu fo I ale. O, ka le pisa o tamaiti. Ia ua I taima le ave pasi. Ia o te iloa aue ia. O sunga I ave pasi. Sunga ia li imatama I tai. Ia ua matua lava le latu ono sa ia.
o le ula vavale o tamaiti a onga i titono le pasi ma le pisa o ma le soona tatosa o le longo i le itaitai o le pasi stop ia la ua soona pa o lava le longo la tau ia manuia le alo whaivasu o i lato umo whianga i mga luenga le tui titi manava tatou ma lo le ngā lulue ia ai whapena fo i tono a inga le fo wa matsa ona mawhauwhau le au kuka ia po le ase kuka matau tia o le a fiafi o le aso tofi ia o le lava lo whaatali tali atu le o mai o le tatu tali le tatu fasili ia le lato e avatu o le o lo wala au mai lava nisi te toi au wina atu e sea ona o tui whaalua a ova ai atu ua ata mai le manuia e vave lava ona o fusi a te ia ne i te iwa toi sola le manuia le la avatu a malitali o te taia fo i le ua mea o vivela ia ma avatu ai le tatu 5 minute lea ia e wha ngasa rusolo i oma faufonga po la tatali a maua loa wha se e mai valau mai a saulo tali maua loa wha manuianga a ea ua awhatano nei le tuai lua o nei ngalo tāle tolu ia ona tātou wha mawai fo i lea mwha mai lea o nanga o le nei fo ia stofi. Ia e whaafonga mai Sāmoa le pespese atu o tēnau i tautua ma lana pēsele na ua ngase iai malolo iai au mawhauwhanga le nei au auli mata popula. Ai o lea la ua whaase e mai talo whasaulanga o amai oi. O le tali a maua lo manuia tali aloa. O kare whai mawhauwhanga o saulanga malana tali. Nice try saulanga ai te whasau se stali koi ki a sao a maua lo manu vai no u whai atu wha mole e tasi le upo le tali a vai e o leo saulo whai upu whai lau sala whataine malo le tunu wha saulo tatou tali leo tu vau mai saulanga a maua lo manuia tali aloa ia vai tasi lo tolu whana upu ai se lava e se ona o tu i whaalua a ova ai atu ua ata mai le manuia e vave ona o fusi a te ia o te taia fo i leu a mea a o vevela o le tali e tasi a le upu a o se upu manai a lava ono sai a vai le o mai kamasao talo fata alolo wili o amai oe lea lawa you know you're on the right track ono sai talo fai tu titi a sao tu tamfai mai mana tua le whamanuianga e matua la po le whamanuianga e lolo ye o langona maualo price. Ua toi lus fu fitu minute o na letu toi o na tahale o le July lua a o leala o mai o vevela mo tatu leina o na sai o le tali lea ta alolo te tamwhai mai ta alolo whamon mole.
talo fatu atu o whawhiro. Mea ai. E waka fia ai ale tali lo sau. Le ai wha mole ia tu tam whai mai manaia. Manaia tali. Mea ai. O tai me kuka mea ai ale fiafi. Au sau le tali le sunga ia toafa po to whawhiro. O ta mawhauwhaua I mea ai ana ai Sāmoa te mea fono. O kale maa nice. Whai ai whee. Oi, ali au. Mo Sāmoa talofa. Ia o tau tamwha mai tā lolo. O le whau tauta. Wai, le o ka alo tamai am tā upsisili. Tau tamwhai mai. Toafa, o le alofa. Ai le uto iei ai lungo le leina. Whaftai lava mo tala mai Sāmoa. Ole ia whaftai fo I whafongaanga. Whaftai tāpuai. Whaftai lava tāpuai. Ai o le su e po ia mau le price. Vai. Le uto I fia. To se fulu pet I vai. Le la ulo fatu. Sfulima minuti. Ona o te mana o ia mau le tali. Kei o lomi leo sau. Lomi. Talia. Ia, talofa. Talofa tatsola au tafai. Ia tatsola mai kamole a malino finalo. O tamwhai mai le mamalo le atunu umanai a tatou paanga e fia I a fisili nei whaatupu langona, whaatupu manatu ia ma wha wawe le taimi a lai ngā lulue. O le afo ia le lau ngā lulu tala le tamwhai atu. O Sāmoa ia le uto e tamwhai me tatou a laina lea. Se iu tangotanga o tulava. Talofa. Te tamwhai mai tatou leina se siaki atu. Pia e se sile wa kuhulunga le wai ang telefoni ia. Le. O le tulanga le atu no I Sāmoa. Oka le afo. Le tele o ta avale. Lo tala le vifai atu. Wa tele ta avale I lo tangata whiwa. Ewe. O ta avale la I Sāmoa. Kama sasa o ala mau I Sāmoa. O le mana na I o ta avale. O le tele fo I o ta avale. Sau ma le sita tamwhai mai sau langa. O le sapaia. Talwhai sau langa. Wa mana o sapaia manuia ale. Aole se tatali. Whaktai tamwhai mai. Talofa o le arifisiri wha mole. Oi so le. O au e tumu I lo ua lofa muti vale. Le la ato e lo atu tafsili. Ai whato ama talofa ana o amai oi ana. Le la alaku just for you ana. E sea ona o tu I wha alua.
A ova ai atu ua ata mai le manuia. E vavea ona o fusi a te ia a e ana. O te taia fo i leu a mea a o vevela. La statali. O la se filosefa na o ilo na wei ate oe. Ta si ale upu e tae na i ei lainga nei e tolu e pe wha, tolu male afa. Pea la le refu waka kau o ngaka moi Ele angalo fai unga se u fai whapo e kopi Fai o vai se kueli au fika Sipa mai fia i le musika Fai o vai se kueli au fika O kenge umanga o kenge mai Amerika Fai o vai se kueli au fika Sipa mai fia i le musika Fai o vai se kueli au fika O kenge umanga o kenge mai Amerika Fai fua o vai o fua i lo melosi Fa mole mole o mai sole o taini so angai le malai ai wa sole to pasa sili afula oe ole alo la oe ele mato masini vai fua o vai o fua i lo malosi Ia lelei, wha malulua tua I si tatou wala au lena tau whai mai lunga o le tatou telefoni. Toi wala au mai o le sa wha le tonu alo e wingo le taki, a lela wa iei, ia lelei. Whatalo wha ia ana, whaftai manuia, o le manuia, ia vai. Ana toi tau whai mai wha mole, ia lewa matala toi, lewa o mga fix ka ke whongi, lewa ia lela o toi saula wala au lea. Talofa le lunga le laina. Talofa? Talofa? Oi, ia. Oi, talofa. Malulua tua, ia. Lewa maholo wa vanoa, Leo, sau noa, leo tele mai wha mole mole a tina. Oi, ia. O Naomi la uingoa. Oi, ia. Si olofa Naomi, o mai oi. Ia le manuia whawhai. Whaamalia tu lava ia. O ka ika le whakaaka koe on mai talo mai tolu vai asa. Wa se ser whaamaulianga o kanga o omi. Whaamalulu to ia. O la tatali. O la utali. O lo whaatuatua. Kalo. Mana ia tali a Naomi. Mana ia tali le voina sau aile. Ia, te tau whai mai te tau whai mai, whaptai walau mai sai fua, ia. Ia, Naomi. O le fo o matala, matatou leina, toafa po toafa o le ATM. O le ATM, isa, o ke renka kupe ngā le ATM. Pa mai toafa, maua loa opo, luna winga laua opo mai le ATM. O le fia, mana ia tali te tau whai mai, sail o sale tarel, o la tali o le whaaftai. Oi, thank you whaaftai. Mana ia foi. To some whai mai asali. Aila ia le wowe visi mai tatou leina. Ai saulo ma telefoni lea. Ta alofa i leo longa le leina? Hello. Hai. Ta alofa Naomi? O Teresia. Oi Teresia. Malo soifua fele sa o tavala au kakalangoa. Oi, so le nu whenga tale. Ia, sauno ia le tamai taipule nu o le ase. O la utari iai. O le ono sai. Ono sai. Tal whai a Teresia. Lena tali mai tangata ono sai. Whafonga mai foi oi. Ai koi kike ai o kawhakawa ono sai ma le o ngā tonu matalatu. Toi tam whai mai whamon mole. Ia, tai lava, soifua. Langa i le leite le o tadi fasili. O le lava o lo matala atu tatou leina. Hamon mole. Ia malunga o tatou O le wasau le ono sai, wasau le whaatuatua, wasau le whaafitai, wasau le manuia. Ia ele I maua le tali le o te ele I maua le tali le porkalaime. Whaamangalo isa manai tali tau whai mai. Vai, whawhonga fwoi leina. E sea ona o tu I whaalua. Whai o le tali o whaamangalo. Whaamamanto fwoi lai whai mai le tusi. Le tusi le ka whaitau umaya. Whaamangalo whaafia, whaatasi whaalua whaamangalo, whaafits, lona winga la, e ser whaamangalo, wa le whamele upo le leina lei, e sea ono o tu whaalua, unga kasi alo ku iku I le whaalua, so whaamangalo is off the track.
Amo ia, oi, talo whai a ana, koe kikia ia, ana sa, ui, ale telo, ana ia, o mai kakoling. Ana sa ulia, welese, ole amu ia, toi tam whai mai ana welese, wha palpale, toi tam whai mai ana, wha molmole lava, si o kako sa valvari atu tatou leina, ui, wa vivela mai kako. Ta lofa le lunga le leina, hello? Ta lofa lava, ori suafa. Ia, o Naomi. Naomi, sau lo kakari sau, manao e watia, ole le price, ole a. Ola o tali malo o mafau ia I le fesili. Ima ia maua lo fa pale ia e fa pale. Ia maua lo fa pale ia e fa pale. E sea ona o tu I fa alua. A ova ai atu ata mai le manuia e vave ona o fusi ate ia. E fusi fa pale. O te taia foi le ua mea o vevela. O lale fiso o tai o le taia o le ua mea vevela bla bla ma le fa pale. Pe o le winga na ai o nana ia kei loa. Maanga ia o tali uma le atunu. Wai ese foi le angle leo mai tato. Ale mele mana o le porkalame. Ia hofa atasila o tali malaina o mole. Malaina ia e watu ia? Ia. Ai whawhetaia whaltua whele wala o mai tā ua Naomi. O wai noi o mata. Oi, e mapekongo o le longa le maunga. Longa le maunga le te tuai. Ia te tamwhai mai alo whaatu. Ia, soi fua whawhetai. Whatalo whaatu ia sale malans lewa wha milionan sau. Ele ole alo. Sale, are you asking me? O efisili mai pe ele ole alo fa uia. O le poto yo sale fa sekolosi mai pokala. Le ai ele ole alo fa sale toafa po toafa video o le fatu ese to tam fai mai test iwa mai Australia fatal fata o kalma maole ole mesa we test I say test ko kam fai mai fa mol fa ngalo e tu sal fa ngalo mal fa mangalo fa ngalo lelei mana I Italia tu tam fai mai tu tam fai mai lava lese I ka ko pese yes 685 see you next time ladies from Sāmoa yes I will to know for my tongue I'm not too ilopolonga na fai como atu Fatalo fatu ia Leseana. Ufa short hand mai ia matuwainga. Lucky. Olo lucky. Mana ia fo ia Leseana. Ai tutam fai mai fa mon. Fai. Wa ese wale anko leo ka alo mai ia wala au leo Leseana. Ia. E fa mai Leseana. Mau lo lucky fai loa. Ia. Na e pe e fiki. E pe e fiso o ta isi laina. Ai fa'ale so tai isi sa wai mal falling mana ia tele me ala fifia ia in malo le tinu e sa wale tali sa wai male tongi mai mal fatu momo tongi mai male smiling face fa'utauta to tamfai mai saulanga fa mole ale wai ta tolaina bala ulunga le laina talo fa le lunga le laina hello talo fa lava o telsia fa mole oi talo fa telsia kalfa ya telsia ia tamfai mai ole saulo ai ole fa fetai ole fa vai wa umana saule tali ole fa fetai lunga I wa umana saule thank you Manuela Fiafi, fa soifua. Fa, tala fai a telsia. Vai, wa umal fa aftai, umal fa mole, umal fa utauta on sai file mo, laki, wa umal na songa. Songa, asa oi malela. Atala po af, malo talolo, te sam fai mai, vai. O lela ua lofa tia autu. Fa moe mea o leo wa ia ma ua le tali mana ia le tali te tamwhai mai fa mole le seana
Toi whaafonga tāsi mai a. Pai, la kai ale kōrele I maorika kōkali. Whaafonga mai foi. Na iau paa ngai pele ilo loto. E sea ona o tui whaalua. Tui whaalua. A ova ai atu ua ata mai le manuia. E vavea ona o fusi ate ia. No inga eva ai atu laua. O mai le manuia. Don't let go. Apolon manuia. Va ai le ala whamatala atu. O te taia foi le ua mea a o vevela. Rona winga. Taimia lea. Whailoa. Vavai. A whai maua lau tali. Ona e tangola ia whaawasenga fo inai. Pe link ma upu ia, ma leina ia ta watu. Whaamole mole ala manole tino. Ia, oi, sauta to wala a. Talofa? Talofa. Ia, talana I mai alau sa, ma wala wawa noa. Ko te wagalo ko ere mea. Ia ai, kakali e ta ua. Tatala noa se I maulau tali. Ia. Ole a. Wo mana o ai te maua tali langa ni te tau mawhai mai telefoni ia. Wo mana o ai te maua tali o na o mile posia. O Teresia. O Teresia. Ioi. Ia, ea. Mo ko fi ale no. Ia toi. Ea. Kuku lalo tali tio. Mole la langa le pe. Ia te tau whai mai asia. Lelei. Ia whaftai lava. Ia te tau whai mai. Ana welese o le talia. Talia lea. Mana ia tele ia. So ia te pusu ngau E une yo langa E tumu I le tau tala E ana lea I le fili Se manu ua ala langa E une yo langa E tumu I le tau tala E ana lea I le fili Se manu ua ala langa O leo le atu toi vai toi 5 minute. Leo toi 5 minute ona talo leo le tula tolu. Ai waka sela lava ile tali atu o tu tali ma ta telefoni ia. Ai le afaina o leo onanga yo leo onanga o tamana o ina ma o ile price. Yes. A whai ele maua le tali nei. A whai o toi sautai au. Ia. Pea o toi sautai au, pea. Ona toi unai atu leo leo le fesili lea. A ia ma fau lo loto ia le po nei la tau ia wa walau mai. O leo le si lunga la toi si. La toi wha popo atu le star lai lunga le price. Yes. Vai ele mana ia le wha longa le tautua laumua. Le seana malos. O isole. Toi tam whai mai wha mole. A whai its whaafonga nei Itali o mai na mai le atunu I le aso nei. Ia na whaamormore la ia. Whaamauli lalo wai. Awore toi o mai e lau tali pe au lia le aso atai au. Wai toi una ia tu sili lea. Ona a watu I leo le awa noa ma le chance ia oi. E tui a mai e wai ole ngangana tatu. Ole oa ia. Le nae ta a milo ai ai te tolu ina le tali whamole mole ale malo le tino. A le taimi o lea o toi 5 minute ona talo leo le tulai tolu. Le aisi whaasila Upumaya lo lima Lue I o masiva 685 le go So ia te posu kumou 685 le go So ia te posu kumou Talia mai o se pautuanga Alofa ya mama papa Olo o tui mai le muli papanga Ia so umau le nei o langa Talia mai o se pautuanga Alofa ya mama papa Olo o tui mai le muli papanga Ia so umau le nei o langa Sole Ele ai si faa ole ole
pisa le ai si fa asila Maya lo lima Lue I o masiva 685 le go So yet go sukumo 685 le go So yet go sukumo Sole le ai si fa ole ole E amalava le pisa le ai si fa asila Ia Manatole a moele toa tatu siri whaatalo whatu ia saulanga leo tue a taumwhai mai o le whaamaone ia whawhitai lava. Whaatalo whatu talo whai lau whionga atu psoli rumai awa mai nā le motelo whōlaunga. Ia tasi lea tue ina o le tatu le tio. Malo la male mafuta mai ia o te no e maua nei tapusoa le tali. Le la to e lau tasi atua ia ona e amiokongo hi Charlie ia vai amiokongo tarfaya Charlie. So samfai mai Charlie e sea ona o tu i whaalua. Runga winga i only knock once. Over ai atu ua ata mai le maasina e vave ona o fusi a te ia. Ina ne over ai atu wa ata mai le manuia, le manuia e vave ona o fusi a te ia no winga e te fusi i le manuia apo mai le manuia nei toi alu vai ngala ka o kua o te taia fo i le u a mea a o vevela o le upu le o le taia o le u a mea o vevela e masani ana e na i whaafafonga i launga vo ina public speaking me wapena you hit the iron while it's hot tanga lai whaafasenga mai le na Whaapipi atu I lau tali. Maua tali o le tato wala au muli a lea ona moia I lea o le toa. Tā alofa I le tato wala au muli. Tā alofa. O Kelsia. Ai o le... Sauloa. Ai o le ori. Oh. Le ai. Vai le koi kikea uso vai lua I lunga lau tali lau. Taro whai a te sia. Ia, toi moere toa. Ai, toi tamwhai mai tai au. Ale wa si I lunga le prize langa wa ua lofa tu ia auto. Manuia lawa fiafi. Ia, soifua. Ia, Sāmoa ele atunu upele. Ioe. Anga me whainga tau le alofa. Ai, e ta tau foi ona ona whea al whainga o tātou taalonga. Ne te iwa awea ia o le whalwhamasino. Ne te iwa tau su ina. Te iwa su au ta. Ai si le aile o le tali tonu. O le salamo. Talofa tapsoa lilo mai awa. Ia, no whaapefo ia uia e le taalo paa mai e se utuanga ne no tapsoa. Le fu whaafai fisili mai lantali. Ia brother, so tamwhai mai tae au mole le ai e leo tonu, e leo salamo foi. O le ala wa o mai tonu ai e tapsoa wa le la umale tatou tautua. Mana ia lana I upu ia tatou te taualunga ai le tatou por kalame o le mai tapsoa salamo. Ia Sāmoa ai lo antunu pele. Ona o le tatou taimi. Ia ua tau nuu mai fo I si ui o le tautua o le o toi lua mei no te ona tāle o le itu la he lua. O le itu ua le no foa. E mamoli atu le whaafitai te le lava. E le mamalo le atu nuu. I la tōlo o tā puai mai tōno mauta malawa. Whea ngai mga luenga I ai mai sea tātou paanga. Lo o tō sangsangi mai le nei aso. Whaafitai lo o tō langolango. Ia avea fo ilo leo whaatau waa. E whai ma whonga tau moli o le au whainga luenga le nei aso. Tau tua mai le tae au se o le nei taimi. O le ase sasi, o le ase se ngangana o le tauta maali tufue, tasi, malo nei whaatau waa, ia whaapea fo'i le uso ia Savelina, wha mole wha mangalo, ai matua atu ina le tātou ngaluenga, ai mole taimi nei, so I fua ma ia manuia, toi moe le toa, wha awau le aso hatai au, ia wheloa I matufue matasi, I le tau le fitu, taltalanga tu mole moto asimilo, wha soifua ia.